is Kunkka still available? So could they not just Kunkka on Keyd Stars and just, it brings all the control, the tankiness as well. So if BetBoom do want to take a 25-minute fight, they might have a lack of damage because it's Kotl tree supports, not the best at the mid-game fight. Terrorblade might only have a Skadi. Like, I feel they have a couple options here. The Pango for the kills, or the Kunkka for protecting the ball and actually getting your heroes in a position of winning on the game. But these are the big two that come to mind. I like the Kunkka. It has a big impact in this game. I like Shaker and like Earth Spirit. They need some combination with a Skyref Mage, because those two heroes are going to be the ones that are setting up the pace for PD. Just to do something here. That's all I want to see here. Yeah, same. And so far they need to deal with the Terrorblade. They don't have a good answer because those Luna and Bristleback are not the hero with these supports, especially not the heroes that gonna, you know, stop the Terrorblade. It's always scary, but in this position they might also be discussing, we don't have that natural counter to him, so let's try and outpace it. I don't think so far at the Rotate International, outpacing has been a thing. The game limits have been going to 40, 50 minutes plus. We've seen multiple hour-long games now. So I think the idea of winning in 30 is something you shouldn't be grasping onto, but maybe Keyd Stars do look towards that in this game. I feel like you can't force that playstyle though, just because of how BetBoom's lineup is. It's so easy to punish if Keyd are not 100% clean with their initiations. Like, they dive a tower one time, game's just over. Yeah. They feed like 3 heroes on a random team fight in the enemy jungle, done. Look at it. And it's so... Oh, they're all clapping. Oh, that's so wholesome. Okay, they're hyping themselves up for this last pick. Let's see it. Oh, everyone clap. There we go. 3, 2, Embers. He's finally not neglected, this Ember Spirit. We see him. I know you're a little bit of a Ember Spirit fan. You didn't get the Earth Spirit that you wanted, or the Pango, but it's you did another spirit for sure. I mean, that's something new. Definitely, we didn't see the, I don't think ever. Unpicked so far. Unpicked, right? Yeah. Not a big fan of the pick, to be honest. That's why they're clapping. They're trying to get the fans on their side. And we picked Ember. So, and everyone's still clapping now. Already clapped though, yeah, exactly. Bait them. Yeah, I think it's an easy game for BetBoom, to be honest. I mean, I feel like, so for Ember, the entire draft to Keyd Stars, it's feeling like their identity, right? They come into this game with, this is their prep, this is their notes. They're first picking the Bristle, going for a Luna in the first 2. So I respect them for going to their style, keeping true. If it works, it works. If it doesn't, it's going to potentially look like a bloodbath. And yeah, hi guys. So hi. That's it. Good, really. All right, Cheap, where's your take on these 2 teams and their drafts? It's the kind of game where I go, oh, I think like BetBoom's lineup is easier to execute and they have like a very clear win condition for themselves. But I also just look at the heroes on Keyd and I'm using their 100 spells a minute. If they just kill everyone, it is a legitimate strat. Өнөөдөр Lord Bracket-ийн үлдсэн раунд 1 тэгээд үлдсэн раунд 2 гэсэн тоглолтод бүгд яваа. Who is joined by the Keyd Stars coach. That's right, I'm standing by with D-Flash, who, as much as I care about the game, I want to know how you're doing. I want to know how the team doing in this international event. How are the vibes right now at this road to the international? We're fine. We had a really good preparation this week that we had for, like, it was a really good boot camp in 1 week, you know? So it's a really good preparation. The energy looks great. I love how at the last pick there was a little clap going on. What was that about with the Ember? It's something that we know that we're gonna do well, so we're gonna hype up, you know. Seattle, you ready to see some Brazilian Dota? Then let's watch it. Let's go to game number 1. Thank you so much, Neil, and I'm excited too. I gotta say, Trent, it really brings a warming to my heart when I see a fellow old person do well. 31 years old and over, please clap now. Because don't tire yourselves out. It's early. Okay, save the claps. Limited reserve here. That's a good point. But it's going to be an exciting one to watch, where we're getting to see this team BetBoom, oftentimes thought of as like one of the top dogs you got to be wary of, but they haven't always been able to live up to that hype. No, there's been a lot of expectations since they first formed, this idea of like kind of another super team of the region, and immediate expectations that have still not been met, and yet the 30 seconds to battle.
Зяк болсноо. The battle begins. За өнөөдрийн эхний гейм Age Stars Bitboom гэсэн багаар эхэлж байгаа. За өчигдөр дурдсанчлан Age Stars-ийн хувьд бол сүүлийн үед тэмцээнд маш сайн тоглолтуудыг бол гүйцэтгэж байгаа. Group stage, нуглааны тоглолтууд. Гэхдээ яг бодит үннийг хэлэхэд Bitboom-ийн өдөөс бол өөрсдийнх нь тоглолтын арга барил нь таарахгүй. Хай. За. Принтер тоглолтыг үзтгэж эхэлсэн. Эцситтэй. Ань дээдлийн лен дээр ерөнхийдөө бол нөгөө ярьж исэн юм чинь болоод явцсан. Scarlet Mage орж ирсэн. Тиймээс өөдөөс нь Trent TB2 бол билүүдэд цохилтуудыг аваад яваад. Гол тарин GPK Storm авцсан. Нөгөө тал дээр Ember Spirit гээд за баг T2 ганц ч авагдаг батар авдж шүү. Нилийн өгцөн байгаа батар. Харагчж байгаа юм байна. Аналогоос. Snatched from your grass. За аналог нэг левелтэй Flame Guard-тай урагшаа авж байгаа. Ботлыг авсан. Надад тэр Starbreaker хийж яхад нь нэлийн дэжгүй Cog төлөхөж байгаа юм байна. The Pure Dawnbreaker авсан. Хэвийн алдарт котл. Асаалтан дээрээсээ тоглолтод оролцож байгаа. За midi matchup Storm Spirit нь ерөнхийдөө бол энэ спиритүүдээс хамаагүй тоглоход тухтай. Лэнд ялангуяа амархан байгаад байгаа. Static Remnant дээрээс давхар өсөлдөгч мили отрууд дээр хангалттай дэмэжүүдийг үзүүлчихнэ. Нөгөө баш авдаг хотл ч юм уу. Дээдл дээр Nightfall. Зүгээр л сайхан Magic-ээр resource хангалттай нөхчөөд байгаа. Toronto Tokyo Range дээр цохилтыг гүйцэтгсэн. United-лж байгаа. Tom Kn1Fe бол ганц төрүүлэхгүй л байгаа. Энэ Торонтогийн Trent-ийг юусоо бантахгүй мó тий. Би баг group stage эхэлж яхад хэлжсэн Bitboom-тэй тоглож байгаа багийнхан Trent бол заавалчгүй бандах ёстой байдаг гэд. Торонтогийн Trent бол бүр яг л байгалийн аим шиг шүү. Нэг зогсоох маш хэцүү. Энд дээрээс нь GPK Storm авсан. Энэ гейм бол ер нь их олон талаа юм яриадах юм байхгүй. Bitboom-дээ угаасаа хамаагүй амархан гейм яагаад. Тагалт Сэрэн Chase-тэй орж ирсэн. Static Remnant-ыг доожилсан байгаа. CD гэсэн дагаж явж байгаа цохилтыг гүйцэтгэх боломжтой. Аналог. GPK бол ботлны 1 чаржтай, нөгөө талд нь 2 чаржтай байгаа юм байна. 2 ботлоо дарсан ч гэсэн тусан дөнгөж тэнцэж ирнэ. Last hit-ний байдлаар харин Ember 21-3 гээд нэлээд сайн тоглолцсон байгаад байгаа л энэ дээ. 4-ийн water дээр тоглолтыг гүйцэтгсэн. Сэрэн Chase амжилттай. Дээдлийнх нь water рууник Sky-ийн хувьд бол шахаж өгсөн. Тэр оронд юу вэ? FCR solo kill хийж байгаа мó? Sky явцсан байх хоогүй. Тийм бэ, Торонто Токиог дагаж орж байгаа алдсан юм байна. Окей. Онсан. Энэ орон давхар доотлол дээр акшн болчихжээ. Доотлол дээр дайвлж орж ирсэн. Дайвлж орж ирэхэд нь King TP-дэд буудсан байгаа даа. За гэлнэ харцаа 2-0 та.
За хамгийн чухал нь ерөнхийдөө бол энэ тоглолтын дээр миди матч. Мид дээр л хамгийн их акшн болно доо. Удахгүй Эмбер 6 орох гэж байна. Ерөөд Storm гэсэн 6 орох гэж байгаа. За Slide of Feast хийсэн. Гол дээр сэрэн чейс орж ирлээ. GPK 6 level хүрээгүй. Гэтэ Fairy Fire бол Magicтэй болохоор хойноос нь дахиад хөөх юм бол аналог өөрөө өгчих магадaltaй байгаа. Spirit upper bracket дээр байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тоглолт нь байхгүй шүү. Prepare for a lesson. Stupendous. Зя. Тоглолтын киллний харьцаа. Адил 2. Network-ийн 0. 1k олцсон. Тоглолтын 6 дахь минут эхэлж байгаа. За мэдээж 2 Spirit mid-lane-ийн duel дээр бол 6 дахь минутны power rune хамгийн их зүйлийг шийднэ. Тиймээс GP-г дээдлэх тэр нь очих гэж байгаа юм байна. За очиад авсан. Инвесттэй байсан. За маш гоё рune. Дөрүүлж орж ирж байгаад King-ыг бол алж таарна. Нэг зөхиод нэг kill. Нөгөө талаас Ember Spirit бол хойдол дээр нь орж ирээд bounty-г авчиж байгаа юм байна аналог. GPK ямар гоё шивч вэ? За King-ий 3 левелтэй. Таны нэг үхэл байгааг бол тоглолт нь бол нилээн дэж явж исэн юм да. Торонто Токог ардталт нь ирсэн гэсэн мэдээллийг бол авцсан. Эмбергээ дуудаж байна. За харцгаая. Арч ирэхт нь лалах гад аналог хүлээгээд байгаа да. За сэрэн чэнсээ хийсэнгүү гихтээ даралцж байгаад авчиж байгаа юм байна King-ий. Хийлэг нь бол аналог авч байгаа. Гоё тоглолт. Нөгөө талаасаа Торонтогийн хувьд бол зөвхөн тийшээ гүйсэн биш бас Watcher-ыг дарахаас гадна гүний гурвалжингийн маш гоё вардыг бол тогтсон байгаа даа. Эндээс Nightfall Network-ийн 1-р явж явах хэвээр. Last hit нь бол тулцсан явж байгаа. 3900 голтой. BB. Шууд Manta style-ийн хойноос явж байна. Мэдээж Дайраас тоглож байгаа. Тиймээс өргөтгөл рүү орох юм бол мана нөхөгдөн. Секундээр секундэд 1.5 мана нэмэлтээр л орж ирэхээр байгаа. Окей, thanks. За King-ий first stack хийсэн. Коммент уншаа уншицсан. Баярлалаа. Өнөөдөр жоохон нэг л ааштай байгаад наа. Нойр хамаг юм дотоо. Нэг л оор хүрээд. Коммент уншихаар жоохон тийрч магадгүй санаад. Жоохон имэгээл биш. Яа, том гурвалжин дээр орж ирээ. GPK stack-ыг нь авчлаа. Хамааш дайжгүй тоглолт. Ancient Seal-ийг үзүүлсэн. Сэрэн чейс амжилттай. Гэтэ алж амжихгүй байна. Аналог баг өөрөө эвгүүтч магадгүй л харагдаж байна. Юу ч гэсэн хоошоогоо зураад гараад явсан. Ember Spirit хойноос нь Fire Remnant орж ирж байгаа. Торонто Токиог алах гэж оролцсон. Remnant урагшин тавьсан байгаад байгаа. За хоёр талаасаа бол мөргөлдөд салж байгаа юм шиг байна да. TP хүртэл хүрээд ирлээ сая. Гол дээр.
За save. EPK дээр мананы нэмэлтийг оруулж ирж байгаа. Raindrop авсан. Storm Spirit өөрийнхөө mana regen дээр анхаарсан. Одоо бол ер нь Falcon Blade Raindropтай хаашаага суугаад фармч. За нөгөө талаас Kotlin хувьд бол ихний айтмаараа Force Staff авч байгаа юм байна. За Kotl гэдэг баатарт ерөнхийдөө бол нэг item бол хэрэг болдоггүй. Wave clear хийждэг. Тэгээ арт талаас нь хүнээ дэмжиж тоглож чинь. Item хэрэг болдоггүй гэхээс илүү нөгөө нэг заавалчгүй авдаг item гэдэг юм бол байхгүй. Энэ тоглолтын дээр Force Staff-тай бол нэлээд дажгүй харагдаж байна. Clock. За мөн дээрээс нь газар дарагддаг Sky skill-нүүд. Хойноос нь Lotus дарчвал маш гоё юм байгаад байгаа. Storm Spirit-ийн хувьд бол Ancient Seal-нээс нэлээх рэт мэдэрч байгаа. Тэгээ үлээгээд Cliff-ний Ward-ны мэдээллийг бол авсан. Чад цохих гэж оролцсон боловч Sky бол deny-тлж байгаа. Энэ YouTube-ид ер нь Facebook-ийн пост юм хардаг юм уу гэж. Facebook дээр шинэ мим орсон гоё. Мим хийж сурж байгаа. Төө тэрийг шеэрлээрэй гэж. Би ч яах гэж лээ. На добрейшем. На добрейшем. Омогсноо сон бараг өчигдөр бараг юу харах болгондоо өгсөн. Үгдэг лээ. Хүмүүсийг хүснэг тарах болгондоо өгсөн. За доотлол дээр том гурвчин дээр нь орж ирээд алчлаа. FC ярыг алдсан. За хамгийн чухал нь яг стак авч явах тайминг дээр нь ороод ирсэн. Битүүми гоё хөдөлгөө. EPK эндээ Searing Chance-д орсон нилээгүй байдалтай. За мета дараад эргээд харчиж байгаа юм байна бүр. Storm орж ирлээ. KG-г бол ална. Артлаас нь mana break. Mana асуудалтай болсон. Chakra magic өгөх гэхээр Kogn дээрээс хашигдчаад байна. Дээрээс нь аналог тэр Kotlin-г бол таргетлсан зоонлоодгүй гэдэг байгаа. Имээс дахиад өсөрч бол чадсангүй. Энэ оронд бол Deadly Tower-ыг метатай байгаа Nightfall бол авч явах хэрэгтэй. Апри финал хожигдоо ловрын финалд ялаад анд финалд ялсан баг. Эдийг юм. Манай үзэгчид хариулах баха. Би бас яг сайн санахгүй. Амбер. Дараагийн айтмаар Maelstrom авах гэж байгаа. Доотлол дээр инвист гарч ирснийг нь бол шууд pure авчиж байгаа юм байна. Never refuse gold given. За Кастабилийн луна. 001 гэсэн үзүүлэлттэй. Нүдэ анаад фарандад эхэлсэн. EPK-с гол нь энэ network дутуугаас эхэлсэн л тийм. Тэр жоох асуудалтай байгаад нь. Network илүү ээж тоглох хэвээр. EPK-ийн хувьд бол лунагаас match up илүү. Scanning. Бристл дараагийн айтем агны авах гэж байна.
TB-гээс Manta Style, Storm Spirit-ээс Witchblade гэсэн айтунууд орж ирж байна. За смоклцсон 3 батар. Том гурвалжин дээр нь орж ирсэн. За Sentry зоогоод ерөнхийдөө бол смоклцоо эсвэл мэдээллийг бол авчиж байгаа. GP-гээ төрүүлж харагдаж байгаа юм байна. Эндээс Ancient Seal хийх гээд гараа сонгосон. За мөч нь өрдөг бай. Cast range дутсан байгаа даа. Ancient Seal Storm Spirit-ийг бол Cogen дээрээс түлхүүлээд Ancient Seal дээр гараа ирсэн. Хүүг shot хийгээд ороод ирлээ Pure дээр. Нэр юм уу? Pure Bloodmail-ийг дарсан. Хошоогоо зогтж байгаа. Энд Sleight of Fist Searing Chain Storm Spirit-ээр орж ирсэн. За гэхдээ Ball Lightning дээрээс зогсоох боломж бол харагдахгүй л байна. Mangog дарлаа. Нэмээ Chakra Magic хийлээ. Өвжий дарагдсан. Manaaгүй Ember Spirit гэсэн чи Magic-гээ дартж байгаа юм байна. За Chain-стай амжилттай холбогдсон. Хошоогоо буухтна хошоо нь хөөчж болно. Хаймар шидэж жагаад Fury нэг kill. Ямар гоё тоглолт үзүүлж байна. За дахиад метатай connection. Nightfall-аас орж ирлээ. Голын tower дээр бол action хийж байгаа. Ember байхгүй. Тиймээс Cage Stars багийнхан бол action хийх хүн байхгүй, эхлүүлэх хүн байхгүй. Crystal farmж байгаа, Luna farmж байгаа. Тэгэхээр одоо ганцхан Ember гэдэг батар л энэ багийн mid game-ийн бол гол суур хүчин зүйл болж байгаа. Бүр том гурвалжин нь орж ирээ фармд гэж байна. Энд ч арай хэтрэх баха. Sky мэдээллийг авсан. Rocket Lair дагаар авчиж байгаа юм байна. Nightfall ямар гоё тоглоод байна. Nightfall өстө яг л миний carry-гаас байн хүсдэг зүйлсийг өөрийнхөө хүслээр хийгээд нь гол нь. Ancient stack фармцсан. За голын сийж дээр ууг нь бол гол дээр хатгалгаа үзүүлэх хэрэгтэй. Даанч огтх нь ч чадахгүй байгаад нь. Энэ Clockwork-ийн гейм жоохон хэцүү болцсон. Нэмээд Sky ууг нь энэ тоглолтод Ember-тэйг маш их юм хийх хэрэгтэй. Ember-тэйг нэлж ганц ч юм хийж чадсангүй. Төрүүлээд Ember-ийг алцараа дууссан. За энэ дээр Crystal Back-ийн мэдээллийг авсан ба шууд орж ирээд алчих гэсэн бодолтой. GPK-гийн дэмэж бол хангалттай өндөр байгаад нь. Witchblade-тэй мөн дээрээс нь Falcon Blade-ний давуу талыг бол өөртөө авчихсан байгаа даа. Дараагийн айтемын сонголтоор GPK, BKB авна гэсэн бодолтой. Fury-с харин Disa орж ирэх нь. За hook shot AG доотлол дээр бол харин нэлийн дайжгүй pick up ороод ирсэн. Fury-г алж King Guard-ыг нэг kill 400 голдыг өөртөө авчлаа. Ерөнхийдөө бол энэ position 4-5 дээр 400 голд гэдэг бол дэндүү их мөнгө. Шууд л өөртөө Vitality booster-ыг бол авчиж байгаа юм байна. Нэмэлт 250-аас Rod of Hatos гэсэн айтемны нэг балангийн бол авчлаа. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Амар шидсэн. Hook shot амсангүй. Тиймээс Dawnbreaker-ыг алж чадаагүй. Зөрөөд өөрсдөө өгөх боломжтой. Electric Vortex-ын дээрээс нэгийг нь барьсан, нөгөөхийг нь зодоод алдсан. King Guard-ийн киллийг Nightfall, AG-ийн киллийг бол GPK авснаар киллний харьцаа 4-10 болж байгаа. 2K network-ны зөрүүтэй. Stabil лог нь бол rotation-ыг нь бүтэн доожлаад farm дадлаа, дадлаа. Лунагаас өөр юу ч хүсэхвдээ юм ч одоо. Бүтэн map баригдахгүй farm галж чухал байгаа даа. Гол нь farm даад TP-гийн network-н дээр очих гэж заваад байна.
And Ember дээр Electric Vortex-ын дээрээс өвжи орж ирсэн. Алчж байгаа. Багийн бусад гişүүд бол ингээд айгүй хэцүү болчлоо. Хүн байж магадгүйгээд манта дарж байгаа эхлээ хөлбрааг үлгэж байна. Radiant's bottom tower is under attack. Ben Костабил гэж тест барьзил гэхээргүй carry яваад байгаа юм да. Утгагүй сайн carry. Даанч багийн нөхөд битбүүмийн өдөөс арай алж ултаад байна. Костабил бол бүр ямар ч алдаа гарахгүй фармж байгаа. Гол нь тэр TB-гийн нэтворк яагаад илүү байгаад байна гэхээр Костабилээс нэг илүүтэй юм нь kill аваад байна. Илүү killтэй байгаад байна. Голд connect-лал мета дарсан дээрээ killтэй 303-тай. Killтэй бүр зүгээр ч нэг kill биш. Маш том killнүүд аваад байгаа. За, Рошан. Доошоо явахаас өмнө авъя гэсэн бодолтой. За энэ бол Vivo Kids Stars багийн хамгийн том боломж гэх юм уу да. Энэ Рошан доошоо явчих юм бол авч чадахгүй. Тиймээс дээдл дээр байгаа дэр нь гялс авах гэж оролцсон. Шарттай л оноо бол Bristol back-тай нийлж хагаад нэлээд хурд авчиж байгаа юм байна. Эйдсээ Bristol төгсөн. Эмбэр эйдс авахгүй юу? Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Double damage. Dire are За Сэвэс дараагийн айтемны сонголт Glimmerscape. Ristless Octrine орж ирж байгаа. Radiant's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Тандра энэ тоглолтны дараа тоглоно шүү. Power bracket round 1 дээр байгаа. Entity-тэй боогоор тоглоно. And TB дээр hook shot орж ирсэн бүтлгүй болсон. Blood of Fate-ос амжилттай. Ancient Seal хийгдсэн. Manta style-ээс сүүлчийн мөчт хийх гээд байна. Meta дараад байлдаа гэсэн. За Solar Garden дээрээс FC арыг жисэн ставчиж байгаа. FC арыг бол нэг алхад амархан байна. Зарим 2 дахь киллийг яаж хийх үү гэдэг л байна да. Нөгөө талаас нь Vivo Kids Stars connect-лсан. Electric Vortex орж ирсэн. Өвжи дарагдсан. Энэ дээр нь яг аналог Sleight of Fist хийгээд амжчихлаа. Яг налсан. Electric Vortex-ын дээрээс шууд өгч байгаа. TB-гийн damage-тэй бол хавтахгүй байна. Тандра 2-0-ийн оодс нь 100-3 биш тий ийм тип хийлнэ гэж юу байсан. А тэгвэл Vivo Kids Stars 2-0 дээ шүү. Өндөр оодстай юм чи орч ир. Бас л нэг айл ирэх хүүхд ээж аваад эрхэлж байгаа юм шиг шаах юм аа. Ойлооч. Тэгээ ингээ юм хэлгээ. Би тэрийг чинь тэглээч өчигдөр хэлсэн. Тэр чинь 1.3 чиглэл дөрөвтэй байсан шүү. Шилэхгүй тэгвэл. Ими яриад яах. Dire's middle tower is under attack. Ай. Өнөөдөр нэлээд олон бандах баха. Өнөөдөр нэг л бүрстэй. Юм нэрцээ охин шиг байгаад ч юм өөрөө. Өнөөдөр авираа үзүүлнэ гэнэ шүү дээ. За, Trintis Orstaff орж ирж байгаа. Orstaff орж ирэх дахиад нэг 111 голд дуугаад.
Nightfall Silver Age. За энэ хэвийн Котл гэдэг баатар энэ тоглолтод бол маш гоё байгаад байгаа. Пүшилж ирсэн wave устдах потенциалтайгаас гадна хамгийн чухал нь TB-гийн чакра мэжиг өгөөд хахаар метан хурдан гарч ирдэг. Тиймээс Nightfall-ыг бид нар хар болгонд л баг метатайг өгөөд байгаа. Дайм болгон дээр л метатай. Нэмээд Storm Spirit-ийн алдагдсан маанаг бол нөхөд өгчнө. Тиймээс Котл бол багийнхаас хоёр тулгуур 2 кортой бол маш гоё зөгцөж тоглож байна. Ямар асуулт юм бол доо. Нэг хүнээс олж бусдыг битээ охирол да. Окей. Сар. График хал. Тийш би чи энийг нэрээ. Хамгийн гоё нэн л юм байна. Entity тандраг хожих магадлал хэдэн өв бэ? Мэдэхгүй байна. Драфт харж ижлээ. Би бол яг бүр энэ баг нь энэ багаас илт илүү яасан ч хожигдохгүй гэсэн юм аа. Энэ 2-0-оор ялсан ч юм нэг тиймэрхүү юм ярьдаг ш. Тэрнээс банк драфт хардаг. Мэдж байгаа бол тий. Тиймээс сүүлийн үед юу н байн сум гэдэг хаар бүр эсэргүүн зам хөдлөж. Драфта харж байгаа л энэ нь илүү баха гэж ярина. Дахиж асуух юм бол юм ярихгүй шүү дээ сумны талаар. За, Dawnbreaker бууж ирсэн. BKB дарсан, алсан, унсан, hook shot, TP out. Баривчлагаал явагдаж байна да. Үнэхээр л юм хийж чадахгүй байна. Tormentor авъя гэдэг кол. Tormentor нь шарт нь бол save дээр очиж байгаа. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. За save хэвдэл spirit form дарсан байгаа тохиолдолд хүнээ дуудах боломжтой recall гэдэг скиллийг шаардсан дээрээс олж авдаг. Тийм давны BKB давны өлтийн BKB пирсэлдэг болоод сүүлчийн бачин дээр өөрчлөгдсөн ш. TI өмнө орж ирсэн бачин дээр. Silverage 400 gold. Crystal pack бол одоо трейд мэдрээд эхэлчихнэ. Silverage-тэй болсноос хойш. Уг нь FCR-ийн network-тэй ажиггүй л байгаа юм байна. Энэ Луна бүр яаж шайтмцсан. Ибитэй хавтгад амир хэцүү. Багийн бусад гişүүд артлынх нь нөгөө нэг тойрсон хүмүүсийг нь алж өгөхөд тусалж муслахгүй бол маш хэцүү байдаг. Reflection дараад өөрийнхөө дэмэжээр өөрийгөө зодчихно амар асуудалтай. Өөрийгөө зодчих нь хажууд нь хүн байх юм бол бас дамжаа зодогдчихно. Нэмээ TP чи өөрөө Scatting дээрээс өөрийнхөө power timing-ийг гаргаж ирдэг. Тэгэхээр энэ ranged баатрууд дээр Scatty гэдэг баатар бол Scatty гэдэг item бол нэлээд том асуудал болчдөг доо. За энд Starbreaker орж ирсэн шууд талцсан гүйлгчтэй. Last down давцсан GPK ардл дээр нь орж ирж байгаа Skyrot-ыг бол өөрийн биеэр дуусгаж байгаа. За хилж амжаагүй байсан нөгөө нэг Лунагаа хувилж хагаад өөрсдийг нь зодоо алуулж байна. Nightfall Silverage-д орж ирээд цэвэрхэн нэг гэл ардл дээр нь аналогыг бол pure зөхөд алчиж байгаа. Costabil эндээс зогтаах боломж байхгүй өгөж өгж байгаа хаа. GPK-гийн double kill, KG-г бол харсан. Манаг нь нөхөж өглөө шууд үсрлээ. Мана нөхөлт байна уу? Ясангаа. Толсон Луна TP 2. TP нэлээ. За шууд хаа ирсэн. Олыг нь ухчихж байгаа. Порти дарсан ч гэсэн нэг хамаарахгүй. Аваад бол хангалттай амжина. За милиг нь авсан. Kn1Fe гарчиж байгаа юм байна. Нөгөө талаас clock-ийн хувьд бол агним орж ирж байгаа. Наална яг 7 хоногийн дараа. What sort
generation. Dire's middle tower is under attack. Blessings upon a loyal warrior. За network-ийн 1-р TV. Нилээ хоол тасарчээ 5000 голдны зөрүүтэй. Мега крип гарах болов уу? Мэдхгүй л байна. Бараг нэг дэ алдав шууд зарлчиж магадгүй баха. Дээтлээс рого аваад родорыг контестлах гэж нэг дэ алдах юм бол Vivo Cage дарс шууд зарлах боломжтой. Radiant's courier has been killed. Тэ надаас хамаарахгүй зүйл болохоор бас сайн мэдэхгүй л дээ. Radiant are scanning. Яг клок агним ашигласан. Rocket Lair-ийг л спамдж эхэлнэ. Юуны төрөнд лэний бүчлээд байгаа. Дунаа бол wave гаргасан. Ардлаар нь тойроо гэдэг сонголт. Ремнанта үлдээчдэг болохоор аналогийн хувьд бол буучж байгаа. Смок задарсан. KG. Нөгөө талаас FCR дээр эхэлсэн. Groundbreaker Ultimate өндөр бол станыг үзүүлж чадаагүй. Гэхдээ Crystal дээр тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа. Electric Vortex дээрээс хүүе хоёрхан зохион алчлаа. За үлдсэн нь бол зүхтах шаардлагатай болсон. Ember хурж ирэхэд багийн нөхдүүд алюжийн өгцөн байгаад байгаа. За Graspig хийсэн Costabile нөгөө талаар нь өрөөд гүйцэн. Magic-тэй өвж итэ. Гэж удаашрууллаа. Starbreaker. За TB зөхөд алнаа. За Pure гэхдээ сүүлчийн зөвхөлтийг хийж байгаа юм байна. За Равшан бөөрөөс илгээ доош явцсан байгаа. Deceptive rune of invisibility. The clock. Нэг пожиможин тавьж байгаад очиж snatch хийх гэж оролдох хэрэгтэй бахта баг. Хугацаа. Алдах юм бол сонголтгүй барыг дуусгах гээд байгаа шүү дээ. Дахиад нэгтлийн цөмлөл. Эйциг авсан. Чисиг бол Storm авч байгаа. Эйциг TB авч байгаа юм байна. Эдэл төр Tower 2 байхгүй. Тиймээс Лэнэс хэлэх шаардлагагүй шууд доотлоор нь урагш байгаа. Авшин. Ingardi. Энэр авсан айтны сонголт нь бол Glimmerscape. За Breastless Lotus орч ирэх гэж байна. Bristol гэдэг Batrix тий ямар Bristol биш юм шиг алдах юм бэ? Ямар хэцүү харагдаад байна ч одоо. Vivo Cage Stars үнэхээр л дутаад байна. Хамаг юм дутаад. Стабил. Silver Age авах гэж оролдож байгаа. За hook shot өндөр хэлсэн. Эмбер. Апрын тоглолт байхгүй. Өнөөдөр дандаа ловрын тоглолт. Ловрын раунд 1, раунд 2. Жадэл дотл дээр Costabile-ийг алж байгаа. Гэхдээ манай үзэгчдийг Mega Crips-ийг авах гэдэл хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс нь ч одоо бүр ажлын хувь мөв бол 0-ыг зааж явах хэрэгтэй байхад угсаа. Шанс гарахгүй байх юм. Оо, Эмбриг алж ин гол дээр.
За голоор цэрэг ирсэн. Тиймээс дотлыг нь чихна. Энэ оронд pure бол голынхоо рейнжийг авч байна. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom barracks are under attack. Дээшигээ зүгэлж ийн дааж та. Дорж ирээд Грислиг алж байгаа. Бүх шатан дээрээс Ког орж ирсэн. Nightfall эндээс бол аюул мэдрэхгүй байгаад байгаа. Ээжтэй угаасаа. Dawnbreaker ардл дээр нь Starbreaker-ыг хийж байгаа. Зөвхөлтөн дээрээс бол нэгийг алдсан. Хоёр баатрын Electric Vortex. За тэгтээ TP бол хол байлаа. Connect чадаагүй. Тиймээс Ember-ыг алсан. Дээтлээ авах амжих нь уу? Амжихал юм шиг байна. Electric Vortex TP-г алсан. Stabil main fight хийж байгаа зүхтаах хэрэгтэй. Stabil амьд үлдээ GG-гээ зарлахгүй байж ивэл mega creep болох гэдэг. Mega creep болохгүй юм. Mega guys mega. Mega. Ашгүй мегаг нь авчих юм байна. Йоо ямархан. Radiant's middle tower is under attack. 10 секундэд рейнжтэй авах уу? Так. Даймцсан. Яа, яг дуурсан да. Бүрээ дуурсан бол болдог биз дээ. Тэр гарахаар юм уу? Заастай хэлж мэдгүй. Юу ч гэсэн мега болсон шүү. Mega болох нь болсон шүү. Bastantes cosas que se podrían comentar en Юу вэ? What the hero wants to do, those goals not achieved in this game. Oh no, and I think on the other point of view for BetBoom, the idea of just having this draft that if things are just calm, if they're set, if they're ready, and you don't end up having to like push the advantage, if you don't have to take that many risks, that like game state is one they're very comfortable with. So I think in game number 2, needing to come up with answers to that as the crowd gives a little bit of love to the team that came out with a very dominant victory. One of the most dominant ones we've seen in a while. Yeah, I would say so. That's a good way to start your morning, right? Oh, yeah. These gamers, the morning games, they have a bit of a hard time with them here. So this is nice motivation. And maybe that's all they need for Vivo Keys. They're just going to wake up a little bit, right? Absolutely. Just morning game. That's all you tell yourselves. Well, an impressive showing. I am seething with rage because I just saw Trent got a Crimson Witness. So we're going to head on back to the panel before I choke him to death. Well, we'll let you have that time. You know, Lyrical and Trent doing amazing there, but BetBoom, game number 1 win for themselves. We didn't know too much, Rezo, about how the support combo was going to work in their favor. Obviously, 2 great heroes, that Trian being a real lane dominator, but the Coddle, you see now in the end the reason for the pickup, and you really enjoy it despite it maybe not being typically that active support. Yeah, I mean, this game looked like just straight up BetBoom favored from the whole like very beginning because this terrible. Үрийдэг баг байна шүү гэж. Чи одоо TI-ийн тайзан дээр хожигдол хасагдах дээрээ тулчих юм бол ямар ч хүн үрийх хөө. Амиа тавина шүү дээ. To even come back into this game, like I know their heroes are they're really like hard to pull off, but at the same time they're just kind of like giving the free win for the BetBoom. I feel like for me, it's like Keystars, they had this window of they get this 19-minute Aegis, 2 minutes later, Bristle loses it by himself. 3 minutes later from there, Luna's dying top by herself. So I think there's this big window in the mid game where maybe Keystars, if they connected their group up together, if they actually tried to force it, they could have got something going their way. But yeah, like Rezo mentioned, the fact this Terrorblade was top net worth, that Kotl freely moving, shackling the Storm for more fight, shackling the TV for more meta. Like it was just such in this first game. Ер нь спортод мэдээс дөрөв рүү шилждэг шүү дээ. Мэд тоглож байгаа дотог яг агуулгаар нь илүү хөдөлгөөндөө чиглэсэн юмнуудаа илүү их ойлгоод эхлэхээр дээрээс нь өөрийнх нь коноп даралт нь шинэ гарч ирж байгаа залуу хүмүүстэй дүүцэхгүй болоод ирэхээр ер нь position 5 руугаа шилжсэн гоё болчтой. Гэж ер нь анх мэд тоглодог байж байгаа л дөрөв болсон доо. Ер нь бүгд л тим байдаг бах та. Өөр Монгол жишээ байсан ч гадаад жишээ байсан ч тийм л байгаа л гэдэг. Пир чин position 5 болохоос өмнө carry байсан. Нөвтөл чи анх бас carry байсан. Одоо та нар бодлоо. Одоо энэ position 5 дээр тоглож байгаа хүмүүсийг Брокийг бод. Папи, за Папи жоохон анхнаас спорт байсан. Хуучин
Хуучин Навигийн бүрэлдэхүүн. Одоо бүгдээрээ position 5 болсон явж байгаа зү. Хэвийн TI 1-2-ын Навигийн бүрэлдэхүүн. Энди нөхөрл манчин мэдлээ нэгцэн явж байгаагаас. Бусд нь бол бүгдээрээ спортчд. With that KDA, you definitely a stable carry. Yeah, he is, and they were playing very disciplined as well. Not making any moves that would just put them into danger, and this is how they like to play. But they need to abuse it. Like KG, they need to create some chaos in order to win this game, and the next 1 or 2 games, hopefully, right? They need to create some sort of chaos that this structure that Bedouin has is gonna fall off. Yeah. I was saying, sorry, I just feel bad for Costabile. But he had 1,000 less net worth at the 24-minute mark. He was keeping up, he was keeping his pace, but he just lacked the team move to make something happen. They have the farm. Энди бейт гэдэг багтаа. Choices in the game to actually translate into a winning position. Бейт гэдэг оргийн үүсгэн байгуулагч. Find some of these wins so far. I felt like Luna hit a little bit of a timing. It obviously wasn't enough. And again, what we've all been saying is there wasn't that grouping up for them, that 5, that cohesion. But now we are going to. Тэр оргийнхоо мэдлэн дээр тоглож байгаа. I know he is eager to talk to us in the crowd. That's right. We are getting close to the end of the road to the international. And as we've learned from years and years and years of experience, no one knows what's going to happen at this tournament. So I figured, why not leave it up to chance? I've got this board here. It's got all the teams remaining in the tournament. And I've got some placements in my hand. So I figured, why not let the crowd figure out where these teams are going to place once we move to Climate Pledge Arena? Who would like to figure out who's going to get 8th place in this tournament? Who wants to throw 8th? My friend, who are you rooting for, first of all, in this tournament? I think the one that should win is Team Liquid. I'm cheering for them. Okay. But show me who's going to get 8th. Why don't you give a little toss? In a North American TI, this is really how you're going to do us, my man? We have to be realistic, so they have a good team, but it is what it is. All right. Who wants to give me 7th place? Anyone? How about you want to give me 7th place? Who are you rooting for? Spirit. Okay. Let's see who's getting 7th. Bedboom? Okay. Bedboom's, they're up 1 series right now. How much further are they going to get? We're going to see. We got 6th place here. You want to give me 6th place? Who are you rooting for? LGD. LGD. All right, let's see who's getting 6th. We got to back up. I'm inclined to believe that you must be a very good Dota player because you don't throw very well. Yeah, I guess I don't. I'll give you one more shot. Tundra 6th. Okay, we got an interesting tournament on our hands. All right, 5th place. We're getting up there. Give me a 5th place. Go ahead and stand right there in the middle. Who are you rooting for? Liquid. Liquid, all right. Try not to get Liquid. Ooh, we're right in the middle. Guys, what do you think? Is that Gaiman or Azure? Gaiman. Whoa, everyone wanted Gaiman. All right, Gaiman 5th place. 4th place. Give me a 4th place. Who are you rooting for? I really want Nouns to win, but I think Team Spirit's going to win. Okay. 4th place. Give me another one. Let's see. Well, then where are we splitting the average? Are we giving this to Spirit? Is Gravity taking this down? Yeah? Okay. Now we got the podium finishers. 3rd place. Who are you rooting for? I want a Chinese team to win. Okay. Yeah. I still got 2nd and 1st up ahead, though, but tell me who's in lower bracket finals. I aim for Liquid for this one. Okay. I think there's a trick to spin this. Ой. Liquid руу гэснэ тэр дэшээ болц. With an Azure there. One more. The direct impact, I think I'm inclined to believe that was Entity on contact. We got 3rd place on Entity. And now we got our grand finalists, 2nd place. You there, right there. Come on down. Who are you rooting for?
23 Savage talent. Asian Dota. There's a place for you, my friend. Who we got? Aim, ready, fire. I don't know. Give me another second. We're giving it to LGD? Give it to LGD. Let's give it to LGD then. Ladies and gentlemen, are you ready? Хай хай. Энэ зүгээр нэг тоглолтын дондорх юм хүмүүсийн entertainment үзүүлбэрүүд явж байна. Who are you rooting for, my friend? I mean, I'm rooting for Nouns, but they got 8th place. So They got 8th place. Liquid's a good, Liquid's a good standby. Let's see if it can make it happen. Do it. No, you may not. Victors. I'm sorry, gravity and physics must do the actual determination. Easy, easy. Think about it. This is for Insania. What would he's very calm about this? Is it really this hard to win a TI? You can't just toss something at a wall? Who else wants to crown a champion? You did one already. How about you? Over here, come on down. Who are you rooting for, my friend? Azure. Azure, come on down. You want a China final, it seems. Can you make it a reality? See, this is the problem. You choose for favorites you're never gonna get it. You gotta leave it up to fate. Can we really not figure out who's gonna win this international? One more. Oh. I'm running low on patience, my friends. We have a whole week before we get to Climate Pledge Arena. I can't reach that anymore. Do I have a backup first? Have we used up all our first? Can we really? Okay. Who has thrown the most games of Dota? Oh, all the hands went down immediately. I don't believe any of you for a second. You there, come on down. Who are you rooting for? Azure. Are you gonna repeatedly throw it into the corner over and over again and miss? No, I got it. Why don't we stand a little bit closer? Take this other first place off. I don't trust any of you. A little bit. There we go. Yeah. I gave you a handicap. That's what the bracket's gonna look like, my friends. Let's send it back to the panel. I absolutely love it. I'm down for physics and gravity to decide some more future TI winners there, or seeing how well our gamers in the crowd can throw. They're useless. That was really bad. They don't know the technique. They don't know the technique. We practiced this. We did in the green room. Bro, it's more of a slap than like a toss. Yeah, if you do it this, there's like too Not a much trick. spinning, and then it like flips over itself, and you just kind of look. They started off great. It was on time. It was on pace, but unfortunately, it took forever to crown a winner. But right now, we have to see if we are going to be crowning Bet Boom as winners of this series, or if Keydstars. Абис PUBG-ний абис минийх явахгүй нөө. Хүмүүс тэгэл өөрсдөө саналаа өгөөл хинийхийг үзье гэснээр үзээд тах шиг байлаа шүү. There wasn't much opening for them to be able to get anything done in game 1T, so they've got to go back to the drawing board when it comes to draft their playstyle. What works again? I mean, first of all, I think there's this. Өөр хүмүүс өөр хүнийхийг үзье гэсэн юм болов уу? There in the back room, and after that, I don't care. That's a game that can kind of knock the spirits out of some teams, but I'd see some little chipper faces there. I think that's the main thing here for this team. Make sure. Аль олныхын саналыг дагаад л явж байгаа бохтой сайн мэдхгүй. To the second draft, and if anything, you got to play your own game. Like they're just kind of a little bit stagnant. The players are walking back out now. They're returning to the booths. Going to gear up for game number 2 there. We did hear a lot from Keydstars, Sheet, that they like to have that energy, the positive and the enthusiasm from the young ones. Maybe being why there's still some bright smiles
I just want to see them come out swinging. The only thing worse than losing is losing by doing nothing. You know, like if you're in that game, that last game, you got to kick yourself knowing you didn't just run at them with 5 heroes. You know, it's like when you play open qualifiers back in the day. You know, you play against the good stack. You're like, all right, guys, we're down 30 kills. You know? Let's just smash 5, run at a hero, and murder him, and then call GG. You got to at least try some stupid shit like that. Yeah, put everything out on the line. I want to see it from Keystars, but I want to know more about them, their journey here at the road to the international. In the first day, we have a really great day. But the problem, I don't think we can understand the meta about the heroes in the second day. We're gonna learn from our losses. I think we had a really rough series against LGD, but I think we're gonna take it well as a team. The biggest part of being here is like the practice and the experience. You don't get that from home. So like you kind of need to go first so you can actually improve. You can't improve out of nothing. Every time you come to TI, it's like, we're in TI. We want to take the ashes, like, lift right now. It's like, fuck, that's mine, bitch. So it's like, you understand it, like, every time, like, we need to be chill to not, like, start fighting in the middle of the tournament because we need to, like, keep the mind clear. That's a good thing we need to do right now. This is my second TI, and I don't want to expect, like, okay, you're gonna be here, and I want to do that, right? But боломжгүй энэ трофи. Step by step. Одоо бол боломжгүй ш. No expectations, purely taking it step by step, and they have a big step in front of them right now. A hurdle, I would almost call it, Rezo. Yeah, I mean, they looked pretty stressed in the previous game. That's why they were like so, you know, stuck with not making any plays in that game. And I think Kn1Fe needs to be, you know, step up and be a leader here and like show his, you know, this carelessness mentality in a way that, you know, guys, we just, you know, there's nothing to lose for us. Just let's go and enjoy ourselves. And, you know, they need to create this chaos. This is Brazilian Dota. They need to be playing aggressive. They need to pick heroes to be aggressive as well. But I didn't see that in the previous game. So they need to change drafting-wise a little bit towards that. Yeah. Maybe just keep meta heroes, but, you know, play your heroes. That's what I like, yeah. I think we've seen success with other teams, especially like Nouns, right? They're playing the heroes they want to play. And I want to see Analog on like his Invoker. I remember he really loved that hero. I actually knew about him years ago because he used to make analytical videos with Bowie on YouTube and teach people how to play Dota. Yeah. And I always loved those. I mean, and he was a really good Invoker back then. I think he made a guide and everything. I want to see Kn1Fe on his Tusk. Yeah, you went 0-4 in groups. Who cares? Now we're in the playoffs. It's a new day. It's a new dawn. Pick your hero. If you like it, if you're comfortable on it, just play it. Like now is the time to just stick to what you know how to do. And if being on heroes that you're really good at is going to allow you to go and push and make those plays because you know the limits, then I think that is like a risk worth taking here. Yeah, it is going to be difficult for them. Like that previous game, they were trying to make some of these moves that you're talking about, but they're making a smoke into a triangle where BetBoom's already on the other side of the map. They then reset, go again, and then it's like, I feel like that first 20 minutes, it was a lot of, okay, this is how we get into the game. This is how we get into the game. Guys. After in this, тэгээд Dota TV-рүү шилжээ та. The point about the chaos, the point about this, these are great. They just need to make sure they can do it from like minute 6, minute 7, and get the ball rolling from there. If they're waiting for a much later timing to make these team moves, the map's already understood for BetBoom. They're going to know how to kind of just strategically kind of just outplay you. So I feel like for Keystars, I fully agree. I want to see them just dictate a little bit of the early game so that they can play some of their Dota. Was the focus not heavily on lanes then, and that's a change? You say like this early pace of Dota, does that start at the lanes? Yeah, for sure. The lane started so poorly for them, they couldn't do much. All right, well, they're going to get a do-over. They're going to get a game number 2, which is starting right now. 5 seconds remaining. Vivo Keystars versus BetBoom Team. Game 2. They talked about in that video there what they had from groups was learning from losses. Vivo Keystars. Хоёрт геймний драфт. Яаж эхлэх нь харъя. BetBoom юу ч гэсэн LD-г нь бандаад эхэлж байгаа. Нөгөө талаас Chaos Knight Centaur гэсэн мадруудыг бандсан. Primal Beast бандаглаа. Yeah, a little bit like that. I mean, I know they're coming here with the strategies already. They prepared like for days before that, but more aggression. I want to see more aggression from them.
And what a reaction already. Throwing in the Storm Spirit in the first phase ban. Like, that's not Vivo Kids Stars энэ одоо first pick-ний давуу талтай. other teams, but yeah, this is a very reactionary ban for sure. For this Дөрвөн Баатар банд нь. That Boom actually aiming for that hero that much. They only picked it because they already had a good setup with Carl and it was like good 18th pick. But yeah, they just respected too much, I think. BetBoom also getting first pick again. So this is 2 games in a row that they're going to be getting first pick. And I wonder if they're just going to run it back with a tree opening, or if Vivo are going to read that and try and take it out. Take a comfort away from Toronto Tokyo, a lane stabilizer. I can't believe they got first pick twice. I think first pick is pretty established. Like every time I look at the coin toss in the lobby, everyone is taking first pick if they win. So it's kind of weird that Key don't seem to value it. But they seem to value Radiant over having first pick. Yeah, That's what they want. So Radiant does allow you to have kind of access to the first kind of daytime Roshan. When you think about kind of that 20-minute mark, it's going to be on the Radiant side, so it allows you there. Players do talk about how the jungle feels nicer because you have more camps in your safe lane jungle, and the high ground area is kind of bigger, so it's harder to get ganked into. So there are advantages towards Radiant, but for the trader for first pick, I feel like you should be looking at pick order nowadays more often. I think when you think about drafts from maybe previous internationals, Ойлгомжтой юм харахгүй барихгүй гэх юм. Яг хөө тэгж ярьж болно шүү дээ. Үзэхэд ерөнхийдөө бол амарх шүү дээ. Үзэгчийн талаас бол харахад юмс амархан л байдаг л да. Бас яг хөө яг үзэж байгаа хүнд бол хараад хэлэхэд амархан. Битбүм Орс баг юм уу? Орсоор ярьж байгаа юм чи бараг л Орс гэх байлгүй дээ. Хоорондоо Орсоор ярьдана. Бараг л гэж угаасаа л Орс баг. Юу гэж байгаа юм бэ? Торонто, Токио. Баг ястан. Яа Хэвийн хувьд бол харин Молдо улсаас гаралтай. Үлдсэн 3 нь бол Nightfall, GPK, Pure гэсэн 3 кор нь бол гурлаа Орс. Энэ Сисийн гарч иж байгаа кород ер нь бүгдээрээ л Орс байдаг шин. Booming Captain нөө. Booming Captain save гэж явж байгаа. Logically, this hero is so powerful, but they are actually going to go for Nature's Prophet. Will they think about Bristle now? Oh no. Yeah, oh no. Oh no. Oh no. I mean, I just hope that they watch that game and he's gonna max pros this time on KG. But I mean, yeah, this hero allows them to play aggressive actually. So I kind of like that. They can make this chaos happen. It's chaos through numbers. That's going to be the key thing. Like when your position 5 is playing the Prophet, you now know like minute 3, if there's an opportunity where BetBoom's trying to be the aggressors on a safe lane, suddenly it's a tri lane, you get a kill, and then you can give entry that way. So, yep, that's going to be cool. I'm keeping a close eye on the second phase of bans because Spirit Breaker was taken out in the first phase last game for BetBoom, and I'm wondering if they're hoping to keep it in the pool. За драфтыг Nature's хэрэглэсэн. Нөгөө талаас Trent-ээр эхэлж байгаа. BetBoom-ийн Trent-ийг өгөөдөх юм. Энэ хэдэгтээ Vivo Kids Stars ер нь бол яг үннийг хэлэхэд хамгийн AI-д орж байгаа багууд дондаас хамгийн одоо underrated байгаа баг юм шүү дээ. Ер нь бол Vivo Kids Stars-ийн үдээс тоглож байгаа багийнхан яаж ч утсан илүү хөвтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хамаа намаагүй respect бан хийх хэрэгтэй. Энэ Trent-ийг өгж болохгүй. Ялангуяа BetBoom-ийн Trent. Бантахгүй л байгаад их юм да. Өчигдөр бараг кастн дээр хүртэл ярьжсэн. За маргаашийн тоглолт Trent-ийг нь бандаа тэгээд ингээд лейнинг стейжтэй анхаараа тоглол Vivo Kids Stars carry нь бол гейм carry-дах потенциал бүрэн төгсөн байгаа гэх. Энэ залуус үг нэ шинэ залуус биш ээ. Аналогийн хувьд бол хуучин SG тоглосон. Тэрний дараа Hokori Alliance Latam гэсэн Alliance-ийн охин баг тоглож ирсэн. FCR гэдэг нь болохоор Two Mates X5 Gaming гэдэг бас нэг дээшээ гарч ирдгүү ч гэсэн тэмцээнүүд байнга ороод өстэй Thunder Awaken-тэй байнга үздэг. Spirited байнга ялагддаг. Нэг баг байгаа. But I think BetBoom has an easy bristleback pickup right here. It's such a free game for him actually. Тийм, King Guard гэдэг нь болохоор нэлээд олон баг дамжсан шүү дээ. No Pink-д байсан, Chaos Sports-д байсан. За бас тийм сайн мэдэхгүй байна.
Одоо бол Cage Stars-ийн бүрэлдэхүүнд. Өмнө бол SG гэд баг TI-д ороход бол байсан шүү дээ. Энэ King RD байсан, тэгэнгуутаа хэн байсан? Costa Bill байсан. Ерөнхийдөө бол барьцээлчуд гарч ирдэг баг гэх юм бол нэг No Ping Ming гэсэн багууд байдаг юм да. Эндээс л гарч ирсэн тоглогчид байгаа. Чин бол биш ухаан. Барьцээлдээ зөндөө одоо тоглож байгаа хүмүүс шүү дээ. Maybe they do. So now these two picks for key stars, it's like, do we need to think about carry Willow? Is it just going to be the save playing it for? It's a lot of nuisance in that regard, but once again, for Becky, it's the same logic to deal with key stars. If they want to run at us, they're going to run into an overgrowth, living armor. It's going to be, some terrorizers, solar guardian. Like there's so much counterplay potential for Bet Boom that you're kind of offering key stars to play quickly, make a mistake, and then get punished. Is this keeper on the line mid? Yeah, I don't like that so much. I was hoping for a Kunker or Invoker personally, just in terms of. Очны Viking GG одоогийн gaming глад ядарсан мөн. Яг гоо жоохон холбоотой, хамааралтай. Яг бас шууд тийм гэлэхэд жоохон хэцүү. Тэгээ нага орж ирсэн. Vivo Cage Stars. Vivo Cage Stars Kn1Fe драфтыг copy paste хийж ийн гэж ярьж байна. Энд гэхдээ агуулгын шал ондоол харагдаж байна да. Эдийн nature-стэй ч гэсэн. Энд чинь гол нь offlane nature-с шүү дээ. Offlane nature-стэй. Таталтай наагаж гисэн. Хэн support байх боломжтой. Энэ Катал гэдэг баатар position 5 дээр тоглохдоо хэвчлэн TB Naga гэдэг баталтай. Тоглоод байгаа энэ мана үрэлт ихтэй. Манан дээр анхаардаг батруудтай. Дээрээс нь энэхүү батрууд нь өөрсдөө jungle орж өөрсдийнхөө network-ыг хийдэг. Jungle орцсон хооронд нь өөрсдөө бол Катал бол lane-д wave үлээгээд lane-ийн хоолт хийгээд XP болон gold аваад байдаг. BB-нийхээ дудаг нөхчдөг батрууд. Нөгөө талаас Bet Boom лунаад орж байна. Nightfall ингэж лунаад ингэж харуулна гиндэ. Yeah, I like the ability to reset their fights now. When Dawnbreaker, it's so annoying playing into Dawnbreaker because usually the play is, okay, Dawnbreaker's going to farm on one side of the map, you have to make sure that you go to her, kill her, and then you can do whatever you want, whether it's like take a Roche fight or take a team fight in general. This way, they can just poke out that Dawnal, hit the song, reset, and then go back in. Yeah, I think Kunka, actually, it's just got banned good, as I say. I mean, they also see that Bedmoon supports doesn't really have a ways to deal with lanes, right? So they can just split push them super heavy. But there's like Dawnbreaker, Luna, and one more here that's gonna deal with lanes. BetBoom does, okay, they ban up. I say BetBoom does need that hero that goes to investigate where all this rat is coming from because they don't have that hero other than Tree with Shard. It's not as, I guess, comfortable for Dawnbreaker to join the fight. Puck would have been very good for that. The early first phase Storm Spirit ban right now would have been exceptional. Just get in, Dawnbreaker, connect, get a kill, and now you have quite an advantage. What is a replacement hero when Storm and Puck is banned though for GPK? Is still there. Yep. GPK loves that hero. I've seen him playing a lot of pops on it. За багуудын сүүлчийн бом болон сүүлчийн пик гэд бэлэн боллоо. Nightfall, Virtus Pro, EG байсан гинэ. I guess it's nice that they took the carry because it seems like there's a lot of mids open to them. They get banned, it doesn't matter, there's still something left. Yep. The Luna, especially with the shard with the moon. Carry байсан тоглогчтой EG-гээс эхлээд offlane болсон. Virtus Pro байсан. Алдартай carry байсан шүү дээ. Юу гэж байгаа. Void аваад ялагдаж үзээгүй хүн байсан шүү тэр үедээ. Epileptic kid гэдэг нэртэй тоглодог байсан өмнө. Эхлээд carry байсан байхгүй юу? Дараа нь offlane болчиход одоо буцаад битбүм төрж ирээд буцаад ролоос солиод юу болцсон? Carry болцсон. Dota TV-гээс үзэн драфтын линдээс харж.
Хүмүүсийнх нь reaction-тэй хараад draft-ийн. Ooh, another buff up. They're going Voka. Yeah. I mean, they don't really have a good ways to deal with Naga, to be honest. Yeah, this game's gonna last forever. Telling you. Is this like a late game Naga that you're talking about? They don't have that ability to deal with, or even finding her early while she's farming to shut her down, they still might struggle a little bit with. Yeah, I think that too. Like, I think it's gonna be hard for them to deal with illusions pushing out the lanes. There's no, like, Dawnbreaker has to deal with it all the time. And I mean, in Walker and supports are not really be able to, you know, when she gets to like some butterfly manta, the lanes are gonna be into them very hard. What you do have as an option though, at least, is a lot of scouting potential in Bet Boom. So if you are playing into Naga, you kind of want to find like the point where she is. Sorry, T. No. So excited. I was very excited. It's okay, but you know, like you're going to be able to have Tree going in deep to put deep wards down. You're going to have him looking around with that shard, Invis, Invoker the same, playing with Ghost Walk. Like they're going to be able to find Naga potentially, and then be able to bring in Dawnbreaker through ult to gank her. So like they have ways to reach the hero. And what I was thinking about then was maybe this quaddle this entire time we said mid, if they push it to offlane, they now go for a Pango themselves, so you're not really having to play that offlane potentially. You just keep pushing out the lane. Эхлээд Virtus Pro offline байж байгаад Virtus Pro carry болоод EG offline очиагүй илүү. Үгүй дээ, бороо санаад тах шиг. Анхнаасаа carry байж байгаа л тэгэл хойноос нь offline болж EG-д чал. Яа одоо буцаад Bitboom дээр хурж ирээд carry болж байгаа тоглолт. Well, Kim Gardy is playing Nature's Prophet, so I have hope. You have hope. That's where your heart lies. And he's gonna, you know, kill the map with it. So yeah, I mean that is it. They're going to be playing the map, not the game, with these heroes. I feel. Whilst Bet Boom, it's going to be farm up, take an Aegis, and then try to see through all this split push shenanigans and actually start, you know, progressing the game themselves. Where does your faith lay, Sheep? Well, I want to see Kn1Fe win. So I want to see a third game. I would like to. I see the win condition for both teams. I just want to see a third game. I want to see Kn1Fe bring the hope. You said that you see win conditions for both. Is it the same as what T and? Зя, драфт дууссан. Аналог. Өөрийнхөөс галзуу ганц гарынхаа батрыг авцсан байна да. Бачин дээр үлдсэн аналогийн ерөнхийдөө бол тоглодог батрууд бүгдээ бачин дээр жоохон муудсан. Бачин дээр үлдсэн ганц батар нь ангиа болол орж ирсэн байна. Easy papa. Prepare for battle. Ram's carry Nightfall of Flame. Оо, тийм биш те. За байж бодоодох юм. Жоохон бодоодох төрүүлж байгаарай. Би лептик байхдаа carry байж байгаад Nightfall болоод Flame болоод Ram's орж ирээ. Тийм биш үү. Тэр үед бас аль offline тоглосон юм биш үү? Та ихтэй яасан өөдгөө байна аа? Та ер нь Kn1Fe дарсан уу? Энэ YouTube дээр ерөнхийдөө бол байнгын 100, YouTube дээр Facebook дээр нэг 150 байгаад байгаа юм тэгээд. Би бас хаяада орж нэг шалгах юм. Facebook нь 15 лайктай, YouTube нь бас нэг тэр авцаалах шиг байна. Арчаач ганцхан секундын ажил. Өнөөдөр би бас асаах уу байх уу гэж нэлээ их бодож асаасаа. Яахан. Унтраагаад нокерчмоор ч юм шиг санагдаад байгаа шүү. Вэ та хэд жоохон гоо нэгтэй ийм байгаад их юм бол. Муухай шүү guys.
30 seconds to battle. Easy papá. Ai, Zé da manga. Харилцаагаараа аль баг нь ялж эхлэхээс л хамаарна да. Энэд бол яг л өөрсдийнхөө авдгийг л авчиж ууг. Офлайн котл мотлоо авцсан. Котл нь офлайн болчих. Энэ удаа Nature's 5-тай. Ты молодец. Kn1Fe. Сайн мэдэхгүй байна. Яа дэтэл төр. Лейн бол яг балансан дээр уулзсан. FCR 1 левелтэй blinding light авсан байгаа. KG-ийн хувьд бол бодоодох юм байхгүй шууд л батарей асаалт авах хэрэгтэй дөө. Доотлол төр яаж алчваа? Аа. Ингээд What? Яа ийм Яа. Ямар муу юм бэ? Гэлэнд миний одоо яриад ганц юм штэ guys. Лэнд агратад цэргээс дэмэж авдаг хүмүүс бол хамгийн ядгийн арчаагүй хүмүүс байдгийн шүү. Эднүсийг бол шийтгэж алхад амархан байдгийн гэд. Та харж гинөө 3 цэргээс юу ч болоогүй юм шиг дэмэж авч. Харин дээдэл дээр нөгөө талаасаа Vivo Cage Stars нэг кил хийж эхэллээ. Трентиг алсан. Килний арц айдал нэг. Доотлол төр түрүүний килнээс авахата шууд ингээд King Art-ийг хэцүү болчих. King Art-ийг дахиад өгсөн. Яа, за тийрлээ шүү. Ой дотоо үзмээр байдаг. Ой дотоо үзүүлдэг байх юм уу King Art ёо, юу гэж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Стабил гэдэг хүний үн цэнийг гаргаад өгөөчтэй ганцхан удаа. Өмнөөс нь бүр харамсаадах юм. Өөрхийг стабил. Барзилд биш Орос төрсөн байсан бол энэ ямар сайн додооч юм болох байсан бол. Ямар том баг тоглох байсан бол. Зэ аналог болд GPK-тэй. Pango Invoker гэсэн матч. Аналог бол энэ удаа тэнцүүхэн ажгуулын гэж байна. Асфаш баклигт нь GPK-гийн цохилт рейнжтэй бол дэмэжнийхэн завсраар динайталчлаа. Дээдэл дээр clock. Кампиг нь блоклсон. Skill point аваагүй явж байна. Ког аавна. Бодоодох юм байхгүй бас. Айгүй л их бодож скил яваад байна KG. Энэ лэнд ерөөсө бодох юм юу ч байхгүй. Батарейгаа шууд авна 1 левелтэй, 2 левелтэй кога шууд авна. Ямар ч rocket player-ний хэрэгтэй юм биш. Лэнж биш. Хэрэг болохгүй. Lotus дарсан, котл төрүүлээ авчиж байгаа юм байна. За харин одоо Торонтог алах боломжтой. Когондоо хийсэн гоё тоглолт. KG-ийн хувьд бол батарей асаалтан дээрээс Гарната ч гэсэн шийдэх хэвээр. Blinding light дээрээс хүмүүсээсээ холдуулсан. За King Art. Үрж ирээд Caitlyn авцаа. Яа! King Art. Яа! Энэ оронд Костабил ямар их зовж байгаа гэж бодож байна. Эпидж борж ирээ. За бас нэг танго шеэрлж. King Art гэж юу? Ойн. За. Хэдүүлээ ТА эхлэх юм нэг паб тоглосон чинь таараадсан нөхөр биш ч гэж. Тэр аккаунт мөн баг шиг баг. За King Art доотлол тэр сорсон зангаараа өгсөн. King Art бол угаасаа бүр баяртай л байж шүү дээ. Ив топ. Шахс.
Яг стабилийн лейн маш хэцүү болцсон. Тэр өнд болчлаа. Яа, TI-д ингээл бодохоор Америкт амьдардаг байсан бол би TI-д шаана. Бат. Аналог голд солоочлоо. Аналогоор юу вэ? Голд солоодод эхлэх чинь. Болж шүү аналог. Алив нэг жоох үзээтэй тоглолт үзмээрх юм. Надад лейни механикч мэдгүй TI-д орцсон байна шүү дээ. Юу вэ? Нэг левелтэд эсвэл тоглолтын нэг ихний минутанд өөрийгөө зүгээр сайхан хайцсан байсан юм болоо ч гэх шиг. За аналог Clarity, Tangoтэй, Magic 3 чаржтай. Radiant are scanning. I prefer a straight up fight or the Я бодол цэнгэлж гисэн. King-Guard. does require a bit of King-Guard боос юм аа. За бас ч гэж хөөх юм. Өв шүү анда. Ядаж нэг. Доор. Ага эвгүй байдалд орсон. King-Guard буужсаа тусалж байгаа. Гарнатыг шидчихсэн. Ардталт нь pure алчглаа наагаг. Харин pure дээр аналог маш гоё жолоодлого байна. Бас бүтэн дүрэшнэрээ мөргсөн. Гоё тоглолт аналогоос pure-ийг алсан. Килний харьцаа 5-4. Дээдл дээр давхар нэг кил ороод ирлээ. FCR үлээж байгаа Торонто Токиог алснаар килний харьцаа 5-4 болсон. Явч. Ой шүү. Ни 5 кил авдаг гоё шүү. Надад 3 утас авч өглөө шүү. Юу вэ? 2.9 утас. Бог. Я доотлол төр. Я King-Guard-ийн дэс өгөх баха. Одоо өгөх. Ни 5 болцоо гэсэн. Тийм ухаанаас тэ. FCR дэдэл төр. Уурантай дараагийн айтем Travels авах гэж байгаа. 7-гийн Wisdom-ыг бол хоёр талдаа хуваалцаад авсан. Аналогийн Pango яалчгүй дайжгүй бүр нэлийн дайжгүй. Network-ийн нэгт Pure, хоёрт Дона буюу Nightfall явж байгаа. Гуравт бол харин Котл явж байгаа юм байна. Bottom tower is under attack. Так стабил. Котл дээр Торонто дээр тоглолтыг гүйцэтгэж Rasp шийдсэн. Mirror image байгаа. Маш гоё тойрчлог стабил. Гурван Баатар үрд ирээд өнөөгт алж чадсангүй. Зөрөөд аналог ирсэн. Мэдээллийг нь бол Warden дээрээс авцсан байх хэвээр. Энэ оронд King-Guard голын XP-г авч байгаа юм байна. За хам лен чанаад өөрөө л үхээд байсан болохоос Devil Network-т дайжгүй яваад байгаа юм байна шүү бас. За дээр буусан. Splash Buckle дээрээсээ шууд ульти кастлагдсан. Roll орж ирсэн. Kogn дээрээсээ төлхөөд өгсөн. За Solar Garden дээрээс аналог бол гараа гэдэг колыг үзүүлж байгаа. Дээдл дээр 4 Баатар нийлсэн. Харин нөгөө талаас KG бол өгөх боломжтой. Shield Crash удаашрууллаа. Яа. Splash Buckle дээрээс save игүй байдалд орсон. Их даалж бол чадахгүй байна. King-Guard лейнрэг өгөөж байгаа. GPK-тэй таарсан үхээд өгөх үү дээ. EMP King-Guard өөрийгөө спroutlах юм болов? Splash Buckle Shield Crash гоё тоглолт аналогийн нэг кил. King-Guard хөө явган бэрчгүй дээ энэ ч одоо. Гайгуугаа. За харьцаа зөв. Хитний харьцаа 6-6. Аналогийн гейм нэлээд сайн байгаа шүү. King-Guard дахиад нэг bottle refill.
Зүгээр чихар гээд нэг спратлчлаа яадгийг зэвж гингард. Ардигийн хувьд бол шууд дараагийн айтмны сонголт Solar Crest. За айтм орж ирж байгаа. KG-нд Торонтогийн мэдээллийг авцсан. Цэргийн жирчиж байгаа юм байна. Оноо ололцтой маш сайн фармтай явж байгаа. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. GPK. Баш бакл. Рол орж ирж байгаа. Гарнатыг шийдсэн GPK-г алах боломжтой аналог. Shield Crash-ны damage амжилттай. Торнадо орж ирсэн. За үлээгээд FCR киллинг дамж байгаа. 7-6 гэсэн килний харьцаа. EG-нд 6 level өрөхгүй жоохон хэцүү л байгаа юм да. Тэр ардигийн хувьд бол ультитэй болсон. Энэ орон Дотлын тавар унтсан байгаа. Тиймээс Нага таваргүй лэний фармыг авах зорилготой. Дараагийн айтмаараа Майдс авах гэж байгаа. Яталт бэжиж үзэж амжихгүй Kn1Fe-г үзэж энэ фөөх. Ямар гоё юм бэ? Би нэг Сиатлт байх юмс. Ядаж үзэхгүй маа гэхэд хажуудалд нуур амьсгалын аваад яа үзсэн хүмүүстэй гар барьж барьчих. Пюр дээр сабри орж ирэх юм. Atlas Boots of Travels Торнадон дээрээсээ бол шууд Solar Guard орж ирлээ. Юрх нэг кил 7-7 гэсэн килний харьцаа. Хоёр талын carry бол нүдэ анаад фармж байгаа. Үлдсэн дөрөв тоглогч ер нь хөдөлгөөнүүдийг хийж байгаа да. Аналог дээр Terrorize орж ирсэн. Cog тавиад замыг нь хааж чинь. KG-гийн гой тоглол. KG гэхдээ яаж ч байгаа 6 өрмөр нэ. Энэ арай дэнтэх гээд байна. 12 дээр 6 өрөхгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Дээдл дээр Nightfall нэлээд гүнзгий орж ирсэн. Эндээс XP-г нь авч байгаа 6 орчиж байгаа. Hook shot-тай байсан бол сая шууд setup бэлтээд бууж ирээд алчих боломжтой байсан луунаг. Hook shot байсангүй. 12-ын power-ын дээдл дээр гарч ирснийг бол save шууд авчиж байгаа юм байна. Invis руу. Radiant's top tower is under attack. GPK харсан. Hook shot амжилттай Kogn дээрээсээ барьж авсан. Үлээгээд хүнээс хийлтэн. Дөрүүлээ GPK-г алж байгаа ч гэсэн өөрөөсөө KG-г алдах боломжтой гэсэн амьд үлдлээ. Маш дайжгүй хөдөлгөөн саяных бол. Яг голын тавар дээр тоглох нь. Vivo Kids Stars. За одоо л нэг өөрсдийнхөө дотоо тоглож эхэлж байна да. Өмнөх тоглолтын дээр л арай л биш харагдаадсан. Тоглолтын дээр яалтчихв. Өмнөх тоглолтын дээр баг бие барьсан бох уу? Dire's middle tower is under attack. What? Radiant's top tower is under attack. FCR travel онаагц. Ол дээр хүйж байгаа. Дээдл дээр Pangoro олтой. Dire's top tower is under attack. Дээдлийн тавар. Тренттэй байгаа болохоор ерөнхийдөө бол Трентэн тавараас ахиж үлдээд дунаа нь хойшоо орж фармдаад байгаа. Тэр маш бурхан байгаад. Radiant are scanning. Dire are scanning. Чиний ирэхгүйс. Pull roots and run. Хоол идэх юм бол би бол юу ч болж исэн сэрэг шин. Мартсан гэж юм идэх. За swashbuckle. Юу вэ? Аналог. Дээдл дээр ямар эвгүй гараад ирв? Аюултай газар лөө. Эндээс
Аналог үхээд байгаа л харагдаад нь slash back хийс хүүг shot хийхт нь урдуур нь орчлоо. Цагтэр roll хийгээд амжицсан зохиод алах нь Magic дарсан. Magic дарсан. Sunstrike тавьсан амжилтгүй. Ардл дээр нь GPK дээр slash back орж ирсэн. Аналогийн доминатинг. Түлхэд нэг kill. Зүгээ. Save дээр kill-ний орлого. Нөгөө талаа Solar Guard орж ирсэн. FCR гэхдээ гүүгээд гарчин. Чи морьтой баатар, морилтэй баатал. Нэмээд наа чин. Travel-тэй баатар байгаа. Үлээсэн. Save тэндээс TP out хийж байгаа бол FCR ч гэсэн TP out чинь. Ардл дээр нь King Guard дээр тоглолт орж ирсэн. Энэнийг антникстэй ямар хэцүү юм бэ? За. Оо, Manta style. Цааталт нь гараа авчлаа. Ангс нэр амьд болж байгаа. Ядэл дээр slash back-лиг хийж агаад Торонтог алсан. Торонто бол KG-г алсан. За эхний 5, эхний 10 kill бол Vivo хийж дарс авч байна. Гарам навсан kill нэрцаа. Дэв дараагийн айтмаараа юу л авна гинэ. Өндрийг нь варталсан. Kn1Fe-ийг алсан баха. Хилийг нь бол Бедлам дээрээс сейв авч байгаа. За хүүг шот орж ирсэн. Зөрөө даална гэж байна. За ямар муухай зөрөгтэй үйлдэл чи KG. Үний юм уу? Бодлоо хаа. Юу гэж байгаа юм бэ? Нэ за. Спорт юм бэж. Дөрвөн баатрын голоос нэгийг нь чихтэн мэгтэн хэцээвч. Арай болохгүй байна. Аналог дараагийн айтем агним авах гэж байгаа. За дээдлийн тавар дээр тоглолтод явагдах боломжтой. Юу ч гэсэн 2 баатар смоклоо дээшээ гүйсэн. Локтой хотол смокн дээр нэмэгдсэн нь бол Nature's байгаа. Аналогыг дахиад нэмсэн. Замаараа замаараа дайраад авъя гэдэг шиг юм болж байна. Сентри зоогоод мэдээлэлээ баг өгчхүү дээ. Скандад гейтер амжсан гэсэн мэдээллийг бол авчиж байгаа. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. За голын тавар дээр луна орж иж тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа. Голын таврыг бол авч байгаа юм байна. Туудахгүй BKB-тэй болж байгаа. 3 дахь хайтмаараа дарчиж байгаа луна BKB-г. Дээдлийн таврыг аваад шууд смоклсон. Нөгөө талаас голыг аваад бас смоклсон. Голын смок гэхдээ сая хальт харагдсан байх хэвээр. Ай. Юм доо. Юу бодлоо? Захиалж. Яагаад олоо захиалж шин. Цэд үхчих юм шүү. Radiant's middle tower is under attack. Надхаа дэвшлээ. Наач тайж юм шүү. Би наадах ч авч ирсэн. Наач
Radiant's bottom tower is under attack. And it's up. Radiant's bottom tower has fallen. За юу болчихоо эргээ харсан чи юу вэ? Доотлын таврыг авчлаа Nightfall. Дээдл дээр юу вэ? Гол дээр аналогыг алдчихж байгаа юм биш. Sorry. Энд идэх юм эргүүлчлээсэй. За pure дисо барих гэж байгаа. 20 power руу дээдл дээр arcane руу гарч ирсэн. Котл хувьд бол ер нь нэлээд удаан байлдаан дээр гой тоглолтыг гүйцэтгэв. Тэрнээс nuke damage ядах юм байхгүй. Spirit form-тай timing дээр solar bind-тай тоглолтуудыг л гүйцэтгэх гээд байгаа. Ерөнхийдөө бол Котлын бас нэг хамгийн том авагдсан шалтгаан Нагаг item хантал зүгээр сайхан Дэний хоолт хийчих гэсэн бодолтой авагдсан энэ тоглолтын дээр. Дэний гаргаал wave-уудыг нь устгаад ардталт нь nature's катлал урталт нь Kn1Fe аргалахаараа Ленийг нь устгаад тоглолтод оролцох гэж байгаа. Хай. Мике, за sorry. Би энэ угсаа өөртөлт юм ярьж ирсэн. Торментр авах гэж оролцсон. Амжилтгүй. Dire's bottom tower is under attack. Нагаал унаа гэдэг хоёр баатар чи хоёулаа айлынхаа короос ерөнхийдөө бол айтем илүү гарах зорилготой баатар. Radiant's middle tower is under attack. Энэ шиг аль нь бинийг алан тална гэдэг юм бол байхгүй л. Үлдсэн эд дээр нь яаж тоглох вэ гэдэг л. Яг хоёр талаасаа main fight ивэл унаад нь гоё юм шиг, нагаад нь гоё юм шиг сайн мэдэхгүй. Ойролцоо санагч. Яг нь ер нь бол ингэдгийн мили рейнжд хоёр carry-г хооронд нь харьцуулахад жоохон тэнэг байдаг. Рейнжд баатар ер нь бол яаж ч утсан сул талтай байгаад. Яг ингэ зогтохгүй тулдвал Луна гол нь Нагаг бол бусад баатрууд дээр нь орох Eclipse гэдэг magic damage-тэй. Дээрээс нь дамжиж зөхөн. Нага бол нэг таргетаал зөхөн. Нэг таргет нь өхгүй үйл бас айгу хэцүү. Сонсохгүй байх юм уу? Мик зүгээр биш үү? Юу яриад? Зүгээр их шиг байх юм. Хаад манайхан чатан дээр хариулчаач мик зүгээр байна гэд тэр хүнд. Стримээ гаргаад оруулаарай гэд. За доотлол дээр рого зөхөд эхэлсэн. Бит бүүмийнхаа. Ипиг бүр нялга шааж илээ шүү дээ. Луна юу? Хайд ингэж яриад эхлэхээр би ерөөсөө утганч хайр аль нь илүү вэ гэдгийг бүр тийм ногтгонч ярмааргүй санагдсан шүү. Ипиг нялга шааж байгаа тохиолдол байх юм бол тэр чинь Луна гэдэг эффектийг гаргаж ийн л гэсэн үг дээ. Илүү networkтэй байжгаад нэг айтемны илүүтэй байхдаа тайминг дээр л тоглож байгаа гэсэн. Одоо жишээлбэл энэ Butterfly гэдэг айтемны тайминг байна. Butterfly орж ирснээс хойш Нага Лунаг зөхөж яаж чадахгүй. Тэгэхээр яг тэр үед Butterfly-тэй Луна нөгөө талд нь TB болол айтем тайминг нь болоогүй л байсан баг. Тэгж ил бодож байна. Өвчи дарагдсан. Solar Garden дарагдсан. Forstad гарах гэж оролцсон болоод захын дээр нь станд болчлаа. Starbreaker орж ирж киллийг дуусгасан. Hero Rise амжилттай Pangog барьж авсан. За Pango эндээс Shield Crash-н дээрээс бол уг нь Absorb-ыг авцсан байгаад байгаа. Гэхдээ Pure-ийн зөхөлтөд дуусгачих юм байна. Pure-ийн damage ямар өндөр юм бэ? Double kill, mega kill streak. Нөгөө тал дээр Invoker-ыг алсан. Kill-ний харьцаа бол 11, 13 болж байгаа. Radiant's top tower is under attack. Peter TP BP
Crystal back уу? Тэгээд нэг зангилга янз янзын таарах ах уу таарвал. За ээжтэй дээдлийн тавар хоёрыг авч байгаа. Энэ оронд Нага бол доотлол дээр фарм гэсэн. Стаби. Дараагийн айтемны сонголтоор мөн л. Butterfly гэдэг айтем байгаа. Мегаггүй дуусгаасаа даа гинэ. Лунатай яг боломжтой. Нөгөө талдаа Нагатай багийнхан Дэнийг нь клэр хийгээд байгаа болохоор Лунаг урамтлыг нь авахч бас боломжтой. Айгүй хэцүү юм аа. Лунатай баг яга боломжтой вэ гэхээр ингэдэг байхгүй юу? Тавар авчаад мэлигээ зөгчийтэл ингээд дамжаа тавар дөрвийг нь зөхиод эхэлчихэ. 3-аас 4 батар өгсөн байгаа тохиолдолд шууд трон зөгчих боломжтой. Яа. Чамаас олж цохилооч цай. Билүү. Яа юу болно? Кингарди ээлдээ. Кингарди баригдаад өгч байгаа эндээс сонголт байхгүй хин. Торнадо өндөрөөсөө GPK хийлээс гэрэлсэн. За Terminator авсан чинь GPK дээр шаардон жин. Оноо илүү байх боломжтой. За GPK. Дараагийн айтемны сонголтоор BKB авах гэж байгаа. Invoker-ийн шаард EMP тавихаараа EMP нэгээд өөрлөгөө татаад идэг. Нөгөө Black Hole-ээр татаад идэг штеп. Яг тэрнтэй ерөн төстэй. BKB-тэй батруудыг хүртэл татна. Тэгэхээр бас айгүй гоё. Ийм сонжирсан дайн дээр айгүй зураатай скил байгаа даа. Энд Dawnbreaker орж ирсэн. Кингард өгсөн. Кингардыг хэд төгөлвэ? Айгүй юм биш 6 хөгж байгаа юм байна бас ч үгүй. Нэг 2 минутанд л 3 хөгцсөн болохоос. Radiant's middle tower is under attack. This makes absolutely. Stabiling butterfly гарч ирэхэд нэг акшн хийндэ. Дунаа голыг нь зөхиод эхэлсэн. Хатал үлээгээд Бэйвиг нь устгах хэвээр. Swashbuckle. Гэт нэг үлээлт, rocket-лэрний дэмэжнүүд. Авлаа шүү энийг. Авчлаа. Ягалаа ухалсан. Нага бэлэн болж амжиг багт л балраад байна. Blinding light орсонгүй. Яа, shield crash-ны цохилтныхын зах нь орсонгүй. Заалсангүй. Illusion. Dire's courier has been killed. Dire's top tower is under attack. За хоёр талаас хоёр carry-гийн butterfly-ны тайминг аль аль нь бие биендээ бол physical damage үзүүлэхэд жоохон тохгүй болцсон. Нөгөө талаас Торонто, Токио, Лотос дарж байгаа. Дээдл дээр рол орж ирсэн. Ролн дээрээс бол гараа авчиж байгаа. Кингардын эндээс өгч байгаа. EPK-гийн BKB дарагдсан. Нөгөө талаас Dawnbreaker-ийн ultimate Solar Guard бас дарагчлаа. Хог нь дотор орж ирсэн. Хэжигийн хувьд бол Jetpack гэсэн шаардныхаа тусламжтай бол Хог хамаарахгүйгүйгээд зогтаах гэж оролдож байгаа.
Агтай баригдаад өгсөн. Fury weak-цэг. Dire's bottom tower is under attack. Минут гэсэн. Чё? Яа. Инснерэн дээрсэн. Юурийг барьсан. Юур BKB дараа TP аваад амжилттай. Колок байгаагүй болохоор зогсоох юм байсангүй л дээ BKB-н дээр. Blessings upon a loyal warrior. GPK алакрититэй. Дараагийн айтем travel авах гэж байгаа. Scanning. Dire's top tower is under attack. За clock дараагийн айтем pipe орж ирнэ. Нэг Russia аваад дуусах гэнэ. Магадлал айгүй өндөртэй, магадлал айгүй өндөртэй. Russia аваад ерөнхийдөө шууд high ground төгсөн. За одоо ерөнхийдөө Bitboom-ийн Dawnbreaker нь тусдаа тоглож байгаа болохоор тусдаа тоглож байгаа бодрыг нь барьж яваа гэдэг Vivo Kid Stars. Айлгаа дээдлийн жигүүрээр нь бол хайртыг явуулсан. Ихт pure ой мэдрээд гараа авчиж байгаа. Dire's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Костабил дээдлийн тавар хоёрыг авсан бол Костабилыг очиод өөрийг нь алчих гэсэн модалтай 4 мотрын смок явж байгаа. Цан тавиад мэдээлэл авсан. Костабил ааллаг болсон торнадо орж ирсэн. Terrorize яг тайминг нь таарсан. За өгч байгаа хаа Костабил эндээс. Radiant are scanning. Dire's top tower is under attack. Энэ оронд аналог юу оруулж байна? Outpost оруулж байгаа харагдаж байна. The seeds of war. Uproot and This makes absolutely no sense. Dire's middle tower is under attack. Ярон гараас 10k network-ны зөрүүтэй. За нөгөө яриадсан 2 дахь рашаа авчлаа да. Nightfall 8-ийг авсан. Cheese-ийг нь бол GPK авж байгаа. За шууд доогуур ирж байгаа цэргүүдэж хэрээд л явчих гэсэн бодолтой байна. Тэр Ленийг бол заавалчгүй фиксэлж авчирж ирэх ёстой. Оронто Токио. Pure дээр Living Armor өмсгсөн. Pure эргэж хараад Starbreaker дуугаргаж байна.
Өндрийн варттай KG-ийн мэдээллийг бол авсан байгаа. За энэ соло кил Pure-ст амар тоглолтыг үзтгсэн. Cannot stand this close to the heart of a star. Зүрээд аваад бас давсан. TPK-гээс Hex гарч ирж байгаа. За энэ ч одоо ингээл сайхан 3 талын хамж фармдал мапны илүүгээ гаргаад явах гээд байгаа штэ. Эйжсний сүүлчийн нэг 2 минут дөхөх үед явах урагшаага обжектив дээр анхаарсан тоглолтуудыг хийх. Инженер орж ирсэн. Торнадо амжилтгүй. Алакриттэй обжектив бол зохиод авчиж байгаа. Спраут орж ирлээ. Хамаарахгүй. Энд нөгөө хоёр чи жигнэс мэн файт хийж ин лунаа нэлүү гарсан. Наартал дээр цэргүүд дээр акшн болоодсон. Рол орж ирлээ. Аналог рол нь дууссан. Нөгөө талаас дефининг бластн дээрээс амар шидэж дагаж гүйж ягаад хоёрхан зөхөд алчин. Перивд бол годлайк дуурж байгаа. Энэ хооронд луна артал дээр нь хамаг хүмүүсийг нь барьцсан. Луна үхэхгүй байгаад энэ дээрээс нь ливэн армортой. За нэг удаад бол өгсөн. Эйчснээсээ гарч ирээд Siege Crypt-тэй урагшаага орж цохилтуудыг бол гүйцэтгэв. Дээдлийг нь цөмөлсөн. За Кастабил унсаа эндээс. Байбек байхгүй шууд трон зөгчих юм шүү дээ. Мега хийж ихаар. Мега бити хийгэрээ. Яа цаанлак фара. Мега хийчлээ. Ягаад мега гарна өндөр атстай гэдгийг. Хэд байгаа. Я дууссан баха энэ. Энэ гейм угсаа ойлгомжтой. Энд ойлгомжтой юм л. Expectations perhaps met here this morning. Not something you get to say too often with Beppu, but you know, you watch this and be like, how did anyone think they had a chance on the other side? These guys are so good. Absolutely. They look so clean together. They, GPK is just dying, but it doesn't matter because the game's being carried by the Dawn and the Luna, and they understand that. So nothing to be concerned about. This is what we're expecting from this lineup. The question is, can they keep this up? Will it keep going on their path? Right, that is the big question mark. I mean, you come in, you have this expectation for Betboom of putting forward a solid show, and you give the crowd, give them a little bit of love there. Дараагийн тоглолт хүртэл хэдүүлээ нэг жоохон хүмүүсийн ярилцлага сонсъё даа тэхүү. Obviously, still have more games to play today, a lot more on the line. They're going to give a little bit of love there, but crowd, give them a little bit of an applause. Put together a heck of a performance. Both teams. Keystar and Betboom on this early morning here on Sunday. And Vivo, Keystar's not a team that people were really, having a lot of expectations for. Not sure what to expect, and I'd say they outperformed, right? They played really well in the group stage. Oh, yeah. Obviously had a lot of fans here. We're very happy to see them play up on stage, but I'm sure also feeling like maybe they didn't meet their own expectations here this morning. Absolutely. And I think that overplaying and overperforming, it's so interesting to see some of the score lines in this one, because Pierre makes moves everywhere. 11-1-7, a hell of a showing. Nightfall 1-0-6. This guy did not get involved a ton in the kills. No, he hit those towers. He hit so many buildings. I think more building damage done in this game than any hero did hero damage.
And of course, Toronto Tokyo taking some pictures there with the fans. The TI winner hoping to make it happen again. But an impressive showing from this BetBoom team that at times have not been able to live up to expectations on the stage. They're doing it right here. Yeah, hopefully they can take this momentum, right? Go back, prep for later today, sign more shirts. That's what they're here for, right? Oh, totally. Sign in all the shirts. And GPK, I think that, you got to give a little bit of love here in this one, too. A player that at various times has dealt with sort of mentality issues, wanting to sort of keep himself from tilting. He got so much focus on him in this game. 6 deaths before he got his first kill. And at the end of the day, it's like, you know what? My team is going to carry me. And what happened? He got tipped by all his allies, right? That's character growth right there. That's what you want to see. Let's head on back to the panel now and let them talk through this series. We're going to chat about the series. This game number 2, what it means for BetBoom, and obviously everything that Keydstars put on the line for themselves. It does, unfortunately, result in their elimination, but it's going to be a big uphill battle for themselves. I am talking about this game, and I'm wondering when the camera's going to come back to us, because I have a very familiar face, a very special guest on the panel here. Dendi, welcome. Hello, everyone. You can hear the massive applause for you. We all have Dendi! respect and love for you. You looking around? You see any other familiar faces in the audience? Are you a big BetBoom fan? Are you happy to see them persevere? Yeah, Dendi. 2-0 for themselves? 아이가 욕진 선생. You can. It's okay. You don't have to be. We accept no on the panel. Bro, his shirt is signed by Fear. Yeah, he has favorites. It's very cool. They're playing later, right? Fear's back in? Tell us about the shirt, please. What is the story? What's the lore behind your shirt? Oh, you want to know Yeah. the story about your shirt? Yes. Okay, guys, this is something you need to know. This shirt is TI1 shirt of Fear. Yeah, this is legendary shirt. Yeah. Nice. And so far, this TI here, like, it's amazing. Like, it gives me a lot of memories of TI1, same stage, kinda, in the same way, right? Like those towers, those flags, the scene. I'm actually curious why players don't scream at each other, because if I would be there, I would be like standing up loud and just go crazy. Yeah, we mentioned that as well. We thought that some of the players would have some interactions, and they might not have interactions with each other, but they do with us here. We've got Pyrian standing by with our winners interview. Thanks, Nat. Yeah, I'm here with Save. Indeed, congratulations on that win. You must be delighted. After you lost the series to 9 Pandas, how do you lift the team up and sort of get them back to winning ways? I don't know, we just played a lot of pubs this week, a lot of scrims, watched a lot of replays, casual stuff. So just scrimming, practicing, getting back to it. You guys have Talon next. Have you studied them much? You played them much? What are you expecting? I don't think we played them much, but it's definitely a really strong team, and I think gonna be a good games. So you're known for your stoicism. You're kind of steady guy. You don't smile too much. Can we get a smile after this win? There it is. Can we zoom in and get a nice smile from Safe? That's good. There we go. Nice. Thank you so much. All right, back to the panel. Doing absolute work there. We're trying to fix some issues. Then he's like, I don't know what you guys are saying. He's like, well, let's just talk about the show. But Pyrian, putting in work, he got a smile out of save there. So very impressive. It's not the only win that BetBoom are getting there for themselves. But let's break down the game a little bit, Rezo. The main thing I wanted to focus on was Keydstars, this Nature's Prophet. I mean, it was much better. Okay. Skills pros. I like that. Points, but you gotta have 4. You gotta have 4 when you're playing this hero dispatch, right, Andy? Of course. Like, when you see all the prophets, they're just like owning the map with the new sprouts. But I mean, KD, they made some aggression in this game. It was like really not one-sided game. They carried this chaos that we wanted to have and like see. But at the same time, like their draft, they didn't really have a clear win condition of how like they want to end the game. Whilst the BetBoom lineup, they have this Luna, and they go high ground, and the game is over. But Dawnbreaker from Pure, such an amazing performance. 2 games in a row, he was like beyond godlike in both of them. Like
they have to respect his Dawnbreaker from now on. Yeah, he finished the game 11-1-7, and you're mentioning Nightfall and the building damage. He finished the game with 29,600 building damage on the Luna. And I think BetBoom, they saw through Keystar's strategy of skipping the wave, because once they got themselves in a position nearer tier 3, it disappeared. Like 30 odd minutes, boom, mid-rats goes. They reset for a couple minutes, back at it again for the top lane. So yeah, BetBoom, they weren't trying to play this game of keeping the map open. They got to their item timings, and they just rinsed through Keystars. Yeah, I mean, the laning stage was very rough for KD, right? This Naga had such a hard time, and he had to like buy the Midas and come back the entire game. So he wasn't that, you know, fat Naga that would push the lane out and create the space needed for the KD to make all the moves happen. Right, it's like you have the contrast there between Dawnbreaker, who's just rushing a BKB at 16 minutes and then is able to just go fight and do whatever he wants on the map, versus a Midas catch-up sad game. Yeah, it also like they have Coddle, except instead of like some, you know, fatty, beefy position 3 hero, and it's not like, it doesn't allow them to have that frontliner that's created, you know, all the positioning for his team. Dendi, do you prefer playing lineups that are more farm orientated or fight? Do you want to farm or fight? Oh, I love fighting. Whenever I can, if I can have a lineup that can fight, I will be very happy. Like, yeah, it looks like it's pretty hard to play for Vivo K-Stars this game because having no front lane, like you need Pango to have an excellent game, and when Naga coming back from such a big goal deficit, like BetBoom's had 2 tempo drafts for Vivo K-Star to handle. So if, yeah, like I'm always up for fighting. Like if you ask me any day, like give me some hero who can fight, I'll be very happy. You want that aggressive lineup for yourselves, and that is what secured BetBoom that 2-0 for themselves, getting double wins there. Keystars, it is the end of the road for them. They are eliminated. Any words of encouragement then, you know, facing elimination, knowing that your road to the international is over? Anything out there for the teams that are in that position right now? Oh, definitely. Never give up. MMR is just a number, age is just a number, so just keep your road going. I really respect Brazilian guys. Like, I have insane amount of respect to them. Like, I even wanted to play with some of the guys in the team, and I'm happy they group up together and show such an amazing performance, qualify to TI, and, you know, like, they give it very best. Yeah, so I hope we just keep growing, you know, keep moving forward. As they said in interviews that TI is an amazing experience for them to grow, so I'm really, really happy for them. Yeah, I wish them all the best. I just hope that King1Fe is gonna play in 30 days another tournament and not disappear for 1,432 days or something. We can hope, we can definitely hope they're going to see more of them. In fact, I know that Pyrian is down there. He has the exit interview ready with a member of Keystars. Yeah, hi, I'm here with KJ. Unfortunately, you guys did get knocked out, but does it feel good to be back with an all-Brazil roster at TI? Yeah, for sure. Being here with a lot of all my teammates being Brazilian, being here, it's very good. But we wanted more, of course. We trained a lot, but yeah, that's it. We trained a lot. We wanted more, couldn't get more, but that's it. It's boring. That's the boring part. Here with Brazil, it's fun part. Being with Brazil players. Okay. Boring. Awesome. Well, what's the story with the hat? Is this like your special hat, lucky hat? Not anymore. Not anymore. I thought it would bring me luck. It did not bring me luck. But I have some nice memories with this hat because I bought it with my uncles, and when I visited them, I mean, doesn't matter. Didn't bring me luck. Not using it anymore. Well, it's a great hat. You should keep it. What are your plans for next season? What are you hoping to achieve next season? Of course, play TI again and go further and play the other bigger tournaments if whatever they come, and just keep working with the team. It's a very new team. This roster, like we have like 3-4 months, and we're playing against teams that have more than a year long. They've played TIs together. So even though we got a bad result, I think it's kind of decent for the amount of time and the preparation we had. You have to keep grinding, right? And that's it. Just keep grinding. It's a process, right? So, have you got any words for the fans out there? Anything, any shout-outs you'd like to give them? Não deu para dar surra neles, não deu, tomou uma surra, mas não desista. A gente vai continuar treinando, agora a gente vai treinar. Brasil vai treinar, Brasil vai longe, confia que eu não vou desistir, então vocês não podem desistir, então só bora. Well said. Thank you so much. Commiserations this year. We look forward to seeing you next year.
back to the panel. Such a beautiful exit interview there from KJ. Rezo, Dendi, do either of you guys have, you know, like a lucky item when you play on stage or a pregame ritual at all? I actually never had that. Never? I never believed in any of that before. Okay. Now I believe. You make your own fate. Now I believe I have like a lion next. Like now I believe, but before I didn't have it. I had the patch doll from the patch set, but I didn't bring it to every tournament. It was like one tournament, okay, this is going to be my lucky thing, but maybe I should bring it more. Maybe that's why not everything is working out. You gotta start carrying around the backpack, bring it to all the tournaments for you. But it is unfortunate for Keydstars seeing them eliminated here. It was great to see them play on the stage here at the Convention Center. BetBoom going to be playing again second time today. They'll be in that third series. But for now, we've got to look towards our next series, the second best of three today. It is going to be a Western European showdown. We've got Tundra and Entity Sheep. Oh, I love European Dota in the lower bracket. We're just culling them away, giving space for other people to finally shine. Yeah, this one's very Tundra favored in the past, right? Entity definitely had their ups and downs. I think last year they kind of exploded into the scene, had that good showing even with a stand-in. Everyone suddenly gave them all their focus. Oh my God, who are these guys? This is cool. They were hitting some of their first lands internationally and even first TIs. Obviously, I think the pressure got to them. They did not perform to expectations, and since then we've seen them kind of refine themselves. Now they've got Gabby on their team. Things are actually starting to look up. I think they've been putting out some very solid performances recently. When you were playing in DPC this year, Dendi, was there other regions you were looking at? Were you watching the Western European teams play? Of course. Yeah, we were trying to watch as many games as possible. Of course, it's not so easy to watch everything, but yeah. And did either team, Tundra or Entity, stand out to you? And do you have not a favorite, but one that you think is more likely to win in this matchup? I think both teams are incredibly strong, so it's very hard to even call favorite now, because we see what's happening at TI, like there is some upsets happening, right? And now Tundra have Thompson. A lot of players and teams who played scrims against them, overall, like, we're showing that we're doing really, really well with Thompson. And Entity have Gabi, so it's very interesting. Yeah, it's interesting to see what's going to happen. I also think it's 50-50 matchup at this point. Okay. Because I think Tundra is not really like at their final form with the Thompson, because they need to get used to each other. Thompson is a very unique player, and you need to like kind of understand how he wants to play and like how to follow up him and like how to use that pressure that he's creating. But at the same time, yeah, with Gabi, like they found this cohesion in Entity where they brought him in, and he has already like his signature heroes, and he changed the role as well from position 1 to 3, and it's been working out for them pretty well as well. Yeah, Gabi is probably the one player I'm the most excited to see play on the stage. He's had some really unfortunate past history with TI, especially last year. It was tough for him. So seeing him here, playing it, T, do you have anything more when it comes to either Entity or Tundra before we do see them walking out on the stage? I just don't want to see him play Venomancer. You know, there's obviously some SEA Venomancer. Just don't touch that. You know, you're a lower bracket, you're on elimination. Just, steer clear. But no, I feel like what Reza was saying, I think Gabi has entered this roster and already started to shine, and you can feel that the draft does dictate often quite around his hero pool. And then you have players like Watson, where so many people will claim like one of the best pub players in the scene right now. Is he still rank 1? I'm pretty sure he is. I think he is. It would be illegal if he wasn't rank 1. Like, this guy is insane. So I think for Entity, very close matchup, and we'll see how it goes. Anything on Tundra, though, that transition for Kn1Fe very quickly into the +4? It's about, I think, Kn1Fe finding his form, but also Skidder having the confidence to play for the late game. I think with Thompson, you've got to be very careful. Yeah, that's valid. We're not always looking at those side lanes, but we're going to be seeing the players walking out. Our first team coming to the stage right now. Team has had a very tumultuous year for themselves, narrowly missing out on the international stage for a couple of events, obviously having a very difficult road for themselves leading up to this moment. But here they are in the convention center on the stage. We're going to be seeing them play up against Tundra, who are coming out now.
get to see their faces. We get to have them grace the stage at the convention center, maybe in a position a lot of us didn't expect it down in the lower bracket. They've got their stacks of paper. They're hoping to have the repeat for themselves and potentially even a three-peat in Thompson, but they have to do that lower bracket run. It starts now for themselves, Razzo. Yeah, that starts very well right now. And I mean, why I said it's 50-50 matchup right now, because I think Skitter not at his best form right now, because I've seen his gameplay and he's not really confident about how to move around the map and how to create this Yatoro type of follow me team. I'm gonna go and get them. So it's Watson in that sense looking way more confident. Yeah, and that's kind of what I was touching on before the walkouts. It's the idea, I think, when you have Thompson on your team, expect the space to be made. Expect chaos to occur, and you need to have your side lane cores to see through that and go, when do I want to join the chaos, and when do I want to farm and utilize the chaos? And I think Tundra are still kind of in that kind of growing period where sometimes they get dragged into a fight that they don't really need to take, where in the past, previous teams Thompson was on, the carry players were able to always kind of see that perfect kind of picture of what do I need to do with him on my team. And if Tundra in the break since the group stage have found that form, then of course this could be the start of their low bracket run. You know, I never really thought about Skitter in that way, but now I'm reflecting. He, after Tour 1, was a little bit slower to pick up on what was really meta in the carry roles. And so, do you think that Skitter might be the slower of the two when it comes to widening that hero pool, picking up what is going to be meta in the patch and playing to what other teams are doing? Or do you like the fact that they keep pretty headstrong about what works? I think both of these teams their carry players are good enough where they will be able to pick up the heroes that they want to play. And I think maybe on Tundra's side, when you're playing with Thompson, maybe you should just kind of stick to some reliable stuff and let Thompson go crazy. Make sure you're just kind of reliable. I mean, reliability is probably the word you could use for both of them. I think Watson especially is always a stable player on the team. He's just going to do what needs to be done. Mm-hmm. I think the change that happened to Skitter is that he had this structure of where he would play some Naga, CK, and Medusa type of heroes in the previous TI, and they had this, I would call this script, where he knew exactly what to do in the game and what his role is. But at this time, right now, he's not really he didn't found that specific key to his playstyle, and he doesn't really have that understanding that is I need to be doing this in game, and my team is gonna win because of that. Mm-hmm. Then you know the mid lane pretty well, especially this year. So between Thompson, Stormstormer, are we going to see a lot of wacky picks? We know Thompson does that, but does Stormstormer do that too? Stormstormer have his own hero pool. I really admire him. He's an insanely good player. I really like him. He's very nice. And he plays on his heroes pretty well. Maybe... and he kind of have all the meta heroes, I feel added, so kudos to him. I had a little talk with him about behind the scenes. I give him some tip about one hero. I will not open the secret to you guys. Can I say? Can I say? Yeah, about Thompson, I'm impressed with his creativity. All the time he's bringing up some crazy ideas and he's kind of making them work. I'm also the guy who like to bring some crazy ideas into the game. Yeah, we saw Tour 3. Didn't you bring the Witch Doctor to the mid lane? Yeah, I love it. I love it a lot. I'm waiting until someone pick it, maybe announce, who knows. I'm sure David Moo is grateful for that. Yeah, because he's been playing it offlane. Maybe he found this also the same time, the idea how it works. So about Thompson, yeah, he bring those heroes to the limit. With some heroes I might not agree or not understand myself, so it's very interesting. So for me, I'm as mid laner, I always watch all the mid laners, what we play, and trying to learn from them. And if I open everybody, I usually see, oh, okay, he's playing this, he's playing this, it's meta. We're all playing meta, but when I open Thompson, he's like, this guy mid, okay, this guy mid, this guy mid. I'm like, what's going on? Kling's mid. Yeah, always agree. So Kling's, for example, I don't really understand this hero that well, but it looks like it's working for Tundra. What is his build? Does he go Aghanims and stuff? I don't remember. Yeah. Because I think with Aghanims, that hero is actually a very powerful one, and he can create a lot of chaos in the fight and a lot of damage output as well. Yeah, always crazy builds. You can always find, even when he played back in the days, it was Puck, right? And everybody playing Puck with some Kai Ascension, and then Thompson is playing with Urn of Shadow and Ethereal Blade, and you're like, okay. That was a good one. That was a good one. Going back to the Klink's point, you're saying Ags, he just went Deso Daedalus Hex.
Унтаагүй шүү байгаа шүү. Юу байж байгаа дэгаш. Draft хийхээр ярьдгүй. Yeah, I think that's always going to be the argument between Topson versus other mid laners. It's going to be like creativity versus consistency. Цаа нэг гэж шууд сэрвүүгүй юу шууд нойрмог нүдэнэ жамчихгүй стрим ихтэлж юм идэж чадаагүй гэж чинь. And I think that's always going to be the cool thing, where if they've been able to use that creativity in their scrims and truly understand what it needs to do in the game, that's when they can make incredible runs. And sometimes when it's a little bit more spontaneous, you can have those issues where that's a great idea, let's go for it, and then 40 minutes down the line, you're like, oh, this kind of made the game a little bit difficult. But of course, I feel Tundra, with that extended break, they should have been able to kind of fine-tune it to make sure they do excel during this. Well, with Entity having that roster change, having that offlaner change sheet, do you think it's easier for them to draft? Is the offlane more stable for them than what we saw in DPC through this year? Yeah, actually, they. You know what my favorite part of Entity is Fishman, because he will go into interviews and he will just frankly say what he thinks about people and players. He's like, yeah, well, we really like Gabby. He makes the game easier to play because previously they played with Toby, and he said that Toby was very hard set on. This is my hero pool. It's like, you know, these are the heroes I want to play, and they want to build around that. Whereas Gabby is much more free flowing. He is positive, he will play anything for them, and that I think does give them a lot more freedom, right? I think like Toby, it was like you kind of wanted to get like Brewmaster and stuff every game, whereas Gabby's playing whatever they need. He's playing the fighting guys like your Spirit Breaker, your Dawnbreaker, you've got this weird Venomancer that T mentioned, that he can also play like your stereotypical offlaners like your Axe. Gabby is very versatile, and I think he fits them well, and he was very eager to play, apparently. They were like, do you want to play with us, Gabby? And he was like, absolutely, right now. I don't even need time to think about it. Just send it. And they were like, that's what we like to hear. Get him in. Get on a plane, it comes straight on over. The Venomancer, Dendi, do you like it for the offlane? How is this hero in your eyes? Oh, of course, if I'm offlaner, I might like it, but I hate to play against Venomancer. I used to hate to play against Venomancer back in the days. Now it's a bit easier. This is a toxic hero, not so much fun for easy laners, I think. Like, it's a lot of pressure on lane. And yeah, about Gabi, I completely agree. Like, I think he adds to the team what the team lack in a way, because we have Stormstormer and Watson, we are more like a little bit farm oriented in a way, and he can be the kind of space creator from offlane, so he can add up like this mixture together and make it work. And yeah, it's working really great. Really, I think Stormstormer is playing pretty aggressive, and I think in Gabi they found a guy who can actually like be the second guy who can carry the game for them. Because for Toby, his kind of playstyle of like being, you know, Cancer, like Venomancer, Brewmaster type of thing, but he would never the guy who would like play Dawnbreaker and like you know, like Magnus and be like this second carry that can rely on. I think the main thing for them is having 3 cores that, you know, in any game, one of them can step up and make a statement in the game. I think, you like, for example, you saw that with BetBoom as well. Like, when in the previous series, like, you know, in the first game, it's like, oh, the carry's dominating. The second game, now it's the offlane. And I see that with Entity. Like, even though they are in the lower bracket, like, at any minute, it's like, I'm expecting some potential invoker from Stormstormer, some incredible, you know, Pango players or something. And then, of course, the Gabby or Watson. It's the same Би ч яг байж идэв юм уу? Та хэд байна уу гэхдээ? Хүмүүс л байна уу? Do you think it also could be a little bit of both, that Gabby is that fallback for them, and so Stormstorm is willing to be more aggressive now that he reads that this is the meta, and it's just happened at a perfect time for them, that the momentum can carry that way in a game? I think it's both. Stormstorm was always like a very aggressive player, and right now the meta is kind of fitting them, that they took the position 1 player that translated to position 3, and it's like, it's not that big of a change, right? The hero pool has changed, but you still like farm a lot, and like you... Хайд мэн л байхгүй бол би байхгүй шүү. Things that carry playing nowadays. Ах би жоохон юм идэт гэдэггүй. Та ч гэсэн нэг жоохон юм идэхгүй. Үсэж байгаа ойлголт. CTC scene at least on Hellbear Smashes when I was coaching them. Like, he was very, not immature, but he was naive to the pacing of competitive play, and then over the years he has just become like his own player in that sense. And I think now I look at him to be very reliable. Maybe not on Earth Spirit, but everything else, I think I'm like, oh, you know, this guy's going to have a good game. You know, he's going to always have points of entry. Alrighty, well, we've talked about these teams aplenty. It's time we talked about a draft, and we're going to see that coming on our screen right now. Би сая нэг юу нээлээ? Нээлт нээлээ. Нэг X-ийг л өөрдөх нээлээ. Эхний тавар дээр авах уу, дараа авах уу, гол авах уу гэдэг бид юм байна. 2.8 оцтой. Тэрэн дээр дээтэл доотлол 2 дээр нь өнгө 2 угаал хийчихлээ. Аль нэг захын лэний тавар унах нь бол тодорхой байл гэдэг. Голын лэний тавар ер нь унахгүй шүү дээ.
Нээлт хийлээ. If you were on Tundra's side, what are you looking to ban out in hopes to still be able to pick up for yourself? Oh, well, it's pretty hard. Дэнди бейт гэдэг баг тоглож шүү. Өөрөөхөө нэрсэн бейт гэдэг багийн мэдлэн дээр тоглож байгаа. Бейт нь сая Нагийн дивишн 1-ийг ирэх худалдаж аваад тэгээ DPC тоглолтыг гүйцэтгээд нэгдүгээр байрны төлөө Наунстай тоглоод тэгээд яатсан. Ялагдсан. Наунс хэрвээ Наунсыг ялсан бол бейт сая TI-д ирэх байсан. Дэнди TI-д тоглогчоор ирэх байсан. Is being rated a lot. I'd love actually if at TI, like every 2 or 3 days, Valve would get the players to power rank the meta heroes. Obviously confidential, and then once the next big patch comes out, it's like, so for the previous TI, this was the belief of the heroes. That actually, I don't know if they're going to do it, but it'd be cool to see how teams' perception of meta changes. Because in draft, you kind of have to assume and guess, but you never really truly get their opinion until way later. True side from from everybody. Yeah, exactly. Yeah. Let's play a game, guys. What hero is Thompson gonna play this game? That's a tough game. That's a tough game. Let's all have one prediction. I mean, he was playing Magnus in his pubs, right? I mean, Magnus is an obvious choice, yeah, because he practiced it a lot. Yeah, but I think it's Klings. Oh, I want a Zeus. Zeus, I wanted to say also. Zeus? Nice, Let's go, double Zeus. Double Zeus. Natalie, what is your? Ooh, I don't know. At first I was going to say Dazzle, but it was like this one immediately removed. I kind of wanted to go a little bit basic. Maybe just an Earth Spirit if the draft allows for it. Alright, yeah. Sounds good. Spirit. Beg for the Pugna. No, I'm good. I love a good time. I don't want to see more Pugners in my draft. Yeah. In my pubs. Not draft. Come back. In my pubs. I like that Tundra decided to Пик хамаатаж жишээ нь DP mid пиклвэл mid tower баг байна да. Тийм. Яг наадах чи яриад байгаа байхгүй. DP mid гол нь it's stable for Skidder. I think DP mid гол нь бичлэгдэхгүй шүү. Mid DP ерөөс тоглохоо болцсон юм чи. 5-3 юм уу? Хошногоо би бүрдгүүл амар лөвөр хийчлээ гэж бодсон ш. 5-3 юм биш үү? За fuck we. Sorry guys. Би 5-1 гэж бодоод энэ бүрстэй ямар амархан байдвэ гэж бододсон ш. 5-3 юм уу? Шамбринс. And I rate Primal so highly, especially against these heroes like Chaos Knight, when he has all that health and he's gonna get the Ags, he's just gonna be able to be in the middle of Chaos Knight who will лөөрдөх жаад нэг X-ийг лөөрдөх жаад өөрөө лөөрд болсон юм биш. Sorry guys. Биш орж болохгүй шүү. Tower 3 юм байна. Би Tower 1 гэж бодсон байхгүй. Like most mid matchups, and we put it into then being able to become a super late game like terrifying hero. I love Primal. I feel so confident about any draft with this hero. No, but it's the Primal beast, right? Like you can say that against any other hero. Like CK is one of the better ones actually who can sustain on that lane against him. He has stun to put him in place and like not care about him as much. Yeah, but and he has a very high base damage as well to be able to last hit against him. Yeah, that's only if it goes off lane. I like seeing Primal play from mid because then it's really easy for supports to like TP mid, fill a ball, smoke them up. Like I think we've seen Primal be so active on the map early when they do go mid. They're like you can be like level 4 and it's easy for you to get a kill on a side lane if you like go for like a bounty rune bottle refill and then you can just quickly slide to the side lane, get a kill, go back mid. Yeah, I agree. I mean, especially for Entity, Thompson can play a sick Primal Beast as well. I love Primal Beast. Primal Beast is one of my favorite heroes on mid, and I think it's extremely strong. By the way, Operation is one of great partners for Primal Beast because his Vortex is amazing and also his ultimate. But overall, Primal Beast have insane amount of great. Манай найзал Дэнdiгийн тоглолтыг бичлэг үзээд л сайжирдаг үзлээ. Яг хөө Дэнdiгийн тоглолтууд Дэнdiгийн тэр нэг түүхтэй хүн шүү дээ. Ерөнхийдөө TI 1 2 3-ын финалист юу гэж байгаа. Гэтэ яг хөө яг үнийг хэлэхэд Дэнди бол low skill guys. Сайн тоглогч бол биш. Тэр үед яаж финалцсан хэрнийх амар сайн дааж финалцсан юм чи зүгээр тэр үед айгуу гоё Dota-гийн community ямар чухал вэ гэдгийг л ойлгуулсан. Би ч уг нь фэн шүү дээ. Би бүр маш том фэн гэдэг юм чинь. Би ч 17 онд үлээ 16 онд Dentity pub дээр таарчаад ямар их баярлж ирсэн гэж бодчих. Fully agree. Just the fact that you can just banish that hero away and Юу Dentity-гийн нэлээд том фэн шүү. Өн бодит үннийг хэлэхэд Dentity бол тийм. Мундаг тоглогч байсандаа бол мэдийн нөгөө нэг TI маа явсан юм шээ. Тэгэж боддоо шүү. Скил нь бол нэг сайн биш. Зүгээр тэр үед тэр үед ч гэсэн лэнд хүн болгон чихвэл гол нь юу яадаг вэ?
Нэг ultimate skill-нүүд нэг comeback хийдэг хөдөлгөөнүүд амар гоё. Magnus, Enigma энэ төр Pakmak аваад. Бас яг skill биш. I've seen this video before from Kn1Fe and to me it's pretty underwhelming. Тэгж би найстайгаа хэрэлдэх юм. Дэнди сайн, дэнди муу гэж битэр жоохон хэрэлдэж байна. За Nagaтай Ancient орж ирсэн. Энэ stage баларчлаа. Тэгвэл та Greenтэй сикээ. I don't know, Invoker or it can be Earth Spirit, anything can work. Pangolier potentially? Pangolier is not so strong, but people still pick it, right? Like it's a little bit Тандрагийн эхний 10 км бол нэлээд ажиггүй харагдаж байна. Нага энэ гол нь guys fracture race гэсэн байдаг ш нөгөө төрүүлж хэдэн кил хийх вэ гэдэг. Тэрийг нь Тандра дээр ороход бол алдахааргүй л харагдаж ш. Нага Ancient гэдэг лейн бүр маш сул лейн. Яг Primal Beast Dark Willow-ны хүчтэй лейн боловч Grim Chaos Knight-ыг дийлэхгүй байх. Миний бодлоор. Тиймээс Тандрагийн fracture race айгуу харагдаж байна. Тийм яг наадах чинь л ярих гэдэг. Нэг ялагчийн аавраатай хүн энд бүр нэг сонио. Багта тэр үзүүлж байгаа импакт нь баг тэр багийн юун дотор уур амьсгалд л илүү сайн нөлөөлдөг юм шиг санагддаг шээ. Яг би эндийг тэр үед нь бол анх бол сайн л гэж боддог байсан л та. Өөдөөс нь хэдэд тоглож үзээч ч юм уу эсвэл өмнөх одоо нэг TI хэдүүлээ нэг завсраар нь TI 1-2-ын тоглолтын бичлэгийг үз бас жоохон. Одоогийн яг одоо нөгөө Dota өндөр түвшинд хөгжсөн байгаа яг одоогийн үед бол тэр TI 1-2-3-ын бичлэг үзэх юм бол нэг жоохон бойлох санагдав. Яа одоогийн бидэд тэр үедээ сайн гэдэг хэлээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр үед ч гэсэн бардгүй л байсан ш тэр үед чинь. But Pagna is a little bit of a question, but I don't want to question Thompson. He definitely knows his thing. Is the world a little bit different, right? I'm trying to like rationalize it in my head. I don't understand Thompson's mind. He is too big brain for all of us, but maybe he's banking on Primal rotating around, taking like a quick mid tower, opening the map up for his team. Maybe CK is intending to play very early with the team instead of farming more. Тэр дэнд сайн гэдэг юм уу чи? Тийм л дээ. Тэр үедээ сайн байсан юм. Бас тийм дээ. Thompson жилдээ бүгдэнд нь шаалцсан. Одоо шаалцсан. Тэр тийм явсан. Тийм дээ. А тийм байна. Тэгвэл бас яг сайн гэж. Орлоо. Тоо яа битээ орлоо наашра. Тайвшраад. Who starts the fight and Pugna. Зөөч драфт юу болоод нааж. Манай найз битэр хоёлаа Кн1Fe фэн. Тэгээд манай найз жинхнээсээ ууралчлаа сая. There is nothing that stops me. Like CK, okay, this lane maybe it's a bit harder to gank or do something on it. We still don't know where Primal is going. It can be offlane, right? And when би яг үдмөр санагдаж sorry guys. Кн1Fe ер нь бол тэр үедээ сайн шүү за. Кн1Fe муу гэсэн чи амар муухай хараад харна. Явуулмаар санагдаад. Яг уйдаад. За драфтанд орцгоё дөө. Primal Beast-тэй Dark Willow гэсэн laning stage нөгөө талаа Pogna авчлаа Tandra. Mid Pogna. Topsны Pogna. Зоглог гөхөндөө. I personally would like to see Primal mid just because багуудын сүүлчийн пик орж ирэхэд бэлэн болж байгаа. I really want him to have the best time because when you look at the safe lane, Grimstroke, CK, whatever offlaner goes to this lane is going to have such a horrible time. It's going to require like either a lot of help of rotations to come and try and like offset that, or I don't know. I mean, maybe there's a world where you just like hard stack your ancients and then Primal can take them and recover that way after playing the offlane. Oh, you know one hero that's really good as well is Omni Knight. Yeah. Okay. I love the Omni. I'm actually surprised that people are not picking that hero like very often because his level 10 talent is insane. If you go like Echo Saber into Anchor, like it's just very strong hero nowadays.
I think people shied away a little bit from Omni after groups because it felt that positioning in fights was really difficult for him. Sometimes around him that he had to sit back and be more of a protector rather than be that body whilst people were still building that way. Offline батрууд гэж дараа. Really dependent on the draft. Бангийнх нь нэгээс бусна. Бусад 6 батар нь зургуул offline батар. Андра гэдэг багийн эффект яалтч 33-аас маш их хамааралтай. Terrible too. No one can forget that one. It wasn't games for Omni. Oh, Sand King. You wanted to say something? Сүүлийн хэдэн жил харагдаг батар байна. Юу вэ? Okay, so I was thinking Sand King because when I was thinking of front line, maybe the front line from Tundra can come from how Weaver plays. The fact that he's Sakuchiing in, setting up the fight through, hey, look at me, I'm here. And then at any point, you have a Silver Edge Blink CK, the Blink from Sand King. You also can go Aghanims. So this Naga, throughout the entire game, how does she actually take a fight into the Life Drain insta-killing your illusions, the Ag Sandstorm, just mini stunning them the entire time, or even the Grimstroke down the line having the Ags to take a clone of you? It's a very anti-Naga draft for sure. Can it potentially be Grimstroke mid and Pagna 4? Because I know Pagna Sanking was a pretty good lane before. It potentially can be, right? Yeah. It's interesting. Sanking I like because he's pretty good against heroes like A and obviously Naga, right? Like those heroes afraid of mobility, and Sanking is pretty mobile too later in the game. Stormstormer Invoker. All right. I actually don't like this pick. За нөгөө талаас entity. Оо гавьята авчлаа Invoker. Is it favor for Invoker? How is the matchup? Invoker is very strong. I'm actually not sure if it's very. Ясанда. Хайгүй юу. I think. Комментийн хэрэлдээ сууж ийн хүмүүстэй. Өрөөдөр гадаа уулзсан дээрээ тулцсан. Every time you have to just remind everyone about the game he's got on it. 2,855 games through pubs and competitive. Гадаа ирнэ гинэ. Гадаа ирээд уулзъя гэж байна. Хоёул уулзах гэж. Filthy amount of games, and if you ever want your mid laner to be comfortable, why not have near 3,000 games on a hero? I do prefer Tundra's draft. Well, it gets shifted the primal to offlane, something that you didn't really want to see, Sheep. So are you now also the side of Tundra that you think this primal might not be able to hit the timings that he needed to be that frontliner and create space? No, I think just like I said, maybe if they are just gonna help him get back into the game, whether that's Stormstormer rotating. Энэ Stormer Invoker орж ирлээ дээ. 4,000 матчтай Invoker гэдэг байгаа шүү дээ. I personally love Sand King so much, and we rarely see him, that I'm going to be rooting for Tundra. Just хотлаа ярьчлаа. Одоо 3,000 матчтай болж байгаа. Invoker. I love Sand King. I think that hero is got very stark weaknesses in like when the enemy carries. 3,000 матч. Invoker гэдэг батраа 3,000 матчтай ч шиг юу гэж байгаа юм. It's going to be that pressure. That's a pretty lovely Sand King game. Alrighty, well, we've been talking a lot about this. We don't know if it's comfort. The only way to really know the answer is to ask the Хайнасыга шаардчих юм ба. За sorry. Нүгээс хотлаа гэдгийг мэдчихэж байгаа юм. Манай зөвс наваг юм ярихаар юу ч ярьсан итгэдэг юм уу? In Singapore against RNG. Now, a whole year has passed with this team. How have you grown as we look into this international? I think right now we feel more confident, like we've got some experience. Yeah, I think we are already like committing for the next year with this roster. Энди муул гэдэг. Like anyway, how to say it? Like we go into the feeling that everything gonna be alright. I think this year is a bit easier for us than last year. The energy seems good. Tell me, if you had any other player besides Stormstormer, would you have last picked Invoker there? Уншгаа болчих тий. Антчи. Бас нэг хүүгээд бас нэг болгож байгаа бас айгүй үтц. Why not we give Stormstormer his Invoker on the first stage map? Why not put on a show? CL, you ready for this? Then let's get ready for game number 1. Oh yeah, and we're ready for it because I love the confidence coming out, and they're going to need it too, because looking at this matchup, if you're looking at a team you're matched up against the TI winners, you're probably the underdog. Би Warlock-аар 2500 тоглолт чинь нэрээ дээр бас тэгээдсэн шүү дээ. 2500 дахь тоглолтоо хийх гэж юм гээд. Nice. Нэг батраар 2500 тоглосон гэдэг бол бурханлаг үзүүлчихв. Outclassed by Tundra. I mean, they have the rank 1 player on 2 servers. Damn. They have. За хэдүүлээ дотоогоос үзье дөө.
battle begins. За юу болж байна? 2-2 бонт ирүүн аваад эхэлж байгаа. За энэ шинт дээр килний орлого орж ирсэн. Биш мэн. Гарнаттай. Амар гоё боди блок 8-аас орж ирсэн. За цогцоор гоод алчих юм байна. Килээ сандтай өгөх гэж оролцсон. Fairy Fire дарсан 9 авсан. За Ватсны хувьд бол Лене таварлог оруулчихж байгаа юм байна. Сомо би сумаа хэлцэхтэй. Тандра F10 юм уу F5 мав гээд тэр Fragster Ace дээр нь Тандра дээр орчвол гоё гээд. Тоглолтын хөдөлсөдөө хэлж мэдэхгүй л. Ер нь бол хамаагүй боломж өндөртэй нэг амьдрал Тандрал харагдаж байна да. Гэхдээ Sand King гэдэг баатар ер нь энэ Sand King гэдэг офлайны баатар офлайн тоглож байгаа баатрууд дундаас хамгийн их арчилгаа шаарддаг баатар. Хажуудалтай гол нь Weaver-тэй явцсан байгаа даа. Яг нь Weaver-ийн хувьд бол тимч олигтой position 4 биш боловч яг хүчтэй нь бол хүчтэй. Гэтэ бусад өөр сандтай цог тоглодог баатрууд байдаг шүү дээ. Sky шиг те. Тим хүчтэй биш боловч энэ удаа өрсөлдөгч багийнхан спорт нь Ancient Depression гэдэг бас нэлээд сулбгар баатар байгаа. Айлынх нь Karen Ancient-тэйгээ цог лендж байгаа Karen Nagas хайр. Мэд дээр Pugna Invoker matchup. Энэ бачны Invoker Pugna-гаас бол дутгах хаа. Ягаад тэгэхээр sustain байхгүй болсон. Тиймээс Invoker-т бол нэлээд тухгүй байх болно. Тэгээс энэ геймийг бол би Тандра дээр л гэж бодоод байна. За гол дээр, доотлол дээр. Kn1Fe орж ирсэн. 9-ыг авцаа. Яа. 9 яаж өгч вэ? Kn1Fe дээрээс инснээр орж ирээ алчлаа. Сая бол төсөөлөг уухаа инснээр авна гэж. Энэ бол өстой яг Лений трик шүү. Инснээр авч байгаа. Kn1Fe орох юм бол алчна. За та бүхэн зөндөө хэлжсэн Шикучи 1 левелтэй дарагдаад кул дөрөвшнэрээ дуусаад, алга болдгийн дуусаад дараагийн Шикучи гарч ирэхэд бол 11 секундын зай байдаг дунд нь. Тиймээс тэр секундэд бол Kn1Fe оруулж байгаа алчж байгаа юм байна. Тилний харц айдал нэг болсон. За, эрх 2 баасан жав. Thanks эрх 2. Donation хийсэнд нь баярлалаа. Дээрээс нь гоё юм бичсэнд нь бүр их баярлалаа. За килний харцаа адил нэгтэй. За захын лен энэ ер нь Sand King-тэй ленийг л хамаагүй их үзэх ёстой доо. Энэ ленд гол нь Sand King Ancient-с team чих травма мэдрэхгүй байгаа. Тиймээс Caustic Final-ийг гэсэн пассив авцсан. Sand King-ийн бачин дээр орж ирсэн нэгэн өөрчлөлт нь илсэд орцсон байгаа тохиолдолд илс нь хөдөлдөг болсныг бол та хэд мэдж байгаа бах. Дээтэл дээр юу болоод унаад өгөө. Габи дээр скитер килний орлогыг хийсэн чи алж чадаагүй юм байна. Яагаад вэ гэсэн чи Stroke of Fate алдчих Snake-ing. Донсон ч гэсэн хэцүүхэн байдалтай л байж дээ угаасаа. Хилний харцаа 2-1 болсон. Дээтэл дээр Dark Willow-г алгасан орлого. Гадар хилэн дараад амжчихсан. Нөгөө талаас Onslaught-тай орж ирсэн. Triumph-ын дээрээс өндөр дэмэжийг үзүүлж байгаа боловч Габиг өөрийг нь алах боломжтой. Reality Rift Shikuchi-ний дэмэж нэг цохилт заавсаа. 9-ны rotation амжилттай гэлийг дуусгаж байгаа. За үгээр бол килний харцаа адил 2 болсон. Доотлол дээр Sand King Naga гэсэн 2 баатар хоёулаа нэгээс нэг гэлээ үлдэх юм бол Sand King нь хамаагүй давуу талтай. Энэ ер нь мили батруудын үед Sand King бол нэлээд хүчтэй байдаг шүү дээ. Пассивийнхаа тусламжтай. За 33 харийн Sand King гэдэг батар дээр ямар заваа айтны сонголт авч яаж тоглох нь гэдгийг л харах үйлдэлээ дээ. Нөгөө талаас Европын чагт нэг номер 1 ранктай Watson гэдэг тоглогч явж байна. За гол дээр юу вэ? 9 орж ирээ алчлаа. За 9 энэ Weaver
Маш гоё хөдөлгөөн хийжлээ дээ. TP ч яхад мөр алдсан юм байна. Вау, 9-ы гоё тоглолт. Хэсэг нөгөө нэг position 4-ийн баатрууд гутал авдаггүй баатрууд модонд орсон шүү дээ. Weaver, Monkey King те. Иймэрхүү баатрууд position 4 дээр бол хэсэг модонд орж тоглогдсон. Тэр Weaver position 4-ийн үзүүлэх импакт нь юу вэ гэхээр энэ тоглолтын дээр Solar Crest аваад за хойноос нэг Force Up авах энэ тоглолтын дээр Force Up бол маш гоё гейм. Force Up авахын тэгэнгүүтээ шууд Agnim авчихна. Өгч байгаа тарагтаа шууд сейвлээ тоглож чинь гэсэн үг. Сейвер төрлийн баатар болчдөг. За топсон гол дээр Тавра бол авсан. Йоо нэрэ тийш Погна гэдэг баатар орж ирэхээр голын тоор төрүүлж авагддаг ш. Ямар азарт level 3 байсан. Level 1 байсан бол би ингээд алдах нь шүү дээ. Ипого хийж байгаа шүү дээ. 24-7 хийгдэж байгаа. Түр хараагүй юм байна. Ипого. Sorry. Stormer. Snake King-ийг алж kill нэрцээ 3-3 болж байна. Chaos Knight. All traits-ийг бэлэн болж байгаа юм байна. За скандад мэдээллийг авцсан. Ancient байгаа мэдээллийг авцсан. Топс өрөөд ирсэн. Swarm орж ирсэн. Fishman shock. Яаж мэдчих вгцээ явж байгаа. Fishman-ыг хийлэг топс авлаа. Харин ботлонд хийж авах гээд байна. Wisdom-ыг. Weaver ингээд 5 levelтэй. За network-ийн 1-р Sand King, 2-р Naga, 3-р Pogna гэсэн байдалтай. Network-ийн статус бол бидэнд харагдаж байна. Guys, Facebook-ийн маань шеэрлээд, YouTube-ийн маань сайхан комментоо бичээд асуух юм байвал бүгдийг нь асуугаад байгаарай. Топсон. Этерлийн савна гэсэн модалтай. Айлынхаа ерөнхийд бол Naga дээр хандсан тоглолтыг хийх гээд байгаа да. Naga Алин Жинкбэ гэдэг мэдээллийг авчихсан. Disarmed жагаад live тренинг үзүүлсэн. 9 дэр Inkswell-ийг бол задлах хэрэгтэй. Задлах хэрэгтэй байна. Inkswell-ийг задлсан. 9 kill авж байгаа. 9 гэхдээ kill бол Solo XP авсангүй. Тиймээс 6 хүрч чадсангүй. Tops өгөхөөс өмнө XP-нд нь оролцсон. Нэмээд 2-ыг алдсан бол дараачихыг нь бол алах хэрэгтэй. Snake King-ийг аллаа. Хилний харьцаа 6-5 болсон. F5 тандра авсан уу? Яа, нилээ эвгүй авсан биш те. Алрах гэж шít. Энэ аргагүй. Дээдлийн лин ялагчлаа. Би энэ Grim Chaos Knight-тэй ленийг Dark Willow Primal Beast-тэй ленд яагаад энэ гэж бодоод хараад энэ гэж бодоод Хоолой заашин засч зарим тэглээ. Юм идэ шаал ондоо болчихлоо. Цомлох зүг үү? Та мэдэхгүй байна да. Андраал гэж бодоод байна. Stormer. Майдс болон Vessel сайзруудыг quick bind-а хийсэн байгаа даа. Габи эдмэлийг дарах гад айдорынхаа сонголтыг хийсэн байгаа.
Оми. Юу л дарж байгаа юм бэ? Топсон. Ал дээр ласт талаад вэвийг навсан. Сикагаас 10 лет орж ирж байна. За энэ тоглолтын дээр хамгийн чухал зүйл Сантking ямар айтем авч ийн гэдэг л юм. Талисман авцсан байгаа. Mana rage. Ерөнхийдөө бол манан дээр анхаарсан айтемын сонголт. Хүмүүс бол ер нь Sand-King тоглохоор мананыхаа асуудлыг цөөлрингээр болгодог. Ягаад гэхээр travel авдаг байтар. Захын линий pick off хийхэд бол нэлийн тухтай байтар. Blink аваад travel аваад тоглодог. Энэ одоо 33-ийн үед бол харин талисманаар өөрийнхөө манаг бол зохицуулах гэж байгаа юм байна да. Талисманыг зөвхөн mana rage нөхөхөөс гадна нөгөө нэг max mana гэх юм уу? Одоо энэ мананых нь нийт mana пулийг нөхсөх боломжтой байдаг. Нэг левелт энэ чи бас минут ахихаас хамаарат 25 минутаас хойшоо үрж чинь статс нь. Тэтэл дээр Kn1Fe-тэй орж ирсэн, торнидо орж ирэхэд нь шууд Kn1Fe нь дадарчиж байгаа. Габиг алах гэсэн орлого. Энэ хооронд ардтал дээр 33 юу хийж вэ? 33 үндээс Катомиг бол алчих юм байна. Triple kill 33. Алиудэ 33-ыг дахиад нэг харъя. Эпицентртэй ардталт нь энэ хоёр дээр л орчлаа да сая. Йоо 33 аа. Йоо 33 аа. Йоо 44. За 55 аа гэдэг шиг. Энд стакийн орж ирээ авчих 33 аа. Йоо 33 аа. Арайчтэй. Энэ 33 бол энэ харин Тандра гэдэг баг бүр яг л 33 гэдэг хүнийг өстэй бүр хайрлаад шүтээд өстэй жинхэнэ богно аваад л гөхөөд байж байгаа хэрэгтэй. Өнгө цаг блинк авч исэн ингээл нэг харсан чинь travel-тэй. Network-ийн нэгдүгээр 7300 алт. Энэ оронд доотлол дээр нь торнадон дээрээс болол орж ирж байгаад богнаг авч байгаа юм байна. Ховсон. Нилээ урд гიშгэж ийсэн. Хүмүүс алхад амархан байлаа. Зөрөө Sand-King орж ирэх боломжтой. Орж ирсэн 2 отрын импи Сөүл Байнтан дээрээс холбогдсон байгаа 2 отор. За, илсэн дээрээсээ Kn1Fe-г өмсгцэн. Kn1Fe-г тасалсан 33 амьд үлдсэн. Нөгөө талаас Katomi болон Stormор унж байгаа юм байна. Икучитэй дагаж явж байгаад 9-ны double kill. За travel-тэй болсон. Стака бүр өөрөө авчих юм. Юу гэж болоо юм шиг. Энэ хүн бол яг л бүр нээлт хийдэг хүн шүү дээ. Бүр маш креатив. Нээлт хийдэг. Мэдхгүй. Сүүлийн одоо Universal Battle дээр сүүлийн хэдэн жил гэх шиг. Сүүлийн бачнууд дээр би талисман авч байгаа юм бол хараагүй. 3 л авчих. Эдгээр өчигдөр бас нэг Kn1Fe-тэй laning stage дээр нэг юм ярьсан штэ. Kn1 чоноороо тоглоод чонтойгоо хамт тоглолтыг гүйцэтгээд Тандрагийн 33 гаргаж ирж исэн юм а гэд. Энэ хүн ерөөсөө бүр Dota-гийн бүр ялангуяа энэ офлайны трикүүдийг маш их гаргаж ирдэг. Beast Master-ийн хойноо стаклж жагаад фармдаг трик. Өшөө юу байдаг лээ? Beast Master-ийн Hawk гаргаж ирж жагаад Kotl мэдлэн ихний айтем travel авч жагаад бууж ирж нэг лэнийг нь стамплдаг юмнууд. Энэ хүн бол угаасаа л яг л Dota тоглоход төрсөн хүн байгаад байгаа юм. Тэгээ хоёр дээр импил орж ирсэн. Kn1Fe дээрээс бол татаад алчж байгаа. 14-ийнхаа Wisdom-ыг Ватсан авсан бол Hang of Fire хойноос нь TP аваад амжилттай. Доошо буусан. Дагаад 33 буучин дөө юм болоогүй юм шиг. Хэлж амжааг байтал доошо бууж ин 33. Тэгин. Kn1Fe өмсгдсэн ядчих. 33 орж ирээд импилт гэхэд Kn1Fe нь бол задрна гэж байгаа юм чи. За
За хойноос нь бол мэдээж илсээ дарж агаад ваац өгч байгаа. 33 бол яг л ийм муу ёрын сүнс. 33-ийн өдөөс тоглож байгаа каринууд угаасаа үргэлж ингээд яг л амаа барьдаг. Хэдүүлээ бол хамгийн тод жишээ 23-ыг мэдж байгаа шүү дээ. Яалаа да. Инкэн депресссэн шүү дээ. Энэ тоглолтын дээр бол Ватсон депрессд юм байна. Ягапигийн смокийг 88 өөрөө эвгүй бодлолд орсон тоо. Юу тайм лапс амжилттай орж ирсэн. Тэгээ 23-аас 33 илүү гэдэг нь л өстой 2 дугаар ангийн хүүхдүүд хүртэл мэднэ. Аажиг шиг. За эндээс айсласт орж ирлээ. 2 дээр орж ирэх боломжтой 33 сайд степен дээрээс гараад явсан. Яа 33 аа. 33 яа энэ хүнийг яах ёстой юм бэ? Эмэгтэй байсан бол хажуудалд нь очиад pregnant me хийцэнгүү чихгүй. Сталдарт аюултай хүн юм аа. Ямар амар бэ? Ап дээр ядч нэг удаа 33-ыг спортлаа үзчихсэн. Би бүр дандаа айлд нь ордог шүү дээ ёо. 3 билүү 4 удаа айлд нь таарсан. Ганц ч удаа нэг багтаар таар. Kn1Feтэй Shikuchiтэй 9 орж ирлээ. Kn1Fe-лээ тэслэхтэй бол хажуу талаар нь дахиад нь зөгчих واخ гэсэн чи үгүй юм байна болчлоо. Time lapse хийсэн. Харин ард тал дээр нь Snake King-ийг Watson барьж яваад очиж байгаа юм байна. За 8.15 гэсэн килний харьцаатай 7k network-ны зөрүүтэй. Epicenter, War Strike, Hops-ны Nether Warden дээрээс бол үйлчийн дэмэж орж ирж килийг нь дуусглаа. Хараад hodсон юм уу гол нэг. Би заавал тэрийг ярих шаардлагатай юм уу? Би тэр өөрийнхөө улаан цувралыг заавалч бас ярих хэрэгтэй юм уу? Нэг хожиж үтсэн баха. Багийнх нь айлын багийн 33-ын багийн мэдлэн зүгээр шууд очиад болоор раунд даун мэд ийц. 9 Daphnir авна гэж байна. Weaver Maelstrom аваад өөрөө ерөнхийдөө бол farm авах юм даа. Ancient-ийн өдөөс тоглож байгаа болохоор яг ардталт нь ингээд тоглолт үздэхэд бас гоё л доо 9 дэр. Ягапи BKB-тэй болох гэж байгаа. Юквайнда хийсэн. 9k network-ны лид. За энэ хэнийг харчваа? Ancient-ийг харсан. Шууд алж байгаа. Хилийг нь бол skater авж байгаа. Энд Gabi connect-ийг гэсэн бодолтой байсан боловч даанч. Нилээ олон батар харагчлаа. 3 зогсоосон. Kn1Fe дээрээс дахиад зогсооно. Ингээд цэвэрхэн нэг кил 33 дээр мега kill streak төрсөн. Энэ могийн айтем харъя гэж юм. Таас дарсан. Defending blast-тай. Kn1Fe-ийг өмсгсөн, War of Strike орж ирсэн. Хойноос нь chain stun болгоод Kn1Fe-ийг задлсан. Kill-ийг 9 авч байгаа. Invoker item ийм item байна да. Midas Vesselтэй 11 levelтэй гүйж. Vex нь бараг тулцсан. Та гэхдээ өдөр ирэх тусам л залхуу болоод их юм. Эхлээд Invoker item харъя гэдэг байсан. Invoker item болсон. Одоо бүр Invoke нэг юу гэж байгаа юм бэ? Бодохгүй E А юусыг тавьчихсан.
Weaver-ийн доор явж байна. Баларсан гэдэг. Аа, тэгж хэлэх гэжсэн юм. Окей. Weaver-гээс арай л тарган байна. Weaver. Түрүүн бат бисмок. Топс ботлон дээр хийцэн. Айлынхаа том гурвалжинд бол нэвтрэх гээд энэ да. X-Wellтэй орж ирлээ. War Strike амжилттай эпицентр кастлагдсан. X-Well-ний хойноос эпицентр орж ирснээр Skitter харин киллийг авч байгаа юм байна. Маш гоё фантазм. Fantastic фантазм. Нөгөө талаас Weaver артлаас нь Dark Willow-ыг алдсан юм байна. Weaver орж ирээд Gabi-г ална гэж байна. X-Well-тэй Weaver орж ирсэн. Задлсан, цогсон, топсон бластараа тисэлсэн double kill, mega kill streak. Өрөв нь ойлгосон байл та. За байлдаан ч юм уу, баривчилгаан ч юм уу мэдэхгүй юм гэж. Юу гэж хэлэх вэ? Хэлж мэдэхгүй л. Radiant's middle tower is under attack. Яг голын тоогоор хоёр дээр бастлаад эхэлсэн. За юу мэдийн левел 3 орлоод гүүшгөө тэнэгтээд гараа. Нүс юм. Та яг ч наваг ингэж идэх юм. Дахын лэний 5-3-ыг тогчлоо гэж яриач. Буруу яриадах юм дандаа. Мэдийн левел 3 биш. Дээдл юм уу, доотл гэдэг ч. Топсон шаардтай. Эос болт орж ирсэн Gabi-г алах боломжтой. X-Well оройтой тисэлчлээ. Kn1Fe доо за X-Well дээрээс Snake-ийг хил авч байгаа юм байна. 21 болсон Wistmave гэж байна. Skitter зөхиод, Phantom Zebras-тэй зөхиод 33 ирснээр бол Wistmave авч өгөх юм байна. За Stormer-ыг 9 хөөгөө явуулчихлаа. 9 хэл бүрстэй. Ор гэртээ боогдно, хатан гэртээ хаана вэ л гэсэн үг. Өөрсдийнхөө талбар руу хэнийг ч оруулахгүй. Анснер их гэж байгаа Snake-ing. Sunstrike-ын дэрэгдсэн. Orchid-ын дээрээс бол нагаас арай хувилбараараа дуусгачихна. Stormer орж ирээ вэслж байгаа килийг авчлаа. Stormer вис топс угаасаа барахгүй тэгнэ. Баатраас л да энэ Pugna гэдэг баатар бол Invoker-оос ялчгүй л баатар. Энэ бачин дээр бол хамаагүй л. Orchid л Sunstrike орж ирсэн, blast орж ирсэн. Ой, time-lapse дарж чадсангүй. Orchid-ний damage эсэрчлээ. Ваацны 1 kill, 9 дээр орж ирсэн. Маш том kill. 625 gold. Авч байгаа юм байна. Тийм, тогтмол damage олоолаа байгцсан хуваана. Өөрсдийнхөө үзүүлж байгаа damage-ийг л авна. За, топсны баяар гулг орж ирж байна да. Бүр. За, BKB-тэй бууж ирээд. BKB-гээ дарсан X-Well-тэй стан, War Strike-ын дээрээс бол 33. Snake-ing kill-ийг авч байгаа юм байна. Хаалтантаараа Sandstorm-ныхоо хөдөлтгийг авчиж байгаа юм байна. Move speed-ийг нь. Ангиас илсэж хэрээдэлгүйгээд байгаа. Зараа орсон. Сан тавиад мэдээлэл авсан. Ласт явуулна.
Рошон Редент авах үдэ ёо. Рошон Редент авсан бол Aegis наач гээл. 11 хоцоо лайт болцтой. Баянг тийм яриад гэнэ. Яа. Gabi дээр орж ирсэн станыг үзүүллээ. Юулдэ дотл дээр нь Bramble Maze. God of Fate-оос амжилттай орж ирсэн. Нөгөө талаа Shadow Realm дарагдсан байгаа даа. Your eyes болсон. Атоми мөргүүлсэн. Татаж авчирж байгаа ганцхан цохилт Skitter Dominant. Ёо. Энэ хавар хоёрыг цэцгсэн баха. Форти дарагдсан ч гэсэн нэмэр байхгүй. Уусгаар нь орж ирээ авчина. За доотлын давар хоёрыг аваад доотлоор нь цөмөлж болно даа. Голоор л их шал та хамаалга. Dire's top tower is under attack. Акатоми доотлыг авч байгаа. TI авраг погнаа штэ бар. TI авраг. Ираксын тайны Опсонгийн погнаа гэдэл TI авцсан штэ. За голыг бластлаад эхэлсэн. Гол биш. Дааша. Хой. Хай. Йой, топсон тэнэгтэр. Голыг бластлсан гэж хэлснэ. Юу ярьж байгаа гэж бодлоо байсан. Йой, ингэж яах гэж. За доотлыг бластлан. Зөв. Доотлыг бластлаад эхэлсэн. Доотлыг бластлаар байгаа. Фантазм юм шүү дээ ата. Фаги. Оо, бластлаад байгаа. Болохгүй орж ирсэн. Тавраа зөвхөн бластлаад байгаараа. Бласт. TV. Хүү шиш. Глэцтэй. Ой. За доотлыг авсан ямар гоё байж. Ямар гоё тавар авдаг юм бэ? Хүүстэй. Доотли Раксиг нүртэл авчиж байгаа юм байна. Бити орилоод байгаа чи бистамн гинэ. За баярлаа. Угс орилдог юм бэлээ хүмүүс. Дайлч. Юу бодоодсон чи юу вэ? Манай пэйж дээр явж байгаа миний стрим дээр орж ирсэн. Нааг загинц шөөч. Үгүй шүү. Стамн. Да. Ancient-ийг алсан. Тэрөд 2 баатар алдсан. Ээжтэй байгаа баатар. Хэвснаа хажуудалтанд дагаад гүйж байгаа. Стан шийдс reality rift татлаа. Нөгөө талаас ватсан орж ирсэн. 33-ыг алчих боломжтой болж байна. 33-ындээс баларсан. Хавцсан. За сороод эхэлсэн. Нэтер вартан дээрээсээ. Ханган дээрээс 2-ыг барьсан. Энэ нэлээд буруу позишнтэй баригчлаа 2 баатар. Ice Ball 2 дээр гоё орж ирсэн. Топс юужсэн BKB-гээд орсон байгаа л Skitter reality rift дээрээс л замаа холтуулсан байгаа. Full Rise Топсон Инксвэлний стандартс бол Топсон балраад байна. За Топсонгоо орох гэж оролцсон амжилтгүй. Баларч шүү. За Дотли Раксиг авч чадсан ч гэсэн, Милиг нь авцсан ч гэсэн ерөөд өөрсдөө бол нэлийн том гейлүүдийг өгчлөө. Нагаас харин нэтворкийн нэг рүү ороод ирсэн. Фишмэ дараагийн айтмны сонголтоор юу л авах гэж байгаа. Энэ ер нь багт нь стан дотоод байгаа. Тиймээс яг Cold-Fit дээрээс юу л гэдэг комбо орж ирээд. Тэгэнгүүтээ ууж ирэхэд нь Cold-Fit-ний эффект орчих боломжтой байгаа.
Тиймээс юу л гэдэг айтмыг бол онгож байгаа юм байна. Үгүй шүү. Дахиж тэмээхгүй шүү. Тавар нэг байсан бол би алдаа шачлаа. Би тавар нэг гэж бодчихлаа. Ер нь тийм шүү дээ. Голоос эхлэхэр чи тэнэг шүү дээ. Голоос эхлэхэр чи дээш явах уу доош явах уу гэх тэнэг шүү дээ. Ил тэгэж. The Primal Beast Art of Trask бэлэн болж байгаа. Гэтлээс 9 VKB-г авч байгаа. Итар онгаасан. Эргүүдийг нь устгаж байгаа. Одоо голыг авсан ч болно л доо. Гэтэ яг хөө дэтлийг зөвж байгаа юм байна. Ластлаад байгаа. Офс Octrent дараагийн айтем агним орж ирнэ. Ой. Ингээл устгах тийм үү? Хөлбөрүүдийг. Radiant's middle tower is under attack. За Chaos Knight. MKB авах гэж байгаа. Stormer агнимны өнөөс тоглолтод бол оролцож. Огногийн агним хэврээр. Яг л байдгаар. Тимэйтэн дээр нь баф орж ирнэ. Life trainer нь сайжирна. Cool down 3.5 секундээр багасаа 2 секунд болдог санагдаад байгаа юм. Тийм тэр явцаа болдог. Даваацсан терментер авч байгаа. Карт нь бол катометр ирж байна. Энэ entity гэдэг баг гэхдээ яг үннийг хэлэхэд яачлаа тий. Катоми хүртэл амар сайн харагдахаа болчлаа тий. Одоо бол тэгж санагдаад байгаа шүү дээ. Хобби гараал Габи найз орж ирснээр бол entity бүр маш муу баг болсон юм шиг санагдаад байгаа. Катоми хүртэл ер нь сайн харагдахаа болцсон. Катоми жууг нь хэсэг тоглолт гэд бас ярьж байгаад хамгийн шилдэг позишн дөрөв хинбэ гэд бас хоорондоо бас нэг тиймэрхүү юм ярихад Томи бол дунд нь нэр цохож явдаг байсан шүү. Габор страйк орж ирсэн. Имп төвөглөө. Хоёр талаа юу илтсэн. Бууж ирээ террорайз амжилттай. Исарамцсан байгаа баатрыг бол алах боломжтой. Нөгөө талаас Нагагийн дэмэж пугнаг алдсан, вивриг алдсан. Үх алаад байна. Нөгөө Kn1Fe Chaos Knight баацныгаа бариад авсан байгаа. Гэхдээ өөрөө зугтах хэрэгтэй юм болов. Үгүй гиндэ. 33 үндээс баригдсан. Ивэлдсэн. Boros strike дээрээс Sandstorm дарж байгаа TP out гэсэн амжилт ба. 33 улсаа.
Рошан алчлаа. Энтти яг үндэ comeback хийгээ. Бац эйжтэй. Чисиг нь Габи авсан. For my coffers. За Габигаас агним бодохгүй орж ирж байгаа. Стормер мөн л агнимтэй болох нь. Акстай болчих юм бол катаклизм тавина гэсэн бодолтой. Тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа. Dire's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. За киллерс 17-8-тай. Нетворк бол энцүүхэн тоглолт гүйцэтгэж байгаа. За юу болж байна? Weaver-с BKB гарч ирэх гэж байгаа. За энэ гейм дээр за бодъё. Топс одоо ерөнхийдөө бол агнимтай болчих юм бол гейм дээр үзүүлэх импакт нь шал ондоо болчихно. Ялангуяа Naga Sire-ны хувилбарууд болон нэмэлт дэмэжнүүд бол маш гоё болчихно. Нөгөө талаас 33-ийн агним бас энэ тоглолтын дээр нэлээд үр нөлөөтэй. Энэ ягаад тэгэхээр шууд хасхныг хийхээр баатрууд ерөөсөө байхгүй. Дандаа удаан зогуухан байлдаан болно гэсэн үг. Удаан байлдаан болно. Цонгон дээрээс Kite-ын Primal Beast орж сэгсэрсэн тарагдаа дэмэжлэнийг аварна гэх мэтлэн би нэгээ бол нэлийн зуурхаар гейм. Тэгэхээр удаан гейм дээр Sand King болон Pogna хоёрын одоо агнимтай эффект бол маш гоё орж ирэх хэвээр. Нөгөө талаас Weaver-ийн хувьд бол арай агним биш. BK явах гэдэг. 9-ийн хувьд бол хитрхи бас Corju item-ны сонголтуудыг бол хийгээд яваад эхэлсэн. За оператив хувьд бол Force Staff Timeless агним. За хэнийг брейклэх гэж байгаа вэ? Брейклэх хүн байхгүй юм байна уг нь бол. За Katomi арай агним авч зодж эхэлнэ. Ерөнхийд бол гейм удах тусам хоёр талдаа бүрэл гоё үзүүштэй гейм гарах юм байна. Naga Sika өөрөө hard carry л гэж орно л. Энэ ер нь magical damage үзүүлэхгүй physical damage гаргаж байгаа баатруудыг ер нь бүгд л hard carry л гэж яриад. Ер нь бол. Ялангуяа энэ бачин дээр л угаасаа бүгд л цууж фармдал item-аараа damage гаргаж байгаа болохоор magic damage гаргадаг carry нь байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл юу байдгийг. Удах тусам хүчийг алддаг ч гэх юм уу. Яг хүчийг алддаг гэх нь бас хайшин. Шууд хасхныг хийх потенциал байхаа болждаг. Дишрак carry мэрэ шүү дээ. Тэднээс их hard carry гэж ярихгүй байгаа байхгүй. Бусад цогтөг батруудыг нь бол ер нь hard carry гэдэг. За. Погнагийн заваа юм орж ирсэн. Хүй. Юу Сикаг ийм амар харгалт алчих юм уу? Сиксрээ шууд Сика өгсөн. Бол тэр Weaver дээр үзэж байгаа. Цонг дарагдлаа. За ката орж ирсэн снэрэн дээрээс. Stormer-ийн double kill killing spree дуурж байгаа.
Яа, тоглолтын ихэнх геймийг ихэнх үеийг бол 33 бүр дэндүү гой тавьж гисэн дөө. Донд хэсэгтэл. Үн дээрээс нь одоо лейт гейм рүү орохдоо л жоохон гонглчлаа та. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Сакатоми жимтэй. Вишингүүдийн шалгаад бүгд гана. Тоглолтын килний харьцаа бол 19-20. 10k нэтворкны зүрх одоо хүртэл байсан юм. Катад орогдсон. Айлынхаа ерөнхийд бол хаана байгаа мэдээллийг авч байгаа ката энэ бол. Хашаандаа хашигдсан байгааг нь бол мэдсэн болохоор шууд айлынхаа ancient-ийг фармдаад эхэлж байгаа. Нөгөө талаас мэдээлэл өгсөн даруйдаа шууд vision байхгүй болонгууд нь smoke хийж байгаа юм байна. Олоор Chaos Knight-ийн уйлбрууд явсан. Team fight гэхээс илүүтэйгээр эхний тарагта зөв сонгохыг хүсэж байгаа Тандрагийнхаа. Smoke-лоод мэдээлэл авцсан. Вар зоож байгаа хүлээ ихсэн бодолтой энэ вартан дээрээ. Виврийг хексэж байгаа шууд алдчихж байгаа юм байна. Вивр онсон. Нөгөө талаас Chaos Knight орж ирээд Габиг алах гэж оролцсон боловч амжилттай болоогүй байгаа. Габи нэмээд өөртөө чийстэй. За сороод эхэлсэн. Сонг дарагдсан, сороод эхэлсэн. Нилээгүй байдалтай Chaos Knight донд BKB-гээд орцсон. Ваацсан эндээс BKB-гийн дуусмагт шууд сонго онтгоож байгаад өөртөө нь бол main fight-ийг хүсэж байгаа. Chaos Knight-ийг бол амархан алчиж байгаа юм байна. Тэр Rise орж ирсэн. Onslaught дээрээс станцсан боловч Kn1Fe-ний стандартаас эффектийг нь байхгүй болгоцсон. Break-лж ягаад сэгсрээд алчиж байгаа. За энэ тоглолт дууссан баха. Нөгөө талаас Sand-ийн ардтал дээр Ancient-ийг алсан. Дөрөд өөрөө өгөх боломжтой. 33. Та Onslaught. Дативслэд лалчдаг юм байна. Gabi. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire's structures are fortified. Dire's bottom barracks are under attack. За баларсан Тандрагийнхаа. Эхний геймийг бол ер нь бол entity аваад туучлаа та. Нагаг зогсоохгүй нэ. Ваатсан. Европын топ 1 ранкн дээр байгаа тоглогч. Энэ ранкн дээр баг 3 сар болж байна. Казахстан улсаас гаралтай. Алинжам Исламбеков гэдэг нэртэй тоглогч. Мөн л яг л дурактай адилхан өөрийнхөө амжилтын гараг бол хаанаас эхэлсэн тоглогч. Хаан гэсэн багаас эхлээд хойноос нь бейт буюу за нөгөө Дендигийн орогт тоглолтыг бол гүйцэтгэж ийсэн. Дендигийн оргоос болол өөрийгөө таниулаад Ватсны хувьд шууд Hell Racer гэсэн баг руу. Одоо бол буцаад сүүлчийн баг. Яг одоо бол оршин тогтнож байгаа Entity гэсэн багийнхаа бүрэлдэхүүнд оржээ. Тоотл дээр Tornado, Meteor, адил дээр нь бол Storm дээр ороод ирсэн. Cataclysm тавигдсан. Ice бол гой тавигдлаа. Нөгөө талаас Live Train-ыг бол Nether Warden дээрээс хийж байгаа боловч Nether Warden дээрээс нь холдоод гараа авчиж байгаа юм байна. Цөөл Bind 2 дээр коннектлсэн Terrorize-тэй бүр гоё орж ирлээ.
Cursed Crown дээрээс 3 баатрын импил орж ирж байгаа. Link's-Well-ний станы 3 дээр задлсан. Song of Siren дарж байгаа. Жохон чийлэрж байгаа. Багуудын, баатруудын бүгднгийнх нь мэдээллийг нь авж байгаа байлт гэсэн бодолтой Ватсон. Song-ын дээрээс гарч ирлээ. Эхний таргет нь шууд Chaos Knight байсан. Force-то гараа авсан. Sand King элсэндээ үлдсэн байгаа. За Agni-тэй байгаа Sand King тэнцтэй маш их юм хийж байна. Chaos Knight эргэж орж ирээд Энд Габиг алах гэж оролцсон бол Cheese дарчж байгаа. Энэ хооронд Green Stroke бол унчиж байгаа юм байна. За 33. Өөртөө төв их манаг болохоор эндээс яаж чадахгүй үхэх гээд байна гэсэн чи амьд өвчиж чинь. Defining Blast-ын дээрээс зохих гэж оролцсон. Ice Wall-д бол орохгүй байгаа. Ice Blast орж ирсэн 2 дээр амжилттай. Шууд Weaver бол унж байгаа. Skitter дээр Cold Snap орж ирсэн. Onslaught-ын дээрээс алаад Габигийн Mega Kill Streak double kill. Энэ гейм ерөнхийдөө бол дуусч ийн гэж юу? Гейм дууссан баха. Dire's middle barracks are under attack. Найраг болсон баха ингэ. Болоох болсон. Дээдлийн бол нааг авах гэж байгаа. Хэдүүлээ барыг тоглогчд ямар реакшн тавьж байгааг харъя гээд. Түбэс үзье та. They're going to die too quickly. Les Thompson can somehow persuade them not to hit the buildings and go for him instead. 33 jumps forward. So 2-man pro strike, not too bad. Cataclysm goes out. Thompson's got to dodge that one, but 33 can't dodge anything. Not when he's being grabbed by the primal. And Dennis бол юм гаргаж чадахгүй. And King-ийн boyback-тай өгнө үзэж байгаа юм байна. Ice Wall-ын дээрээс юу ч болоогүй шиг гараа авчихсан. Thompson is struggling, man. Life Drain is an okay spell, but it just looks like it doesn't. За 3 дахь рашаа дээтэл дээр дөрж байгаа. Aegis Cheese Refresh гэсэн. 3 айтемтай рашаа. Maybe lowering some of the damage that's coming out from these heroes, particularly the primal beast. Maybe he starts doing nothing in these fights. Well, it's only just now here. All these Дорж ирэхт нь ухтаад байлтхан дээ. Метор тавигдсан. Мэдээл авсан Hexлээ. Шууд Sextree алж болно. Амархан нэг kill. Яагаад ингэж бие өгж байгаа юм бол нөгөө талаас Thompson дээр орж ирсэн Onslaught, Sand King, Song-ын дээрээс бол бууж ирээд мэдээлэл бол өгчөж байгаа. Ice Blast амжилттай 2 дээр орж ирсэн. 33 эндээс Heart of Trask нь ажиллахгүй болсон болохоор орж ирж байгаа tick damage-ийн төртөл нэлээ их threat мэдэрч байна. Cold-Fit-эн дээрээс Cataclysm орж ирээд 33 эвгүй байдалтай болсон. Энэ оронд ардтал дээр нь Gabi-га unstable дуурж Thompson унж байгаа юм байна. Defining Blast-ын дээрээс Snake King-ийн хилийг Watson авж байгаа бол энд 33 epicenter задлахт нь юу л дээр гарч байгаа. Watson-ы double kill Beyond Godlike 33 ардтал дээр нь унж байгаа тусалцтай мөргөөд алсан Gabi-гийн викцийг дуссаа. Зя таад тоглогчдын ярилцлагыг үзэж байгаарай. Бигээс 0 мэл. Tundra had a full lead and he held on and turned the game fully around. That is not a game I expected them to come back that swiftly, and it just turned on a dime. Ever since that one fight, Entity never looked back, never lost another engagement. Stormstormer was below 9. Didn't even matter. I mean, if you're Tundra, you come out of that game, you're like, what the hell else are we supposed to do? Or what the hell is this lineup supposed to do? And you can go back to some of the itemization here on 33, on Thompson, right? Maybe you go for slightly more aggressive items, higher damage items, whatever it is. But ultimately, at a certain point, these fights just started to look impossible because there's no physical damage combination with the Weaver bug going through. You can't take these core heroes down, and there's so much sustain in the hearts, the magic resist, and the Bloodthorn, the Martyr's Plate. AA is negating your healing. That differential, way too much to overcome. But man, what a comeback. At one point, Endy were down. I remember looking at it. They were down 14 levels. Oh, God. In experience difference. Hey, that goes to show you never give up in a Dota game. You always have the chance to be able to come back, and Entity proved that here. With swift comeback, they make it work in game number 1. Never back down, never give up, and Entity are the definition of that. A beautiful comeback
for them, Sheep. This Primal, you hyped it up. It wasn't looking so great in that earlier part, but he really came online and did a lot in team fights for the later part. Name of the game. Kn1Fe! It felt like Tundra were trying to cover too much of the map, so they kind of gave away like a little kill, which turned into another kill, which turned into another kill. And this all aligned with when Primal Beast got his BKB, which was a massive power spike because he was finally able to just get in there and use his spells. There was no defensive items on any of the supports, so every time they were getting gone on, they just could not get away. It's like, okay, cool, your Weaver's trying to build a Gleipnir, fantastic. Well, now you're dead, and your core is dead, and everyone is dead, and Primal Beast is massive. When you looked at these two lineups, Dendi, would you expect late game to go in favor of Entity? Oh yeah, absolutely. Overall, if I look at the lineup of Tundra, I was already worried when we picked Pagna into a Primal, and it went really well for them, right? We had upper hand, we were like pushing a lot and doing a lot of good stuff, but it's really hard to break high ground in Dota right now. And it's really hard to break through high ground with Pagna, CK, and Senking, to me at least, against those heroes. So obviously this game would come to a point where Primal gonna get his BKB, and they might find some comeback mechanics, and that's what happened. Like they had really good heroes, much stronger mid-late game compared to Tundra, I think. Yeah, so good on them. Props to Entity for being able to prolong it. We got highlight reels, but this time a little extra something on top. We're going to have a little bit of a listen in and know what was being said at the earlier parts of this game from Entity. Guys, they wanna fight here. Okay, we don't have ice blast. They will fight. They will fight. No rush, please. Bark here, bark here. I'm the jumping. I got my spell off. I got my spell off. I'm healing myself. Look on Pagna, guys. I'm watching. Nice, Pagna, guys. Weaver, kill Weaver. I'm back. I'm tipping in. Can we touch CK, guys? Yeah. Sun King, guys. Stay close to Watson, guys. Sun King, Watson. Look on me. I'm stunned. I lost here now. Okay, nice. Some communications there listening into Entity. They knew what targets they wanted to go on T for this 33-minute fight. Yeah, it was such an important moment for them because just minutes before Tundra, they were hitting the melee racks. It was 27. They had, 17,000 gold lead. Everything was going Tundra's way, but it was that brief moment of splitting up and the points that they mentioned about the Primal Beast. This is the reason why it's going so well. When Primal gets online, all he has to do, guys, I found Pugna. You sit on top of him, now you're not life draining, you're not breaking the Naga illusions, killing him off instantly. Then Watson can get to play some actual Dota 2 for once. And Entity, they had one chance to get back into this game from poor positioning from Tundra. They capitalized on it, and then they pressure outside Roshan. So yeah, to see through all the noise and just the aggression of Tundra, incredibly commendable stuff from them. Would we expect Pugna to be stagnating like this, Rezo? Is it a mid-hero that's put on a timer? Or was it just the Entity lineup that he had no impact on later game? I mean, I think Dendi was right about like them picking this hero into a Primal NAA. This is like already hard, but they had such a good window of like ending the game, like having 17,000 gold lead. Yeah. Just like they couldn't really split up that much, and I think Nine was a big part of like why they started to shaking a little bit, because they caught him once on top lane, then they caught him on the mid lane, and then after that kind of like they found this little ages to snowball out of control. After. The big shuffle around in Tundra is obviously 9 going to pose 4, picks up Weaver. We've seen it a couple times this tournament, and I do know that Persia wants to break it down. He wants to talk more about this support Weaver. And thanks, Nat. Yeah, that's right. Weaver support, Weaver as a whole played 12 times in the tournament, 5 as support, 3 of those with 9 playing it. And I want to talk about the pros and cons of the hero as a support. Now, the best thing about him is that he's very fast and he's invisible most of the time. His base damage is great as well, so that can basically give you more out of the laning stage in terms of trading than some other supports can at times. He ends up getting first blood, and here's another really impactful part. He's able to block camps pretty easily, so he doesn't have to play some weird sentry game. He doesn't have to put his life on the line as much to block these camps every minute, and that means that the safe lane for Entity is likely going to go a little bit worse. Here's the second time he blocked it at the 4-minute mark, but here's the real value of the hero. When he wants to help his side lanes, he's so fast and invisible that he can always get
there in a lot of different circumstances that you normally wouldn't get from a support. So that means that his side lanes are more likely to go well if he's playing really, really well, which he did this game. In this game, even abnormally, he walked through the middle of the map to go back to his lane, snagged the Stormstormer solo kill, which was incredible. This almost never happens from a support perspective. Massive play there. And then he can also easily go plant wards down. And this is really important because it gives them a lot of vision and control of the map. He can get in and out, he can scout stacks, nothing's really there. So at this point, he crosses the map to the other side of the jungle, and now he's jungling. But what he's accomplished by doing this, if I can get the right tool, not that one, sorry. That one? Yes. Take a look at the map really quick here. By having the ward here, they basically just have vision of this entire map. You know, he knows when they're going to cross over. He's going to block smokes by standing here, and he's going to guarantee that he has net worth for him and his team. He even manages to snipe the courier after this from Stormstormer delaying his Spirit Vessel. And once again, as he's getting items and net worth, he TPs even though the fight's away, and he's always contributing. So this gave him a big advantage. This was 6 total kills in the early game. The problem after this was he ended the game with only 9. So really, really good early game, but later on definitely fell off. A pacing that they could have hit. There was a potential for them to close out the game early for Tundra, and back to the drawing board a little bit for them. But then if you're in this, you had a lot of faith in your draft. How do you look towards game number 2? Game number 2, I believe I would like to pick something more stable, less risky, because I would believe in my team that we are capable of winning no matter what. So if we just picking stable things but very strong in this current meta, it's gonna work out. Obviously, we can still pick a Thompson hero for Thompson. We probably had a lot of practice with that. So yeah, I would go for something like this. Yeah, they had the group stage, obviously every other part of the road to the international that they've played in. So we're going to catch up with them in the break days, and we're going to have a look at that journey over the past few weeks for them. This is DPC. We managed to qualify to the first major in Lima. We didn't really do very good, and I realized I have become complacent after winning TI, and I didn't have as much of a drive. So that tournament personally woke me up. It took the beating in Lima for me to understand that, okay, I'm contributing to this majorly. I need to change it to get better. After leaving Lima behind, Tundra started to find their groove, securing a top 6 finish in Berlin and 3rd in Bali. But not everything was smooth sailing ahead for the defending champions. And then coming to the 3rd league, we kind of knew that getting Nera to a Bali major might be a problem because, he's from Israel. We basically tried as much as we could, getting as many points as we can in the last DPC league, and we did manage to win it. In the Bali major, Nera actually got to play, which was crazy, but then we had another problems with Saksa, who had some anxiety and sleep issues, which didn't allow him to play. So we had our coach, AY2000, stand in for us. And the guy is obviously great, but it was still kind of like a shock to us that in the middle of the tournament we have to switch players. Snakey had to switch to +4, and it was a whole mess. Tundra recognized the need for change ahead of TI. Saksa decided to take a well-deserved break, leaving the team to welcome Thompson in the mid-role and transition 9 to +4. The guy is a 2-time TI champion, and 9 is switching to +4, which is gonna be a very interesting experience. And we'll see how it goes. Hopefully we're gonna repeat, we're gonna win the TI again, and Thompson's gonna be the first guy that has 3 TI wins under his belt. It's too early to tell, but I'm obviously very excited. No one else besides OG won 2 TIs. The guy is a beast. Hopefully I'm not gonna disappoint and perform up to his standards. Some big goals there for Skidder, for the players of Tundra, obviously wanting to go back-to-back, but wanting to carry Thompson as well to his 3rd TI. There's still that potential. They're not eliminated yet, but their backs are against the wall, Rezo. They are already 1 game down. And would you say interesting is the accurate word for Tundra so far? Interesting. I mean, yeah, that's what he said. That's what Skidder said. I mean, it's crazy to me that he says I'm gonna live up to his stars, which is he's already a TI champion, and he's the most recent one, not like Thompson, who was TI champion a few years ago, but he still thinks that highly of a Thompson. So that shows that he's very, very passionate about how they're gonna communicate and play and get inspired by his play style as well. Yeah, I mean, luckily for Tundra, though, if you're going back to this series, in their position right now, whilst they're kind of sitting off stage, they're realizing
this was kind of their game to win, right? When they're in that position, it's probably very easy to pick like the single couple points where it's like, this is where we lose the game, this is how Entity come back in. And Entity as a team, throughout their entire year, throughout Western Europe DPC, they always play for those moments. Like even when they're down, they have that chance of a comeback. Like Stormstormer, Invoker, Watson, like these players are incredible at finding victories in these difficult games. So for Tundra at least, the bounce back will just be make sure that we don't have that miscommunication at the pivotal point of the game. We're going to look at Tundra, obviously what Skitter is excited for and the interesting playstyle that they have. So it's only fair that we also have a look at Entity and their past year. I mean, of course I care about winning tier. What the fuck? I mean, for sure. No, I mean, like, prize pool, everything is cool and so on, but everybody, I think, is playing in their hearts this game because, like, they want to be the best. I mean, I think that what makes a sports, like, a sport person in the end. Like, we want to be the best. We want to make cool plays. I want to look back at this TI and I want to look at these VODs from the games and I would be like, man, I did some fucking cool plays, you know? Okay, he's going to roll up as he was getting charged in right there. And Blinded Light being used, another strike hit though. That roll's gonna end in any second. Pulverize, the Pulverize catches the Brown as well. And here comes the Golem, the Fear on top of that. There's the team fight. We went into this tournament really confidently. Once again, we looked at the groups and I think everybody was like, okay, Spirits might be the favorites, but we were like all like pretty happy. Like, sure, we're gonna have a good run. Somnus has a triple kill. They're just waiting for him to die. Runs back in, goes for the break, goes for the bash, and ultra kills. Somnus gets the rampage. So it was a little bit of a bummer that we lost against Azure and up in the lower brackets because I think everybody in the team was like expecting that we will beat them. But once again, of course, also Tundra in game and also in the lower bracket, and it's gonna be hella good feeling to fucking 2-0 Tundra and get the champions out. Holy. I think what I just care the most about is that everybody's trying. Our team are believing. Like, no matter what happens in the tournament, I just want all my 5 teammates to have a good time and make the best out of it. Fuck it, if we lose 0-2, I don't care. I want to play my best Dota. That's all I care about. Well, Stormstormer can at least come back into game 2 knowing it's not going to be an 0-2, and his dreams of 2-0ing the previous TI champions could come true, Sheep. It could. I mean, they played a really good comeback. They understood their timing super well. I was very impressed with their comeback last game. Do you think the 5 teams, members of Entity, are going to be happy to walk out of this one win or lose team? I mean, win. Why not? Let's not talk about losing for them right now. They're the one that game up. They're the ones in a good spot. Might need to get a swear jar for Stormstormer with his TI winnings after that one. But no, yeah, I think they are the ones in the position because when they're behind, when they're ahead, like they are a team, they win quick games and they always find ways to win out the difficult ones. They are a scary team to face in the lower bracket. Stormstorm is such a nice guy. Like I wanna have more of these type of players in the scene because he's so passionate. He's like every time you see him, he's like really enjoying it. Like, you know, every time he wins something, he's like enjoying it all. Like, you know, like Dandy before. Next game. I'm a Stormstormer fan for sure. Yeah, me too. It's because he was playing for so long, right? It's like he started in like 2016, playing in his national teams, playing in some German teams, and it was like years and years of just not kind of being good enough to break into, let's say, like the tier 2 scene of DPC of that time, right? And he finally hits it now, and yeah, look at him. At the road. Yeah. I like it when he gets knocked out, because then he comes on the panel. That's such a selfish reason, but I fully understand. Love Stormstormer. It might not happen, though. We might get the 2-0. Tundra are up for elimination. They need to win this game to do or die. Let's see how they feel about being on the edge of elimination. Okay, guys. The pressure is the highest it's ever been, you know, but let's remind ourselves that we are here for each other. We practice all year, all our lives for this moment, and no matter what happens, let's make sure we are like the best teammates we can be, and we are as comfortable as we can be regarding the hero picks and how we play the game. And let's keep the communication very smooth and chill, and look, the game will take care of itself. The game will take care of itself. Pick up those comfort picks. We thought Skitter was on a comfort pick last game too. No, yeah, he was entirely. And I feel like this is a game that we shouldn't really be analyzing draft too much on. It really is about in the game, the plays, the choices that you make. And when you are technically a newer team because of Topson, there will be moments where... Байна уу guys? Төрцэн байж байгаа л нэг хайх. Би байна уу, knife онцсон уу, knife байна уу? Би орж ирэл таад байна уу гэж. Байгаагаа батал гэж. Felt really
even at any point, and it just unfortunately didn't go away. It depends on drafts so much, right? So in this game, Tundra had draft that they had tempo, and if they slip up, like we talk, it's very, very hard to come back. And in those games, it's almost impossible. Like you're searching for those moments, and do you have the heroes do they have comeback mechanics? Like, is it possible to байна. late game with those За heroes? энэ геймийг дуусгачаад дараагийн гейм юу байгаа лээ? Бараг тоглоё дөө. Have very good late game. Have very stable draft. It's usually not so hard to come back. Okay, it's pretty hard, but at least you have those opportunities. You're searching for Халуун бит бүүн биш дууган тий дараагийн гейм. You're looking for them all the time. Like we saw games with Dark Evil, for example, that can go for 70 minutes, 80 minutes, and you understand that this hero can kill everybody in like few seconds, any stage of a game. There's always that potential. We'll see what they're going to draft for game number 2 as it begins right now. Tundra Esports versus Entity. Game 2. Let's see what Tundra are comfortable with, what they want to bring out in their potential last game in the road to the international. Or as you wanted to play, guess the top sin hero in game 1. Do you want to play it again in game 2? I mean, of course. I'm still liking to see, the idea of clinks on the top, yes. But I do want to make them, make them one small adjustment, which is like, I think support heroes are really crucial in this meta, and you need to have a lot of damage on them, because like all of these, like you're playing against Primal Beast, he has 4,500 HP. You need to make sure you have percentage-based damage that can, chop off of it. So instead of like playing with the Weaver, I'd much rather see some, Phoenix on that spot, but Phoenix is already banned from Entity, so it's not gonna happen this time. Yeah, I hope they don't give Primal Beast a free game like this again. Like, there it is. Get rid of it. It's already banned out. Nice. Fulfilled. I'm not gonna lie, I'm surprised that Tundra aren't picking up Dark Willow a little bit more. We know Kn1Fe favors her. He used to play her in the mid lane when he was doing that for Tundra during DPC, and then in 2 or 3 he talked about the fact that when he used to play +4 in pubs, that's where he got the Dark Willow inspiration from. So he clearly has that under his toolkit. It's just not a priority for them at all. I mean, I think for Kn1Fe, he definitely thinks about how to, have that experience from mid lane and translate it into his role right now. But I think for Tundra, it might be like a little bit too much, since you have like these creative Topias from the mid lane. It's already playing these weird heroes, and you have the same on the position forward. It makes your gameplay not as, steady or like grounded, I would say. I think most of the heroes that he's been playing so far provide information. Тэгвэл чиний нэг Game, хэсэг sort оруулж of байгаа. purge bit with the Weaver, Sakuchi and getting the wards. He's playing Earth Spirit, Spirit Breaker, Tiny. All of these heroes like to investigate in the early game. They like to kind of show themselves on mid, maybe get a kill, go back to top, use some twin gates, and the Dark Willow can do that. But again, I wouldn't be surprised if they do bring up some like range support for him. They have done a couple times so far, but I like when he can provide information for his team. I think it's like solid to remember as well that Tundra were kind of owning really hard in the last game, especially early. Like I thought Purge's breakdown of Weaver's movement on the map showed why it was so effective in that draft. I loved that he went for that solo crest early, getting like the crowns that let him be so like tanky, and then be able to use the ink swell for his team to be sitting on top of heroes. I really liked how they used Weaver, and I thought their draft was great. Now we're seeing Conquer in the game. We lost. Primal and CK. No, I was trying to see what we lost. Like Dazzle's in the pool. That hero looks obscenely broken every time it comes out. Yeah, but still, we probably can use Kunka on 2 positions for sure. So Yeah. Not sure if we're gonna see Dazzle straight away on Tundra, but it's definitely heroes Topias can show on a very high level. Ooh, that's interesting. I feel like maybe they thought 33 was targeted quite a lot in the last draft when it came to ban, that he was willing to be that first pick, just get him on something comfortable, knows late game if it does go there again with За Тандра. Рафтыг бол дүүмээр нээж байгаа юм байна guys. Doom and like still valued as highly because other teams are kind of like ignoring it completely. Not really sure how good this hero is nowadays. Into this matchup of Kunka right now, it's a very not easy game, but the fights are going to be clear for them, right? It's like stop Kunka from free casting. Нөгөө талаас Entity Konkaгаар эхэлж байна. Pushbacks with the wave, the Xbox. Just go. And Kunka, his itemization, it's your favorite, isn't it? Right? So the blade mail, heart, and Ags, BKB, like. Green бандагдсан. But you don't Хоёр талаас really 5 дахь бангийн early хэлбэр. Lincolns or something to maybe punish the Doom a little bit. So
Yeah, I see right now it's just a very snap response. No matter where you put your Kunkka, he's going to get doomed in this game. So maybe Entity needs to start thinking about ways to either find the doom to prevent that, or ways to save this Kunkka and make it noisy enough that it's hard for him to always cleanly connect on that spell. Yeah, Grimstroke is obviously taken out because it's too much to have Doom and Grimstroke at the same team, which Tundra already had before. We were also going after a lot of reactionary bans from game number 1 on the side of Entity. The Naga one also being taken out. Do you think it needs to be a first phase ban, or is this a Tundрагийн they don't тавдах wanna ба. play it and they don't want to come up against it, so let's just take it out? I mean, it's just prevention from Skeeter having his comfort zone, which was like, you know, before he had like this Naga and CK as one of his top go-to heroes. So they're just taken out of his comfort zone basically. Disco 49.5 overfrags 25-25хан кило. Хан гэд нэмсэн байдаг санс дээр дээр. And Nature орж ирсэн. Let's go. Yeah. What's the benefit of having it on a +5 instead of a +4? The moves you make are always towards just mid and 4. You often hoping that things go well. So I like the fact that when it goes 5, so now it should just play them out really well. Oh, damn! Here we go. Real fan. Yeah. Are you even really a fan if you're not wearing their full face on a t-shirt? He's got a Fishman 1 under, so in case they do get, he can just take it off and he's ready for play them out really well. Undying, one of the best Fishman heroes. Yeah, what is it? Dark Willow Undying, or Morphling Undying, or Medusa Undying? Do you think it can be Dark Willow? I mean, might have been. We lost grab ally, but it's fine, I suppose. I think it's this pick is less effective against Doom than it used to be, because obviously Doom was changed. You can't heal anymore, so you lost that. But I think the ability to still be able to put someone in a tombstone is going to help when you're playing against the Doom. You're also just giving yourself a strong laner. It's going to allow you to punish the enemy much more. Like, just Nature's Prophet wants to go around killing everyone, right? Undying kind of helps make that a little bit less effective. Yeah, the lane from Entity, like Undying plus anything, should be able to pressure a Doom and at least delay the timings where Doom gets that stride of my efficiency, I my Octarine, I'm farming. It's going to delay that by minutes, which will always help. За Винжи орж At ирсэн. the start, the Doom Entity-гээс. takes the Kunkka, you need to save him because he's the Doom target. So лэнд бол нэлээд хүчтэй. I'm sure it's been nerfed, but it's still going to just eat through that Doom cooldown. Энд бол нэлээд хүчтэй отгод авчлаа да. 4-ийн Винжитэй. Mid Kankaтай. Laning stage-тэй Undying гэсэн position 5-ыг бол Entity сонгоцсон байгаа даа. Fishman Undying. Нөгөө талаас Tandraгийн 3 дахь пикний хөлбрийг харцгаая. Potentially Dark Willow, like you said. I'm not sure about Duza. This hero was not so strong lately. Could they like TA safe lane potentially as well? One of Watson heroes, TA. Үнд хэлэхээр биелдгүүн гэдэг шиг хилчгээр алдчихдаг юм аа гэж. Хэлж болохгүй. Хэлэхгүй шүү. Heroes on the Entity side, and you calculate all their damage, and it's like, you know, 600, 800 damage. Yeah, and I think it's gonna be a tough game for them, just purely because of the supports. I've seen the Kunkka Venge matchup, the lane, where you put like the Wave of Terror with the Tidebringer, and in the offlane it's just a lot of spam to go down. No, I'm talking about, like, you know, in the engagements in the game. Maybe Entity are looking at the lanes right now. And hopefully they have a big picture for the game. I can see some strong lanes, but yeah, in the game, Мэдгүй 3 өнгөрөөл авчихсан шүү. it's going to feel quite awkward. And in the offlane it's just a lot of spam. So Monkey. we don't know where is Monkey yet, right? It can be a Nine hero, or it can be Doctor's hero. Дөрөвт пик Alchemist орж ирсэн Тандрагаас. That rider is not a hero. I look at Tundra's lineup, it looks so free. Ахар дуурайд нөө би юу? Энэ нөгөө англ кастинг судлаагүй л байна. Definitely professionals on that. Эндээс эхлээд хүмүүсийнх нь бас царайдс. Ерөнхий You've been playing in his pubs as well, so it wouldn't be too jarring if they want to go for it. Yeah, he still does. Yep, 6 matches, 50% win rate, so it's still fresh on his mind, and it is a very good game for it. Of course, the reasoning is you play very aggressive, you chase down the Monkey King. 8 days, by the way. Now. Hi. You want to And they go Terrorblade. All right, Terrorblade makes sense. Terrorblade makes their lineup look a little bit more
like better. Why is that? Why do you say it Юу makes юу sense? орчлаа нэр. Because they have constant damage output now in the fights. Андраг би юу гэсэн матч винер гэж орсон заяа. Энэ юу вэ? Яа тхи. Ракс дүрэс гэх ихний 10 кг. Энэ хоёр entity ихний 10. Энд godlike дуурна. Энд тандра ялна. Ийм л юм руу орж дээ. За вагуудын сүүлчийн бам болон бикний хөлбөрөд эхлэхэд бэлэн болж байгаа. Yeah, Monkey King and Prophet can do so much like around the map because Undying Venge, we don't really those heroes who can do a lot on the map compared to those two. And also it depends on how strong of a lanes is going to work out for Entity because this Kn1Fe Venge lineup potentially, right? Like I don't know how well we're going to do against Ouch Furion probably. Also if it's Monkey King who is post 4, he might roam also. Like we can see a lot of like changes. Yeah, they don't really want to put Kn1Fe against Monkey King on mid lane, right? It's a very bad matchup for him. Yeah. Mid monkey дарагдсан юм байна. Тандра дээр. Топсны monkey. Топсны monkey. Топсны monkey ч утгагүй да нэмээд Kn1Fe-гийн өдөөс матч ап таарсан. За Alchemist carry-тэй offlane дүнтэй одоо бол position 4 юм уу 5 спорт сонголтоо бол хийх дотоо байгаа даа. Энэ тоглолтын дээр Shadow Demon-ы маш гоё гейм л гэж орж ирж байна надад бол. Засгүй бол дахиад гримэд орчих болно. Shadow Demon байх юм бол юу нь гоё вэ гэхээр TP-гийн өдөөс гоё болчдөг. Геймдээ ер нь сейвлээд Mark X-эн дээр straight мэдрэхгүйгээс гадна тэр Alchemist-тэй маш олон stack зэрэг бэлдээд өгөх боломжтой. Until TB's online, like they're kind of missing that component. I think with Wizards they're too much physical, heavy lineup because they can just build. Танагт талаас Batrider гэсэн матр орж ирж байна. За offlane-ий Kn1Fe-тэй mid Batrider болчихж байгаа юм байна. Monkey-гийн өдөөс Batrider гэдэг матчап үзүүлэхийг хүсэж байгаа бол таа тэгээд. Нөгөө талаас 4-ийн Monkey болчих болно бас. Seen enemy mid laner, and there is like Furion who can also like TP in on top of you, like make this like change on the lane. So I feel like Storm is probably gonna play for his farm on this lane. I'm surprised they didn't ban Kn1Fe, right? Yeah, Queen's available. It's not Topio's hero, right? Like he doesn't really play much co-op. I think he can. Oh, absolutely, he go can. For Aghanims. I think he'd like that. Zeus-ийн гейм л байна энэ гейм. Maybe Puck. His favorite Zeus. Yeah, that's. Маш гоё Zeus гейм л байна да. But Topson hero not so much. Puck very good against Batrider because he dives you, you hit coil, TP in. And it's free game for Pucker, it's nothing. Yeah. Also, it's not bad against TB, like it's pretty decent. But Zeus is fun. Look, he's smiling. He knows. Oh no, there's some sign. Okay, hold up. He's What's smiling. Coming? He's smiling. Is it Pudge? Yeah. We're not gonna do it too much longer. The time is running down. Tundra putting us on the edge of. Pick Zeus. Yes. Zeus. Арай амар эмоцтой шат. Sorry guys, тоглолт руу гараа. Яалтчгүй Zeus-ийн гейм ээ. Тим ээ, Topson Zeus. Тим шүү, тим. За тоглолтод орё даа guys. Би мидли гэж явна. Хоёрхаараа рейнжд болдог болохоор мидли гэж явна. Batrider-ийн өдөөс Zeus match-up нилээн хялбархан. Slark жоохон тэнэг байд юм а. Яг үндэ Batrider нь зүгээр jungle-тад явчихна. Өнгөт Slark нь гонёглждэг. Яалчгүй Zeus-ийн гейм. TP-ийн өдөөс Zeus гоё. Өнгөтөө энэ гейм дээр Zeus рүү орж ирэх хүн байхгүй. Лэндээ Stormer-ийн Batrider-ийн өдөөс ямар ч аюул мэдэрдэггүй Zeus-ийн хувьд. Ураад радал гараадгүй чинь асуудал байхгүй. Дээрээс нь Topson-ы Zeus ч бас л
Хөөх алдаа шүү дээ. Топсны энэ баатар дээр хандсан тоглолтыг гүйцэтгэдэг агрессив баатрууд бол маш гоё байдаг. За хилж хэмжээг байсан 8-ны 4-ийн Monkey King. Энэ дээр энэ бүх талаараа давуу талтай. Хамаагүй ашигтай. Топсон догсон шахахгүй хаа. Энэ гейм чи топсны бүржтэй жинхэнэ зулах хэвээр гейм л байна. Томигийн яриа Андагийн аягүй асуудалтай шүү. Андагийн хувьд бол дээдлийн TBT лэнийг бол бүтэн ялж өгөх юм байгаад байгаа. Томигийн Fishman ээ. Prepare for battle. Тиймээс шууд гутлаваад гарнаттай эхэлсэн. Did you think you could hide from a god? Step lively now. Your admiral is on board. That may have been a mistake. Я боогорын 2 дахь гейм эхэлж байгаа. Дотлаас нарыг гэсэн бодолтой. Seconds to battle. Дотлаар нь тойроод орсон доо. Габигийн Kn1Fe. Габи Terry Kn1Fe бол нилээх тоглодог байсан. Адилхан захын лин ялгаагүй. Watcher оруулсан. Wardыг бол өндөрлөх талаас нь зоочихсан байгаа даа. The battle begins. Fishman орж ирээд юм хийх гэсэн хил гэсэнгүй аа. Хоёр талаасаа бамтер өнийг бол 2-2 гээд авч байгаа. Дээдл дээр Андагийн өдөөс л эндэж байгаа Monkey King. Бараг шууд ингүүг авцсан ч болохоор л санагдаж байна. 33% бол Tangog л эндсэн. Tangog хойноосоо дуудчих хэвээр. Андагийн өдөөс жоохон хэцүү дээ. Сентри зоосон Camp-ийнхаа блокийг л гаргачихж байгаа юм байна. За голыг харъя. That's tops. Нилээ илүү гарч ирэх юм дээ. Голын лейн бол tops нилээ илүү ирэхээр харагдаж байна. Цаатал дээр 9 харин EBT зодтолсон. Жингүүг авцсан байгаа болохоор хурж ирээ Fishman-ыг зодох боломжтой. 33 бол агрогоо татаад Залбархан лейнээ бол гаргачихж байгаа. Fishman. Бодогны наагоор цаагаар дэлгэцэн доо. За, давхар дикээ орж ирлээ. Сая бол ууг нь үүнээс цухтаах гэж цаашаа 8 2 алхсан. Стил нэмэр болсонгүй. Range secure. Range дэнэ хийгдсэнгөө. Жингүү цугларсан. За одоо ластыг хийгээдгүй чинь нөгөө талаас 33 хэрэгтэй жангла хайж байгаа да. За инженертэй жангл олж авсан. За нөгөө нэг юу харпи олж авч чадсангүй. Харпи олох зорилготой л тийшээ гүйс юуг нь. За инженер орж ирсэн. Гарнач хитгцэн. Ики 2 дээр Fishman-ыг аль гэсэн зорилготой байсан бол чадсангүй гэсэн чи өөрөө гарнач хитэ цусаа багсгцсан. Mischief-эн дээрээс эндээс гараад явсан боловч хилний ярцаа айдал нэг болж байгаа юм байна. Дасаа юу хийж вэ Fishman? 9-1 кил боллоо. Дахиад 1 секунд хүлээсэн бол сая яах ч байсан. За энэ оронд гол дээр Zeus 9-4 8-0 гэсэн ласт хиттэй явж байна. Атрайдрын хувьд бол base damage ирээч тэр бүх юмараа ерөнхийдөө бол дотуутай
Zeus-ийг алах гэж орж ирэхдээ зүгээр сайхан 3-аа дараад гараад гүйчдэг. Топ сайр нь тугтаа зэрэг авч чадсангүй. За доотлол дээр Natures гарнатан дээрээс үхэнгээ алдсан. Амьд үлдэж байгаа. Хийгдэж яваад буцаад хүрээд ирнэ. Интийн 2.5 орсон чинь лос болчих юм гинэ. Тийш тий. Интийн Батар хин авсан юм. Батрайдер Universal, Vinge Universal. Өхөн зэвшл байх шиг биш тэнд. Интийн Батар. Тэгээ Natures байна. Snake King дээр concoction castlагдсан. Чидэгдсэн. Томигийн талц байхгүй болсон. Zeus Nature Batrider биш. Batrider чинь юуных? Universal шүү. Universal Batrider шүү Batrider. Хүмүүс чинь тийм болохоор Batrider offline дээр аваад 2 юу бараазаар авч тоглоодсон шүү дээ. За. Дөрвийнхөө water үнийг солилцоод авч байгаа юм байна. Day3 үед last hit нэлээд ажгүй байгаа. Ой. Range security skill байхгүй болохоор sneaking туслах гэж орж ирсэн. Байхгүй. Өөрөөсөө хэцүү байдалд орсон. Дээдл дээр Natures бууж ирж байгаа. Гэхдээ бууха болжлоо сая. 3 ууг нь бол инснер хийсэн боловч бууж ирэх ихт байха болчихлоо. Доотлол дээр Concoction кастлагдсан. Sneaking өөрөө бол өгч байгаа. Катама эргэж хараад цохиж болно. Gabi 1 левелтэй Tidebringerтэй, 1 левелтэй Mark X-тэй, 1 левелтэй Torrent-тэй 3 skill point-ыг 1 гээд авцсан байгаад байгаа. Дээдлэр Fishman дээр үтсэн. Нөгөө талаас Reflection орж ирснээр л Fishman аюулманд мэдрэхгүй гар авчиж байгаа. Боталтай. Заална гэж юм. Давсэрсэн байхгүй. Инснерцээ хамаагүй Tombstone зогтсон. Икэн дээрээс 2-ыг барьж онготой урагшаага гүйцсэн. Хойдол дээр нь Том зөхөд үлдсэндээ угна. Fishman унсан. Өвгөр киллний харьцаа 2-2 болж байгаа. Энэ топсинд юу вэ? Stormer-ыг дагцсан гүйж юу болоод байна? Байгалийн хомс юм байна. Илдэвтэй байгаа шүү топсон нэр. Alchemist-ээр тоглолт гүйцэтгэх боломжтой. Даныг шийдсэн. Ямар удаа юм бэ чаплах тоо. За тэгтээ доотлол дээр одоо ингээд Kn1Fe 4 level, яванда 5 level-өрөөд бүрл дэнтэд хэцүү болно доо. Alchemist 6-гийнхаа Lotus-н дээр тоглох гээд байгаа. За Sprout тавьж замыг нь хааж агаад Alchemist-тэй болол Lotus өгж байгаа юм байна. Дээдл дээр Monkey King мод болцсон гүйж байна. Харж байгаа. Дахиатаага уралдсан. Яага гүйцсэн. Хэн хоньс нь бижгэлсэн. Тэхнээс огс ялчгүй л дээ. 33 тэнд дээдлийн Lotus-ыг авчиж байгаа юм байна. Нөгөө талаас ваадсан метатай фармж байгаа. Боодохгүй 7 дахь минутны Wisdom rune-ний цаг болно. Тэр үеэр юу ихийг л харцгаая да. Batrider Travel-н дээр ажиллаад фармж байгаа бол нөгөө талаас Zeus-ийн үед Arcane Woods-тэй голын вардыг зоож байгаад Siege Crypt-тэй бол жоохон дэмэжийг таварт нь очруулж байгаа. Batrider Smokeson. Stormer. 33-ыг аль гэсэн зорилготой. За ерөнхийдөө бол 7-гийнх нь Wisdom-ыг ч гэсэн авах зорилготой байгаа юм байна. 8 дээр 9-ыг барьсан байгаад байгаа. 33-ыг ч гэсэн алж болно. Инснер хийсэн. Zeus ирсэн. Топс өрөөд ирсэн. Ласан дээрээсээ барьж авч байгаа. За 33-ыг алах хэрэгтэй. Fishman цухтаарай. За манай entity-гийнх нь тэлээ 10 кг хийчихэд ажигдсан шүү. Fishman. Гой багталсан. 2 дээр тикээ гоё орж ирсэн. Fishman. Яа игээд байгаа юм бэ Fishman? Ямар гоё side step бэ. Шагаа мулт. За magic дараа дахиад тикэдэж болно Fishman.
Топсинд маанаг давхар дикээцэн. Magic байгаад байгаа Fishman зүхтаад байгаа. Хойноос нь дахиад болоод гүйсэ. Яй. За Fishman. Ой, шага болт Fishman. Оо, хоёр дикээ Fishman. Яа. Загсан өмөр. Ямар утгагүй юм бэ? За 4-3 гэсэн килний харьцаатай. 8-ийн power үнийг, illusion үнийг авсан. За Snake King-ийг ихсэлж жагаад алсан. Килний харьцаа адил 4 болж байгаа. Гейн дээрээс entity stormer. Багийнхаа 4-р килийг авлаа. Шууд смоклц. Доошоо alchemist руу тоглосон хөдөлгөөн. Yoogдох нэ. Лаасо. Уншиж байгаа. Имэст гейтлээ. Гейтлж чинь. Загсаалт байна уу? Яй, загсаасангүй. Зөрөө TP-г алдсан. Өнөөс нь ороод ирлээ чи юу ч болоогүй юм шиг. Анаггүй талаас алкемис буцаад TP-члээ. Юу гэдэг тоглолт вэ скитрээ. Энд инвест ядаж 33-ыг алъя гэдэг кол орж ирж байгаа. Лаасо зөө ийшээ гаргаж чадахгүй штэ. Ийшээгээ гүйл да. За яг хөтгтээ алцгал юм байна. 33-ыг. Stormer-ын killing spree орж ирж байгаа. Gabi доотлол дээр гоё тоглож байна. Snake King-ийг алах боломжтой гэсэн concoction тоологдсон, мэдээллийг нь авцсан, бойлчж байгаа өөригөө станцсан. Эндээс цэрэг зөхиод цан болсонгүй. CV вантиро. Тэлтэйсэнгүү. Ватсон диленсэн дээр ажиллаж байгаа. Stormer дээтлиг болол фарандад эхэлсэн. 3. Майцтай хөөй. Гой сандар, гой топсныг гой алсан, 9-ыг гой алсан. Лед entity штэ ихний 10 хэлдэг. Лед entity-г дэмжин штэ. F10. За голын тавар дээр метатай орж ирээд эхлэлтөд хийж байгаа. Тавар орж болохгүй хийлэл хийх юм шиг тий. Тавар авахар чинь борооч. За 7-5 гэсэн хийлний харьцаатай тоглолт үргэлжилж байгаа. Скитер. Энд стака фарнцаа. Жижиг гурвалжин дээр алкемист юу н тогтой байдаг мэдээллийг бол хүн болгон мэдж байгаа. Скитерийг алхан дээр гараад ирсэн шок. Лаасаа ухтана. Төрөнт байгаа. Concoction тоологдсон шидэд нэмэргүй Mark гэсэн дээрээс аална. Stormer-ын dominating 8-5 гэсэн kill нарцаа. Ибиг зөхгүй бусдын зөгчд болох юм шүү. Бусдын зөхөөл ибиг зэвсдээ үлдээгээл. Санаа 5 гэсэн kill нарцаатай тоглолт үргэлжилж яваа. Ямар нэг стрик дуурсан уу? Юу юм бэ? 4-1-2 гэж. Айс ихнээсээ стрикээ дуургах шүү. Тэгтээ гүү шүү. Чи дуургачаар Андра хожихгүй юм байна. Snake King. Отлого таврыг hold on хийсэн. Kn1Fe хувьд л diffusal lane дээр ажиллаж байгаа. Radiant's bottom tower is under attack. Топсны дараагийн айтемны сонголт юу л гэсэн айтем харагдаж байна. 12-ийн power and haste гарсныг нь бол Batrider ботлондоо хийсэн. Fishman-ыг аль гэдэг кол орж ирсэн. Fishman шууд 6 дарсан. Tombstone зогтсон. Эргэж хараад Magic дараа TK-ийг хийн. Тэр оронд TP ирж байгаа. Snake King ирсэн. За Zeus 6 даалсан. Хилээ дуусгасан.
Radiant's bottom tower is under attack. Ваацны хувьд бол network-ийн 5 дугаарт алхимистик яг доотлол төр. Ер нь бол сайн фармтай явж байгаа. Radiant's bottom tower. Stormer, Estrunтэй. Ласо бэлэн. Дараагийнхаа таргтыг л хайж байгаа. Доотлол төр алхимистик бол скандад мэдсэн. Эстэ шууд дарцсан. Хөгөд орж ийн одоо. Concoction тоологдсон. Өөргөөс татсан. Трайдер хараад байгаа. Өөх! Торрент руу Flame King алдсан. За эндээс Mark X тавьж байгаа Torrent chip combo-нороос юу ч гэсэн алхимистик аль гэсэн бодолтой байгаа. Алхимистик алж чадахгүй гэдэг хэцүү асуудал алсан. 6-9 гэсэн хилний харьцаа. Зөрүүлээд Габиг алах хэвээр. Габи дээр дөрөв зөгсөн хүмүүс нь өрөөд ирсэн дүүмдсэн дүүмэн дээрээс бол юу вэ андаа ингээ шууд алчиж байгаа юм байна. Ward-ыг нь устгасан. За буугаад ирсэн. Flame амжилттай. 81 алж болно. Mark X-эн дээрээс Torrent-ийг хийсэн 81-аа зөрүүлээд алчих хэрэгтэй байгаад байгаа. Гэхдээ алахгүй юм байна. Entity нэг kill хийжвэл мань чинь оруулаа гэж. Оглж яг л бодсноор явж гинэ уг нь бол. Alchemist Radiance авах гал бүжгэлцэн гүйж байгаа skater. Эйсидэн дээр оруулж өгч байгаа харагч. Тиймээс одоохонд авахгүй юм шиг байна. Зэвс авах гэж байгаа юм болов уу? Хаа. Топсон. Хапиац. Хоги. Топс авчиж байгаа юм. Зац нэрэл авчлаа энд. Юулн баг бэлэн болж байгаа. За зөв smoke entity-гээс орж ирсэн. Зөв smoke шүү. Ласаатай нэгийг алж болно. Яжгүй smoke. За дүүмийн мэдээллийг ер нь бол авчлаа да. За 33-тай таарсан мэдээллийг авсан. Reflection дарагдлаа. За Flame Breaker-ээс шууд ласаадад дуусгаж байгаа. За эхний 10 киллийг entity авж байгаа юм байна. Киллийг нь бол ваатсан авсан. Шууд руу орж болно. Tombstone-тэй. Харин зөрүүд Stormer-ыг алах гэдэг энэ голд. Гоё шүү Tandraгийн маань. Гэтига кастлсан. Boundless үзүүллээ. За болж байгаа. За аваад ирсэн. Monkey бол өвхөн. Хамгийн чухал нь бол Рого алдсангүй. Энэ бол маш сайн мэдээ. Энэ оронд манай скитер болол. Доотлыг фармдад эхэлсэн. Манай скитер болсон шүү. Тэг. Маш хэрэгтэй хөлтүүдийг хийсэн сая. Болсон. Одоо хөөхөд хэрэг. Одоо болсон guys. Alchemist stacklаад фарандаад байгаа. Radiance бол бэлэн болж байгаа юм байна. Monkey King Diffuse Blade тий. 33% бол дараагийн айтмаараа Willing авна гэсэн бодолтой. Network-ийн 2 дугаарт гүйж байгаа. Papias дараагийн айтм. Octrine авна гэдэг. Radiant's top tower is under TP мантатай алах гэж байгаа. TP-гийн хувьд бол ер нь Zeus-ээс л маш их трейд мэдэрч байгаа да. Готлос Batrider BKB-тэй болцсон. Одоо бол Blink-тэй болчих юм бол эхний тарагдаа дуусгана гэсэн бодолтой л тоглолтыг үүсгэж байна. Dire's middle tower is under attack. Undying Solar Crest-тэй. Харин Gabi-гийн хувьд Pipe-тэй болцсон байгаад байгаа. Маш хэрэгтэй эффект өгөл багтаа үзүүлэх нь. Genji-гээс Glimmerscape.
Radiant are scanning. Day3 Radiance бэлэн болсон. Sneaking Death-лаас амьд үлдсэн. 4:33 Tumblr соён дээрээс гараа авчиж байгаа. Модон дээгүр дүүлсэн Monkey King. Англ дээр бууж ирлээ. Дараагийн айтмаар Pipe of Insight гэдэг айтм Monkey King-ээс орж ирэх юм байна. Sneaking Portraits-тэй агнивны өнөөс явж байгаа. За нөгөө Рошана бол авлаа да. Авъя гэдсэн. Ялцгүй л авлаа. Өөрөө тэр Alchemist-ийн Blink бэлэн болж байна. Column lead болон Raindrop гэсэн айтнууд газар тавигдсан түүнийгээ дахиагаар авчиж байгаа. Голын тавар дээр жоохон трейд мэдрэлэх хэрэгтэй байгаа. Ичэрсээ сагны марж ирнэ. Уран Батрын смог. Concoction тоологдсон скитер Fishman-ы ардтал дээр гарч ирлээ. Шууд ихний таргатаа унгаасан Zeus сүлчийн дэмэжийг л үзүүлж байгаа юм байна. Skitterийг swap-лах гэдэг да. За Flame Breaker холдуулсан. Boundless орж ирэх боломжтой. Boundless орж ирэхэд BKB-г дарсан. Дүүмээс дүүмэн дээрээс гараад явцсан. Дүүмдүүсэнд харагдаа swap-лаа холдуулсан бол Katomi өөрөө өгсөн байгаа даа. Mark Action дээрээс татагцсан хойдол дээр нь Alchemist Concoction тоолонгуудаа. Хүн дээр бол lag хийж чадсангүй. Batrider өгнө гэж байх уу? Zeus 6 байна уу? Нэг нилийн богинохоо хугацаанд нилийн дайжгүй. Тоглолтыг бол тандрагах үзүүлчлээ. Step lively now. Your admiral is on board. Gabi баг шаард авчих хэрэгтэй байглаа. Radiant are scanning. Alchemist Concoction тоолоод л ачин доо. Chipний ороо орцсон ууг нь бол. Гэхдээ Sneaking бол маш танки байгаад байна. Кин дээрээсээ унгаасаа. 21-ийн Wisdom руу Monkey King хөдөлсөн. Dire's middle tower is under attack. Тавсаа үсрээд амжсан ууг нь бол 3 dance хийгээд гараа авчина. Мэдээл авцсан. Дикээ онсон. Буугаад ирсэн буруу чи бууцсан. Хой 9. Яй. Tormentor зөхөд авч байгаа юм байна. Deadly Beast-ийг авч юу? 33 авсан юм байна. За TP-ийн network нэлээд өндөр байгаад байна. Үнтэй зэрэгцээд Alchemist Doom гэдэг. Стол нэг мөнгөний магнат бадрууд авцсан давг нь. Radiant-аас Tandraгийн. Tormentor зөх. Ил орж ирлээ. Shard 9 дээр онж байна. 9-ийн хувьд бол Boundless Strike-ын дээрээсээ үзүүр дээр нь очиод уучдаг. Bounty.
Dire are scanning. Stormer. Octrine корт олсон. Radiant's bottom tower is under attack. Дүүмээс BKB, She was guard гэсэн айтмнууд гарч ирэх гээд байгаа. Тандер дарагдсан Travel Agony. Дээдэл төр гой пикап орж ирлээ. Биш маневд. Унсан. Вардны мэдээллийг нь олоод устгахчихж байгаа юм байна. Stormer Genтэй. Винжи орж ирээд Nature's-ийг барьснаар зөрөөд Snake-ийг унж байгаа. Энэ оронд Aegis бол аснаас хойш 5 минут хурлаа expired болсон. Monkey King Pistol Plate-тэй. Анаас нь pipe нь бол туудахгүй бэлэн болох гэж байгаа. Wave гаргаад гүгээд байгаа. Тэр Alchemist Octrine Core гэдэг айтмыг сонгож байна скитер. Gold for my chest. Юусууд бол мөн л Octrine-тай. Том гурвалчин руу смокла ороод ирсэн. Хэмэсти мэдээлэл авах боломжтой. Гадралчлаа, скандад мэдээлэл нь авцсан. Марк X-эн дээрээс юу л тоологдсон. За энд арай л гүнзгийд авилаад байгаа. Смокла оруулаад ирсэн concoction шидэгдсэндээ Zeus юм хийгээд өгөх ёстой гэсэн чи юу ч хийхгүй хүчлээ. Boundless орж ирээд Винжиг нь алчиж болно ядаж. Хаврын цохилт па. Tombstone руугаа жигцэн. What the Fish бэ ямар амар сэвэлч вэ? Артл тэр Power Oct байсангүй сая бүр. Stormer King-ийг бол олох гэж үтсэн. За доотлол дээр дүүмдж байгаад алчий гэсэн бодолтой байна Stormer-ыг. Вие үзэлсэнгүй. Батрай древд. Dire's bottom tower is under attack. За sneaking shard on гэж байгаа. Is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Doom Alchemist-ээс моглсон. Тэгэхдээ target бол олж авч чадсангүй. Энэ тоглолтын дээр Alchemist зодож алхаас илүүтэйгээр concoction шидэж magical damage илүү их үзүүлэх гээд л оролдоод байгаа харагдаад байна. Алдгүй мэхэд алуулахгүй байхад болно гэдэг сонголтыг хийж байгаа. Бид Tops Agni farmсан. Эдэл төр Nature's буусан мэдээллийг бол авцсан байгаа даа.
Warriors of the wood. За тоглолтын 27 дахь минут 2 баг болол хоёр талдаа сайхан налаагаа цуцсан. Канкагийн дараагийн айтмаараа линкин refresh гэсэн айтнуудыг бол Kn1Fe хийсэн байгаа даа. Сэнтитигээс 5 смок. Монкитэй мөргөлдсөн. Монкин задарлаа. Монки буугаад ирсэн, үсрээд явсан. За гой тоглолт үзүүлсэн. 8-ны гой тоглолт байлаа. 8-ны дараагийн айтны сонголтоор Skadi. Ультига кастлаад л өөрөө харагдахгүй тоглоно гэж байгаа. Pipe-ны эффект оруулаад ультига кастлаад diffuse plate-тэй Skadi-ны эффект орно. Энэ орон дээдлийн Рошаныг бол авах гэж оролцсон. Бол тоглолтын 2 дахь Рошан. Рогоо зүгээр өгчих юм байна. Эйциг батсан. Чисиг ин Stormer. Дээдл дээр concoction тоологдсон. Амжилттай шидэгдлээ. Сентри зоож байгаа далж байгаа. Нэмээд хажуу талд нь вард байсан. Хасах нэг гоё пик оф байлаа. За энэ талтаа бас вардтай өгнө. Яа энэ тэтгийнхэн зэвүүстэй багийн үедээс тэр варднуудыг ямар гоё зоод юм бэ? Я топсны агни морж ирэхэд 500 голд 4 батрей смоктэй Nature's тустааг үүссэн ультийн бэлэн байгаад байгаа. Тайк сарж ирсэн. Хэд өгч байгаа. Scanning. Warriors of the wood. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Я дотлын тавар хоёрыг ээжтэй хүчээр авч байгаа. Зөрөө дээдлийг Nature's бүшилсэн. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is falling. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Хоёр талтаа зүгээр сайхан
Тараал фармд чи дөө. Юус. Үлти дарж өрсөлдөгч багийнхныхаа мэдээллийг авсан. Нэмэд нээжэрсэн үлти. Агарын комбогт буруутахгүй. Dire's middle tower is under attack. Эйдс нь бол минутын дараа ингээд expired болох гэж байгаа. TP gauges. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's courier has been killed. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. Энэ геймч бүр давхарсан гейм болж байна доо. Dire's middle tower. Хоёр талдаа сайхан фармдаад л өөрсдөө таймингийг хүлээгээд дахын лендер хүмүүсээ нэг нэгээрээ уруу гიშгтэн дөрүүлж орж пик офн дээрээ тоглолтыг үзтгээл Tormentor авах гэж оролдох нь Tormentor-ын дээр акшн хийгсэн бодолтой байгаа. Alchemist харагдсан, swap гэж оролцсон, concoction тоолсон, Nature's Ultimate-ын дээрээс бол байлт гэсэн бодолтой. Метатай TP-ийн үдээс бол тийм хийхгүй юм байна. Monkey мэдсэн үг. Хөөгд л байгаа. 9 эндээс. Flame Break-ийн дээрээс бол лаасаа орж ирснээр алах нь бол алж байгаа юм байна. Зүрөөд байлдах боломжтой. Андаанг унтсан, Винжэж гэсэн унах боломжтой харагдаад байна. Катомыг зөхиод алхахад бол амархан байх болон дүүмдж байгаад Батрайдрыг алах гэсэн бодолтой. Чистэ BKB-гээ дарцсан байгаад бол хойтол дээр нь Винжэг бол алчиж байгаа юм байна. Метатай TP, Concoction тоологдсон, Stana шидсэн, Infernal Blade-н дээрээс War Stomp, замыг нь хаагаад Gabig хашсан, Shiva's Garden дээрээс Gabig алах боломжтой. Gabig алсан дээшгээ гараад ирсэн, Watson гараад ирлээ. Watson-ы хувьд бол мета байхгүй ч гэсэн сандартай. Nature's Ultimate орж ирсэн Винжэгийн buyback. Заст гой тоглож ийн доо таандра. Гой кайтлж ийн. Пик офнуудаа бол өстө бүр үнэхээр төгсөж ийн. Хоорондоо нэг 3 секундын зайтай явах таандраг орж ирээ шууд алчаад байна. Андра болж үтчихээ шүү. Топсноос дараагийн айтем линк орж ирэх гэж байгаа. За эндээс Entity-гийн спортоос Катомигоос агни модгүй орж ирэх нь. Fishman-аас Boots of Bearing гэдэг айтем орж ирэх юм даа. The seeds of fortune. За топсон дараагийн айтем линк. Swap болон Batrider-ийн Lasso гэсэн single target skill-нүүдээс л өөрийгөө хамгаалах шаардлагатай. Monkey үхэх бол юу ч. Хоёр спорт нь бүр нэлээд урт map нээж тоглоод байгаа. Тэр хоёр спортын нэг нь үхэдэх нь л угаасаа хууль ёсны хэрэг. Тандраад Дээдлийн Tower 2 дээр нэлээд олон зэрэг нэлээд олон юнитэд орж ирсэн. Дээдлийн Tower 2 бол бараг л унсан гэт буруудахгүй болчлаа да. Zeus дээдл дээр гарч ирсэн. Stormer-ыг алах гэж байгаа. Нөгөө талаас хажуу талаас нь хүүе дагертай андаанг ороод ирсэн. Эргэж хараад ивэлчлээ. Stormer одоо өөрөө хөөцөн явж байна. Nature's бууж ирэх гэсэн болсон. Zeus эндээс өөрөө зогтох шаардлагатай. Move speed нь бол тэнд урдан байна. 480 гүйж байгаа болохоор барьж авна гэдэг хэцүү л байна да.
Well, this'll work. За Габи. Линкэн бэлэн болсон. Одоо рефреш хийж байна. Хоёр талаа ингээл сайхан фарм даалгах юм байна. Йоо. Ямар ч удаан фармдах юм. Ой, аль аль баг нь макро геймер бол бие биендээ ялагдахгүй байгаа. Тиймээс Space Crate их зорилготой тоглолтод явагдаад байгаа. Snake-ийн Shadow Blade-тэй бас л нэг space-ийг гаргаж байгаа. Айлынхныгаа дээшээ гүйж байгаа гэсэн мэдээллийг авцсан. Тиймээс ерөнхийдөө бол ой Snake-ийн зөгцөө. Оо, шаардсан дээрээс бариад авчнаа. За Snake-ийн үгсэн. Хилийг нь TP-тэй өгөлт байна уу? Байхгүй. За Роро зүгэлсэн дээ зүгэлсэн. Stormer эндээс. Хай. Smoke дарцсан. Dot-лиг нь. Байтага. Aegis, Cheese, Refresh гэсэн айтны сонголтууд гарч ирж байна. Өөх 33 тулччихъя өөр. Нөгөө талаас Alchemist ч гэсэн ерөнхийдөө бол тулцсан байгаа даа. Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Radiant's top tower is under attack. Dire are scanning. Яд идлийн тавар дээр тав. Radiant's top tower is under attack. Дотл дээр Snake-ийн геймтэй хөөж байгаа. Snake-ийн гэж Space Crate ихтэл дээр бол дэндүү сайн байна да. Жигт өөрөө айтем жаад байгаа. Яванда нэг Hex барьчихна гэдэг байгаа шүү. Тийм бол Initiate хийчихнэ гэсэн. Би Arcane руу нэг өрт авсан. Англи айтмаараа Stormcrafter гэж юм. Mana Regen Move Speed. Загваран Батрын смоктой. Болд байлдаж магадгүй дүр зураг харагдаад байна. Цахныг хийж болно. Амар concoction задлагдсан. Андаа ингийг шууд алах хэрэгтэй гэсэн чи хүнээс хэвлээд аваад ирлээ. Mark X-эн дээрээсээ барьсан. Shard-н дээрээсээ барьж аваад байлдыг гэсэн бодолтой refresh дарж байгаа. Дахиад нэг torrent storm, дахиад нэг chip, дахиад нэг Shard-ыг ашиглах боломжтой. Артал дээр Monkey King ультигаа задлсан боловч амжилттай болсонгүй. Винжигийн save гоё орж ирлээ. За энэ оронд Day3-ийг Nature's бүжлэн гэж байгаа. За ваацны double kill. Ботлаг дуурсан уу? Өөрөө асуудаг болцоо гэдэг наац нөгөө. Яй. Тэтэл тэр Stormer ирсэн байгаа даа. Олынхоор Axig бол ингээд баг өгж байгаа юм шиг байна да. 33 level 2-ын travel-тэй олрогоо буусан. Snake-ing TP out-ыг хийсэн. Загсааж байгаа. Дээтэл тэр Snake-ing байгаа. Гол дээр байлдаж болно. Сандардсан. Сандрын зодоод алж чадсангүй 33-ыг зөрөөд Alchemist эргэж хараад өмдөж байгаа байлт гэсэн бодолтой ультига кастлсан. Голоос нь Alchemist-ийг алах боломжтой байсан боловч TP тэндээс гараад явна. TP нэг цэглийг хийсэн. Godlike дуурсан. Ваацны Godlike. За нөгөө талаас Snake-ing гараад явах гэсэн амжилтгүй swap-ч жагаад хүнээ оруулж ирсэн. Top-ийн дэс эвгүй байдалтай. Evil-эн дээрээс нэг удаа өөрийгөө аварсан. Нөгөө талаас Doom-ын дуусж байгаа. Tops өөрийгөө аварч чадахгүй. Чадахгүй юм байна. Alchemist dieback болсон. 2-0 олчиж байгаа юм шүү дээ entity. Хандраг. Стантлаа. Авчирлаа. Buyback-тай өгсөн. Gabi Tower-т нэлээд өндөр damage өгöd байгаа. Tower-аас аваад байгаа. Cheese дарцсан. Mark X-эн дээрээсээ Boundless орж ирлээ. Голд нь ороод байлцсан. Shivas Guard. Энэ оронд objective аваад Огт дуусах нь үү? Monkey King Weekends command-ын дотор байгаад л байгаа. За нөгөө талаас Sheep орж ирээд энэ гейм дууссан. Beyond Godlike. 2-0 болсон.
Өөх энтити ингээд л ялчих юм гэж юм. Гүн маш хялбархан харагдчихээн сая бол. Окей. Энтитиг ярилцлагыг сонсё доо хэдүүлээ. Guns blazing here. Game 1 with an impressive comeback, and Game 2, it felt a little slow, it felt a little clunky, but in these end fights, you go back to the itemization on Tundra, like what is it building towards, right? Yeah. It just felt like you have to throw everything on Watson, and then what? And even when they did throw everything on Watson, he just stands there and kills them. And as frustrating as that Андраг game унжилсан. was for Entity trying to catch Tundra all over the map, you could tell they maintained discipline. They understood we will get that opening eventually. And Tundra gave it to them. And boy, did Entity take full advantage of it. Amazing stuff from Entity. This 2-0 against Tundra keeps them alive in this lower bracket, but it does mean we're going to be saying goodbye to the TI winners. As, you know, they had an amazing run last year. Stayed in that upper bracket, one of the most dominant victories in the entire time. But, you know, they come here at TI-12. You said they had their moments this year. It did look like they were getting back into shape, but when they needed... Яа, ингээл хасагдж байгаа багуудыг харахаар ямар гонигтэй юм бэ? Тандра мандра шиг ийм сайн багууд хасагдахад бол гонигилж гин үү? Би тисмиг хасагдахад бол гониглаагүй. Эйд Старсыг хасагдахад гониглаагүй. Өө тисмиг гинэ юг? Тисм Shopify энтриг хасагдахад. It's a 2-0 for Entity. They do knock out and eliminate the TI-11 champions. So the repeat for them, the dream is unfortunately dead, as well as the three-peat potential in Topson. They put up... Хожигдсан үнтэй ингээл зураг дараалахаар. Хожигчод гарч ирэл зураг дараалахаар гонигтэй та. The belief in the Zeus Topson wasn't enough for them to get game 2 winning. Bro, he was on our side. He was, but he liked the Zeus. I liked the Zeus. Yeah, yes, which is why I asked him about the Zeus. Thompson didn't buy Phylactery. I don't know why. Like for me, this is like the best item, and for me, Zeus, the hero changed itself because now it's like more of early game and mid game hero when it's late game hero. In late game, it doesn't provide. Ярилцлагын сонсъё. Энийг энэхт авах хэвээр айтем зэвсдэр нилээ их байсан баха тийм. Тийм ярьж л байна л да. Phylactery яагаад авсангүй вэ гэ. Тэр бас үнэн шүү. Яагаад Phylactery авахгүй байгаа юм бол? Маш гоё Phylactery л гейм байсан уу. Yeah, it was the first one, and I mean, she did a good job, like just protecting her, you know, allies. But I do think that Entity, they played this game very methodical in a way that they took every aegis, but they didn't rush to high ground to end the game with, because you know you're going against Doom and Zeus on the high ground. There's plenty of room of mistakes, right? But they managed to just like slow the game down. Yes, they're farming, like you know, Doom farming, Alchemist is farming, but they don't really care about that. They just took the the favorite fights on their own terms. Яа энэ дэр War Stomp-ийн доожлцсон юм биш. Тэгээгүй шууд өгөхөөсөн биш. But it was very one-sided at the same time. Yeah, Entity just applied so much pressure, but Энэ War Stomp-ийг хүн болгонд доожлох юм а бүр. Even in the early game, he was drawing the Zeus in. They were just kiting around, doing a lot of things. I think for Tundra, going on the point of ending the Phylactery, they got to that awkward timing where they defaulted to old school Tundra. The game's kind of weird. We're not able to actually pressure our opponents, so let's just keep skipping waves, keep farming and wait for maybe this big timing. But they just also, I think they missed some beats in the mid game. Like they weren't hitting that perfect 5-man fight, the Doom starting and everyone following up. It was a little bit disjointed, and that is credit to Дахиад өөргөө юм байгаа. Дахиад хоёр цуврал байгаа. Юу вэ? Lowry round 2-ын тоглолтод байгаа. It was, you know, a treat to watch and fair play Entity. Yeah, swift 2-0. Үсэрж орох нь зүг байсан. Үсэрж орохгүй бол гол нь network-оор амар их дотоотой болох гэдэг юм л да. Hi Nan, I do indeed. Stormstormer, congratulations on the win, first of all. Last time we were hanging out, it was Berlin Major. You were on the panel, I was hosting. This is what you want to be doing though, right? For sure, for sure. I mean, don't take it bad. Like, I want to panel with you, it's fucking fun, but playing Dota is much more fun. Of course. So, Tundra, a team you guys have struggled with all year, obviously. What changed that you were able to 2-0 them in very convincing fashion?
Honestly, like, I don't know, we just really tried to focus on ourselves as much as we could, and of course, like, we respect them a lot. As you said, like, I think they had the upper hand against us almost the entire year, and this was also the first time that we ever played them on a stage, so it was definitely like a very important match for us, and of course they're the TI champions from last year, so definitely also shout out to them. Like, I think it was a really, really crazy good series. Fantastic. That was great to watch. So as I understand it, the German equivalent of the BBC is here filming something. Is there anything you want to say to the Deutsche fans back home? Ja, an alle daran zu Hause. Ich hoffe, ihr habt das Match genossen. Leider geht es jetzt für einen von uns nach Hause, für Leon Kirilin, unser deutscher Kollege. Aber es war ein geiles Match und ich werde seine Ehre weitertragen und hoffentlich der nicht Tofu ist, sondern ich. Ja, sehr gut. Dankeschön. And yeah, back to the panel. Look, I don't know exactly what he said, but I'm going to assume at the end there was something, hopefully, that we have a German representative being the TI champs this year. Do I have the approximate translation on that one? Yeah, sounds about right. I think maybe he said tofu as well. That's why I thought I was trying to connect those dots there. But it's nice. Stormer got his wish. We saw that interview about Entity, about their journey in the road to TI, and he wanted to be able to 2-0 Tundra. He got that. He got the dream in sheep. You had faith in them in game 1. You had even more faith in their game 2 draft. So let's sort of wrap it up. Put it in a nice little bundle as to why Entity did come out on top here. Honestly, I think they just kind of knew their timings, they knew their strengths, and they understood their drafts. Like it felt like they were comfortable in knowing when their drafts were good, and I think this game especially, it was so nice to see how many heroes they brought to engagements. Like, it takes a lot of confidence to kind of be like, we're not gonna just try and split up and farm as much as possible. We're going to TP 4 heroes, like, we're going to have 5 heroes mid for this dive, and make sure we kill these heroes. Do not give them an inch. Do not give them anything. They gave them nothing, and I think that was just such a beautiful way of playing. They always just brought the heroes and killed them, and took it home. Yeah, well, they're going to be playing again later today. They have a little bit of a break, and unfortunately, with this 2-0 for Entity, it does mean Tundra are eliminated from TI-12, so we're going to have a little exit interview with them right now. Yeah, thanks, Nat. I'm here with Snake King. Snake King, commiserations, but that looked a rough series. Obviously, you guys go out, don't get a chance to defend your title, but you were playing with a stand-in. Obviously, you had Thompson, had to move things around a bit. How much did that affect you guys? Obviously, having Thompson introduce our team very last minute is a huge change in our dynamic. We tried the best to our ability to make it work. Obviously, we didn't end up making it work that well, but I think there was glimmers of hope and brilliance for us. We obviously topped our group, but I think afterwards things just didn't go our way. We didn't, improve as much as we needed to, while others improved a little bit more. And ultimately, we've just faltered in the end. So I know that before the match, there was a little bit of a chat that Skeeter was talking about something like battling against complacency or something like that. Was that something you felt at all during the season or in TI, or did you just think, nah, we just didn't play our best? I think it's different for everyone. Personally, for me, I didn't really feel a sense of complacency. I feel like the reason why we won last year is because we worked hard. We played very well. We worked well as a team, and everything just, the stars aligned. Every TI winner, our team that wins TI requires everything to go right in their way. The patch, the teamwork, the synergy, and the individual gameplay. And this year, we just didn't have everything. So it sucks, but we'll bounce back. Of course you will. So I know you've got a lot of fans. I'm one of them. Do you have any words for them? Obviously, TI hasn't ended the way you wanted, but what would you like to say to the fans? I just want to say thank you for supporting us, and we'll bounce back for our next season. And it's not over, just like Team Spirit. They faltered last year just after winning TI. Happens to people, but doesn't mean we can't do it again. Absolutely. Thank you, Snake King. Good words. Back to the panel. There's still a lot of potential in Tundra, so it was very nice to hear from Snake King. Thompsonтай тоглоход өгийн байлаа гэнэ. Заадлаа. Thompsonтай тоглосон болохоор манай synergy буюу ерөнхийдөө бол багийн нөгөө нэг тоглох арга барил шал ондоо болсон. Тэгээд арга барил нь ондоо байгаа болохоор битэд ер нь бол жоохон яг шинэ арга барил дээр нэлээх тэгж бэлтгэл хийж чадсангүй. Тиймээс бидний алдаа болсон гэдэг чинь. Тэгээд өмнө нь бол төрүүлсэн ингээд favorite баг байж байгаад одоо ингээд хасагдахаар энд яг ямар нөлөө байна? Дараагийн зорилго юу байна гэсэн чинь Team Spirit одоо жишээлбэл TI авраг болчаа дараа нь баларсан тэгээ буцаад гарч ирсэн ингээд гарч ирж болдог бид ч гэсэн гарч ирэх болно цаашдаа өөрсдөө илүү харуулна гэсэн юм ярьж байна. Тэгээд энэ жил болохоор манай угаасаа бүх юм болсонгүй. Ер нь бол TI-д төрүүлж байгаа багийнхаа үргэлж тоглолтын арга барил болоо өөрсдийнх нь геймплей нэмээд
багийн communication энэ бүх юм нь бол өв тэгш байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ жил бол манай аль нь ч гоё байсангүй л тиймэрхүү юм ярьж байна. Started like into the year with, I guess, higher expectations than last year, but we were still like, I guess, considered underdogs. The way we dropped out of the tournament was a little bit like disappointing. We all thought that we could have gone further, but yeah, it was still nonetheless like a great start. Following that strong start, Entity hit a rocky patch in the season. They missed out on the next 2 majors, and to add to their challenges, they were pushed into a tiebreaker just to retain their spot in Division 1. Didn't really know what was going wrong, but you could feel like expectations were high. We played a super contested region, and everybody like was getting sadder and sadder. In the end, of course, we also decided to like change things up, and we had a small roster change. It was really like a roller coaster. It started really high, then it went super down. Like holy moly! Like we were rock bottom. Like we actually were like, what's going on? What's going on? Over the course of this TI qualifier, we had to beat Enigma, we had to beat Secret, we had to beat Luna Galaxy, which also played incredibly well. And then when we in the end when we won, it was like a big relief, of course, but we all looked back at the year and we were like, holy shit, we actually made it, you know, like last year when we went to TI, we went with a really try-hard mood. We were all like super focused, super work mood. I think the first TI you never forget. It was a big dream that we all wanted to get to. We dreamed of for almost forever. It was a really, really cool, like special feeling for sure. I think we're better prepared. Like we're already taking it a little bit more relaxed. Of course, still play very focused and try as hard as you can, but not like overthink it that you're playing for TI. Ideally, you just completely forget about this, even though it is TI, but you just play like an any-day game because then you're not stressed out. You just play in your comfort zone. You're not too scared, but also not too crazy. And I think we're definitely going to do better this year. They are on the right track of doing Storm болохоор тэгж ярьж байна. Ерөнхийдөө бол 2 мажаар унжсан. Тэгээд дээрээс нь эн чин юугаар шалгарсан шүү дээ. Qualifier шалгарсан шүү дээ. Тэгээд нэг mag ялсан, Secret-ийг ялсан, Luna Galaxy-г ялсан, энэхүү багуудыг ялаад гарч ирсэн. Тэгээд бид нар ерөнхийдөө бол өмнөх мажааруудад маш сайн тоглолтыг гүйцэтгэж жагаад тэгээ байхгүй болцсон. Тэгээд бид нар үнэхээр л ингээд яг галзуу улган дээр суудсан юм шиг өндрөөс доошоо маш хурдан уруудж байгаа юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд доотлол дээр яг чулуу шиг ингээд гаццсан байгаадсан. Бидэнд бол жоохон хүнд өдрөөд хүнд сарууд тохиолдсон. Гэхдээ бид нар ингээд өөрчилж чадлаа. Бүрэлдэхүүний жоохон өөрчлөлт орсон. Тэгээд юу ч гэсэн өөрсөндөө бол жоохон урам хугарж исэн боловч одоо TIU-ээр бид маш сайн ажиллаж, маш сайн хичээж байгаа. Тэгээд төрнийхөө хариуг ч гэсэн авж гинэ гэж бодож байна. Энэ жил бидний TI-д орсон. Тэгэл үнэхээр гоё байна. Тиймэрхүү юм ярьж байна. They're great in the late game, so we'll see if Talon can survive that early game onslaught. Yeah, that will be one to witness. And when we're talking about Talon, I want to focus on them a little bit first because it has been a little while since we saw them. We saw Bedboom earlier today. But I want to focus on Jabs here, Lacoste, because he is a staple of Southeast Asian teams. Pretty much, he's a very interesting player. He played every single role in the TI. The other guy who managed to do so is Misery, who is not here. But Jabs, he's the type of a player that tends to get a lot of farm, a lot of, he's one of the guys that wants to make the game about himself as well. He's very farm heavy. And I think it's a good thing to be farm heavy in this particular meta because, the map is bigger and everything. So carrying pretty much from the off lane, and some of the heroes that he does play, he plays them really well, but some of the that he does also play, he's not doing too hot. Yeah, we wanted to highlight both sides here, Effie. Yeah, so the thing about Jabs is he is probably the funnest player to root for out of all the SEA players because you really don't know what you're gonna get. I mean, sometimes Talon feels like 2 teams in one. They feel like a hyper-aggressive, playing every single meta hero, nailing every timing type of team sometimes, but then other times they're just teams that play ultra greedy and go into the late game and they flip-flop. And the reason why Talon is like this is because of one man. Okay, and that man is Jabs. Which version of Jabs are you getting today? Are you getting the Aura buyer? Are you getting the Blade Mail Heart buyer? Or are you getting the offlane Naga? So it's just interesting. I don't know what's in store for us today, but I mean, I hope we get the more aggressive Jabs. I hope so too. That will definitely make for a good one. And when we're talking about this matchup, we have to realize that Talon hasn't played for 2 days while Bedboom played this morning. And Moon, I would love to hear from you.
Like, and I know it's probably a personal thing about which people prefer. Like, do you prefer to play, like, you know, BetBoom has the momentum here. Talon, maybe not so much so. They come from the upper bracket, they got dropped down. What is the better option here? In my opinion, whenever a team wins a series early in the day, they got a lot of happiness, a lot of momentum coming to the series. So, and the way they tooled the Brazilians was really national. But at the same time, like Talon, I know they coach Sambi really well. Me and him always meme, and this guy will hold his team down. I'm really sure like he figured out his players and jabs, and today we're gonna see a strong jabs only because I think Sambi really locks the team down. So you think it doesn't matter. For Talon, this one works purely because of the coach. And for BetBoom, this one works because the momentum is there as well. That means we have an even matchup on our hands, which also is the same if we look at the history. We have got both of these teams facing twice this year, and one time BetBoom won and one time Talon won. So who is gonna win this upcoming elimination series? We'll have to wait and find out. But first, let's get the players on stage. We got Nightfall, GPK, Pure, Save, Toronto, Tokyo, and Coach Bulk here taking the stage for the second time today. And they are looking to make a very, very deep run here in Seattle. And they've made the right first step. Guys, байгаанууд нь яг байна гэж бичтий. Хэдүүлээ яг нэрнгээсээ нэг 10 хэдүүлээл ах шиг байна те. Яг нэг ядаж 20-с дээшлэхгүй болол худлагаасаа худлаачгүй. Амардаг юм уу? Эсвэл бол жоохон чийлрээ суудаг юм уу ч та. Нөө жок одоо энэ хараа. Нийлээд юу вэ? 42 37 гэж нийлээд нэг 80 лайн. Нэг тал нь бол нок гэрсэн байгаа. Бат. Андра ялагдсан. 8 байна л. За 9-д файн. Авчихсан. Yeah, they have definitely been carrying this region throughout the entire year, performing consistently well at LAN, showing so much personal improvement. So there's always a little bit of pressure when you are that team carrying the region's torch, but some teams thrive under that pressure, and I do think Talon is one of them. Talon is one of them. I do want to know who you think is the favorite though, Lacoste, because I don't know. And normally I have a feeling with it, so I can only imagine that people at home are also like, you know, both of these teams, very entertaining teams to watch. But is there one that is in your mind sticking out a little bit? My mind is saying BetBoom because this team, they're very explosive. They're really focused on the early stages of the game, and also, like, if we talk about the average time when they win the game, BetBoom, they're sitting at 38 minutes. They know how to close out the games compared to some of the other teams coming up from the Eastern Europe that tend to, you know, play different style maybe, but their team fight, their spell casting, team fight execution really on. Everybody talks about BetBoom when they're playing on stage. Facebook руу орж ирээ бас бичиж. We've already seen that it doesn't affect them. YouTube-ээр биччихээ, Facebook-ээр бичээл. Үний тоос ихсчихгээл болж ш. Factor always when I talk about this team, but I feel like at this TI they're going to get through this. I mean, I hope so, because that's really been the story of these players and this team and whichever org they're playing for, is that there's always this joke that they're just an internet team. They only perform on online tournaments. But this entire year has been about conquering that demon, so to speak, the nerves, the anxiety, that psychological hurdle that they've faced. And if you've talked or heard from these players, kind of tempering themselves. Toronto, Tokyo, they've conquered a lot of that already, so I'm just excited to see what it looks like today. What would your strategy be to take down a team like BetBoom? And we saw them this morning, so and a couple of extra lessons there to be learned for Talon maybe as well. My strategy against BetBoom is always the same: take down Nightfall. This guy, when I say best carrier in the world, people think about Yadro.
but I think people should really put Kn1Fe up there with him. This guy in the safe lane is a monster to like deal with. He's gonna call all the correct amount of people to his lane and help him have a good game. And the reason why you need to shut this guy down, because he is the team's hive mind. He makes all the calls in the early, in the mid game, in the late game, when to rosh, where to go, everything. If you play pubs with him, you know this guy just vlogs all day long. So if you shut down the vlogger of the team, you win. It sounds like a solid strategy, but how do you do it? Hero pool's quite big, you know? Do you just send extra people to his lane, or like how do you do it? You gotta like send extra people to his lane, pick like the sweatiest often you can think of, like try your best to make him have the worst laning phase, smoke your mid laner to his lane twice, like do everything in your power. And it's not easy because, and I feel like Talon might run into some issues doing that because they're 4-player, likes to play a lot of melee heroes, which is not really meta because melee heroes usually mean that the carry gets free farm. And the only melee hero that you can pick in this meta is Tusk, and the only melee offlaner that can be paired in this meta of Tusk is Dawnbreaker. So if Dawnbreaker gets banned, and I know both teams are gonna go for it, I feel like Nightfall is gonna be good. Yeah, to be honest, Talon, they have been looking good, but we just saw them come off a lost sphere, and you just mentioned Talon really good in the late game. You know, BetBoom is good in the start of the game. Laning stage very solid. But how is Talon gonna adapt to that, considering that's not where their focus lies? They gotta make the magic happen. I think a lot of it comes from Mikoto. Mikoto is the type of player that opens up the map for them, and Jabs, he's gonna be 50-50 on like what's gonna happen. Moonmander mentioned the Tusk. Jabs likes playing the Dawnbreaker. That's one of the 2 heroes he's winning with. тоглолмоор байгаа ч mail pass-артаа марцсан байх үү. Яа. Right. So you know that if you're going to this as BetBoom, you shut down Jabs, you manage Mikoto, then all of a sudden the game might get hard. But the reason why they're good in the late game as well is they like to play hard carries on 23 Savage, and he's an amazing hard player. Thanks. But BetBoom, it's their job to punish that. They have strong lanes, they have a strong mid game. Don't let 23 Savage get to a point where he can be a monstrous carry. And I also want to highlight like the transition of Toronto Tokyo, because like last TI they got 13 to 16th place. The team was not working out. I mean, you're parting ways with 4 amazing players. And he made this pretty tough decision, what it seems to be at the time. It took him a little bit more time to, got into this position 5. It's not a transition you see, these mid laners playing a 5, completely different role. But he adjusted. At the start, he had pretty limited hero pool, expanded. In general, their hero pool is still relatively weak compared to some other teams, but he's doing a really good job. And one of the reasons why Nightfall a lot of the time gets free farm in the lane. Okay, thanks. Such a great job in securing. Ийм бодохгүй. Одоо гэсэн унтраснаа тоглолтоо үзээд яач жоохон чест суудлаа. Тэгээ сүүлийн сет дээр асгуу байх бодож байгаа болно. I mean, he has upped his position 5 gameplay to the complete limit recently. I recall in the last Dream League, Season 21 that we just saw, it felt like every single win was coming off of his shoulders. He was doing it in a very subtle way, but he was getting every D word. He was setting up for every single kill. And there are some heroes that if you give him, you're making the game so hard for yourself. I mean, the number 1 hero I can think of in this case is a Treant Protector. It feels like he's just playing that hero to its limit, scouting out every single enemy. No joke guys, жоохон гомдлоход tilt. Хэдүүлээ өглөө гинэ. Юу лээ? Шин 1 цагаас асаад 2 цагийн алдад 2 талдаа 200 нийт ядаж нэг 400-тэй байсан. Тэгээд 400-тэй байсныг ядаж Facebook-ийн лайкийг харлаа 50 хүрхүүгүй юу. YouTube-ийнх ч гэсэн ганц Kn1Fe дарч чадахгүй үзсэн биз. Тийм гонигтэй ч шиг. Тэгээд талдаа 50 Kn1Fe-тэй. Сайж. At TI10. Maybe та хэдэд гайгүй мэдээлэл өгчихгүй л энэ тентхий мэдээ уншаал гэдэг. Цаг гарахаар нь л мэдээ уншаал, боломж гарахаар нь л тоглолол, олон бүр дотогийнхан механик скиллийг сайжруулаад тайлбарлчих гэсэндээ янз янз юм хийгээд байдаг стил. Нэг л гонигтай санагчлаа сая. Имэс гомдлоо би яа. Одоо нэг жоохон чийлэрж чесмэс тоглонгоо жоохон чийлрэнгээ зүгээр жоохон өөрөө бас үздэг юм уу? Би сая ирээл дарлаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил Lord Spirit-ийн тархийг хаг зогсон. Энэ жил BetBoom-ийн тархийг хаг зогчоосаа гэж. Талаа нь. Boom талаа энэ хоёрстай нэлээд гоё тоглолт гарах бахаа баг. Хоёулаа яж нэлээд offensive тоглодог хоёр баг.
are going to be playing a part here, especially Идэх талаа ялч магадгүй л гэж бодоод. Бодлоо өнд нутаг усаад хэмжээд байгаа юм уу сайн мэдэхгүй л. second time for these teams both on the stage. Moon, whose shoes would you rather be in at this point? Талант Before the тоглол. draft starts, you're going to Талантаа ядж яхад скрим нөгөө нэг which one are you coaching? DPC-д орохоо өмнөхөө DPC-гийн qualifier qualifier өмнөхөө талантаа скрим хийдэг байсан. Ер нь гадарлаад байгаа. Ямар сайн нэг. Гэтэ өөдөөс нь битбүүмийн өөдөөс бол тоглож үзээгүй. Тэр пав дээр л нөхдүүдтэй таарж ирснээс. Яс яг сайн гадарлаж чадахгүй л байна. Талан бол нөөж өгөх байгаа. Талааны драфт гэхдээ ер нь Javzi офлейн дээр сайхан захын лейн рүү хөдөлдөг батар авч ижил гоё болдго юм да. Javzi батрууд дээр Dawnbreaker юм уу? Spirit Breaker. Битийн батрууд авчих юм бол лейндэж хүчтэй. Геймдэж коннектлж орж ирээд. It's been 2-0s. Loads of 2-0s. What causes that? Why? I feel like the 2-0s TI is just a classic. Page мэжийн нэрийг 1x болгоод үзэгчтэй алтч харин тийм бах тийм. Хугацаа ч нэг амар тийм тоодгүй лээсэн. Байхан байгаад байхгүй нахгүй. Одоо бол гэхдээ хот guys. Юу вэ? That's how you get 2-0 real quick. A lot of these guys here are young and inexperienced. They don't fear Doto. That's why I'm up here. Yeah, I actually also want to pick your brain a little Аныг bit. сомлчээр. Moon, about the Юу first болж pick байна? versus Task second pick бантсан, versus Primal Beast Dire. бантсан. So the statistics for group stage, first pick had a 52% win rate and Ань ер нь second pick had a 48%. битбүүмийн бангийн сонголтууд айгүй гоё санагдчихэв. Юугийн спешлүүдийг нь бантчвал их амар. Ерөнхийдөө бол би байсан бол бас тэгхэл байсан. Талааны өдөөс тоглож исэн бол юу гэдэг хүнийх нь ер нь өөрийнх нь hero pool жоохон багтай. Task Tiny энэ хэдэн миллион батрууд л байгаа. Бачин дээр байгаа батрууд нь Task байна. Tiny нь байна. Яг Tiny-га авч болгоод байгаа. Энэ хэдийг нь би бол бантчихлаа байсан. Юу ч үзээгүй биш. Юм үзээгүй биш. Hero pool багтай хүн шийтгэх хэрэгтэй юм чаа. Шууд шийтгэх хэлсэн. Битбүүмийнхэн энэ ихтэй гол нь сэсийнхэн хүн дээр зориулсан бангийн хөлбөр ерөөс гаргаж ирдэг юм амар эго өндөртэй хүмүүс. Яг нөгөө нэг 9 pandas-ийн өөдөөс тоглохоор холоо молоодо зориулсан бангуудаа бол хийчихдэг л. Өөр баг дээр бол хүнд зориулсан ба хийжийнхэн ерөөс харж байгаагүй юм байна. Энэ одоо юусэн Task бандсан. Bristol back болон Primal Beast-ийг бандж байгаа. Task яг өмнөх патчийг бодвол mid тоглохдоо болцсон. Mid тоглохдохгүй байгаа. Тиймээс зөвхөн position 4 дээр тоглож байгаа тоглогчдын зориулсан бангийн хөлбөр гэж хэлж болно. Бүүмэс эхний пик Dazzle орж ирсэн. За мэдээж Dazzle бол ямар байгааг мэдж байгаа маш хүчтэй. Лэндээ хүчтэй, геймдээ хүчтэй, universal water. And yeah, it's more natural to play like towards the upper right than like play like down left. Нөгөө талаас Just feels like better. Yeah, it's just a natural feel. Алон. Драфтны хөлбөрт орж There's ирсэн. a bit of a problem that we see on the screen right now. We earlier highlighted the heroes that Jabs won with. They're both out, Fear. Dawnbreaker, Bristle, removed. Yeah, I mean, Jabs is going to have to find a new hero to win the game. Yeah. And they are in the verge of elimination here in this series, not this game. And now's the time. Now's the time for him to expand. We know he has a big hero pool. As Effie was talking about, what type of jabs are we going to see today? Бүүмийнхээ хаанхын тоглогчд вэ? За ерөнхийдөө бол Орос тоглогчд байгаа. Молдов гаралтай Save гэсэн баг яхалж байгаа. Босдон бүгдээ Орос. Торонто Токиог Орос гэх юм ч одоо хаашаа юм дээ. I like the idea. Энэ сүүлийн гейм биш сүүлээс 2 дахь гейм. Одоо 2 сетд байгаа. Power Bracket-ийн раунд 2-ын тоглолтууд. Битбүүм талон сая хожсон entity юутай байгаа лээ. Хөдөлт. Entity чинь за би хараадах. Virtus Pro-тэй байх хэвээр. Dante Virtus Pro-тэй. We'll have to see what happens in this next phase. So right now, Dazzle is like a top tier hero because he can go in the mid lane, off lane, and support, and he block picks a lot of the enemy off lanes. Carries like Spectre, Luna, they don't really want to play in the Dazzle. But the one hero he's afraid of is Ancient Apparition. За Ancient Apparition орж Everything ирсэн. that they let it through. So this, yes, I'm not sure whether it's intentional or not because they All-ийн back Butler. into Dazzle. I guess they don't want to give them Bristle back, but however, AA is the best hero against Dazzle. It's like the only answer. Yeah. So
So it's going to be interesting to see what they go for next, these next couple of picks, because usually you need stun with these kind of A's and dazzles, but like this Casino Knight's banned, Tusk is banned, Spirit Breaker's banned, Primal's banned, Centaur's banned. Ancient өөрчлөлтүүдийг харуулж. So they're going to have to go down like to the next tier to like the Өмнө нь шарт авж байгаа Ice Vortex-ын дээр дэмэждэг байсан. Одоо шарттай шаардгүй дэмэжлэн. Тэгэнгүүтээ одоо бол Agnim шаардн дээр нь Ice Blast орчих юм бол шууд Kn1Fe эффект ордог. Маш том давуу тал гараад ирсэн. Энэ TI дээр бол Ancient гэдэг батар шууд л нэлээ модон ороод ирсэн дээ. Ancient авж байгаа бол мэдээж эхлүүлдэг батар хэрэгтэй. Иймээс Earth Spirit дарж байна. Нөгөө талаасаа энэ бачин дээр ерөнхийдөө бол Earth Spirit-ийг дандаа мидлен дээр тоглож байгаа шүү дээ. Дандаа л мид дээр тоглогдсон. Энэ удаа position 4 байх боломжтой. Алоны position 4 Q-гийн хувьд бол Мили батраар буюу initiate гэдэг батруудаар маш сайн тоглодог. Spirit гэдэг батраар бол гоё тоглодог гүйцэтгэдэг тоглож байгаа да. Имэс дөрвөрөг шийдэж болно. Flex сонголт. Би ч нэг хоёр спортоо төрүүлээ авчихаар буруу өстө баларлаа, захын лэн ялагдлаа гэд орилоод байдаг. Энэ хоёрыг чинь бас яг нөгөө хоёр спорт гэж харагдахгүй байгаа байхгүй. Мэдлэн гэж харагдах боломжтой. Нөгөө талаас Murta орж ирсэн. Битбүн мөн л адилхан 4 болчихно. Carry болчихно. Dead shot-ных нь явах range холдсон болохоор position 4 дээр бол маш их тоглогдож байгаа. Манайс нь Vinji орж ирсэн 3 range дотор харагдлаа. За 3 range дотор харагдсанаар ерөнхийдөө Earth Spirit mid-lane дээр тоглол хамаагүй тухтай болчлоо одоо. Backline руу өсөрж ордог батар. Энэ Spirit гэдэг батрын сонголтууд ер нь артал дээр байгаа батруудтай тоглоход харьцаж тоглоход амар тухтай байдаг. Тиймээс талооноос одоо бол сонголтууд орж ирэх хэрэгтэй. Би ерөөсөө энийг л яриадсан. Битбүүмийн өдөөс тоглож байгаа баг Trend гэдэг батрыг бандах хэрэгтэй. Ястай энэ бол бүр хууль байх хэрэгтэй. Торонто Токиогийн Trend бүр огтхонч тоглоом биш шүү. Энэ одоо Торонто Токио Vinji гэсэн батар дээр тоглолтыг гүйцэтгэх боломжтой болж байна. Юу ч гэсэн Vinji харсан, Murta харсан, Dazzle харсан. Иста ороод ирэх юм бол суурин дээр нь дуусгах боломжтой. Бас нэг Spectre гээд артлаас нь түүх боломжтой батрыг оруулж ирж байна. Хачин дээр ч гэсэн хүчтэй байгаа. Гэхдээ талооны хувьд бол Spectre, Ancient гэдэг laning stage. Энэ хоёр батрыг хардаа та нар Spectre, Ancient гэдэг хоёр lane. Энэ хоёр батар бол lane ялах ямар ч боломжгүй л харагдаж байна. Хоёр slowтэй боловч аль нь ч Kn1Fe-нд хүн оруулахгүй. Тэгэхээр Spectre-ыг алахгүй ч гэсэн Ancient-д амар хэцүү юм. Ancient дэрвээ геймгүй болчих юм бол ер нь Ancient өмнө авагддаггүй байсан шалтгаан геймгүй болчих юм бол тэгээд тэр жигтэй боловчдаг бат. Ядж яхад энэ бачин дээр ultimate skill-ийнх нь cooldown өөрчилсөн. Өмнө нь бол 40 байсан одоо 40 биш 60 50 40 гээд нэг левелтэй 60 2 левелтэй 50 3 левелтэй 40 гээд багасгааж явдаг болсон. Угаасаа ч левел авдаггүй батар. Энэ хэцүү. Жохон хэцүү байдалтай болчлоо доо. Нөгөө талаас Weaver гэсэн батар орж ирж байна. And it also gives Roshan, right? Because that's something that Talon lacked, but now they have the minus armor coming out of the swarm, enabling them to be able to take Roshan later. It's also just make Dazzle's job very difficult. Like he's going to be chased away by the swarm insects. There's going to be the fear of the Spectre hunting on top of him, and of course the Earth Spirits. So I think that they've done a good job in addressing the threat of Dazzle. So what is the answer when you see Spectre? And I've been seeing this hero a lot, like as a carry, like if you're playing against the Spectre, what carries have you noticed to be favored against this hero? Because it's pretty I feel do two strategies. Either have your own Spectre, which is, in my opinion, is Chaos Knight. We call it Casino Knight because you just keep critting. It's 33% chance. And then the second hero is Luna, where you do a push strat against Luna, so you just 5-man ball and take all the towers, end the game, so Spectre can't hunt it to you. Okay. So I'm a little worried for them right now. Айнер батч яадаг батрууд Spectre орж ирээд ингэж objective damage байхгүй зугуухан цулгаан mega creeps төрөх юм шүү. They can win the game because the Thai can shut the Spectre down. But something tells me that this is not a position 4 Weaver. If knowing this team and knowing Jabs, would be awful. I think that's a position 3 Weaver or a position 4 Earth Spirit, because why would you throw Earth Spirit mid into Dazzle? Юу гэдэг вэ чи? But at the same time, I feel like Earth Spirit can still roll away from the poison touch. Like a lot of melee mid laners
kind of get beat up, but he just has the ability to disengage from the dazzle poison touch. I mean, you won't die in the lane, but you're just not going to see us, right? Yeah, you're not going to see us. And it's Mikoto. This guy is the overperforming player of this team. За Луна Void гэсэн бодлуудыг бамтсан. I would not want to throw my best star player into a dazzle mid. Энэ carry сонгохгүй. Have his lane absolutely ruined. So I think that they're saving his pick for last, and Q is also known to play melee force. So I think he's the Weaver. That would be fun. How do you feel about the traditional break carries for Betboom? You know, maybe potentially PA or Stun with a Silver Edge? PA and Savan, they can be picked. However, they are a little bit slow in this meta where everything's so fast. Because IceFrog designed the game with the new patch to accelerate the game a lot, to the point where if you don't keep up with the meta, you kind of just lose the game. Because with the P and Savan, that means you lose first Roche, you lose first Tormentor, because the Bristleback is taking a Tormentor, or Spiritback is just taking over the whole map. Spectre's like level 6, I'm online. Because think about it, Spectre's like a Dawnbreaker. But instead of having a 3-minute cooldown on the pass, it's 60 seconds. So Betboom-ээс Свен орж ирж байна. Тийм энэ угаасаа. Accelerate at such a pace that if you click these heroes, which you just did. Свен гэдэг батар орж ирж байгаа юм байна л да. So they're definitely at that risk now, but just for those of you guys who don't know, traditionally Sven was considered Нөгөө талаас Weaver дөрөвтэй. because he bursts her down so quickly. He buys Silver Edge and she never really out DPS. Sladar хиний өдөс Sladar гинэ. Sladar авчиход гэсэн чинь Свен Винжигийн өдөс лейнинг стейж. Хоёр chain стантай батар өдөс. But I think it can work because you've got this protection. Хажуудлын Винжигээс бол armor minus орж ирнэ. Slow stun аль аль нь ч байхгүй. Тиймээс лейнээ бол өөрөө зохицуулах боломжтой батар авах хэрэгтэй болчлоо доо. Талооны офлайн дээр Javs дээр. Тань юу явмаар юу авмаар. Амар гоё тиймбэр шиг санагдахгүй байна уу. Аксир уу? Weaver-тэй Darkseer атсан юм шүү. Last hero for Talon, is this going to be Earth Spirit in the mid? Probably not, so they need to Тэг стамблах гэж have 15 seconds. I mean, if they put Earth Spirit, Юуч дийлэхгүй гэж юу. that's the one way that this game could get out of control. Хоёулаа стантай болохоор дийлгээд хэцүүлтэй. Хажуудлынх нь яжихт Weaver болохоор. However, if you get Indranger far behind, will be an issue, and they're going to address it right away. They're going to pick a hero that Өгөхгүй doesn't тийм. deal. I mean, it deals with the poison. За Indranger гэдэг батар авцсан. Оо энэ Mikoto. Mid Indranger юм биш. Гурван юу юм? Аппарат 3-аа арайгүй байлгүй. The winner pick is genius. We ran a scrim against Team Liquid where we dazzle mid and winner just counters you because you cannot reapply poison touch. Юу гурав At any болчих юм. point you bring any melee 4 Weaver. to jump the dazzle, he just dies. Weaver гурав авч яах юм? Ulti. So I think this is what you want to do. You want to put Mikoto on last pick and play around him. Yes 3 баймааргүй. 4 байх байлгүй. Savan, this game, she fares really well because Savan already has Weaver Silver Edge against Spectre, and then now he needs to buy another Weaver 3-ын 5 давуу тал нь юу? MKB against Mikoto. Стан шитгэр нь шикүүчи дараа He зогтох юм. needs to carry the game. Plus, he's not going to have a really strong lane against the Weaver because she has no kill threat on the Weaver. Харин тий. Давуу tал бол байхгүй He's going to санагдав. get free farm. He's going to dead lane. It's going to come down whether or not his tower. Бэлцэн байгаас айл гэж найдаа. Талаа ялчаас I та. feel like this game's going to. Well, you sold me. I mean, I'm convinced. Seems like Talon's got a very Айлуу strong draft. speed-ийг I хордлуулна. like their draft a lot here. There is a lot of pressure, though, I think, on the Yung Dakota goro and Q. bolcho, It's on the map because they're pretty low on some defenses this game. But their draft going to late game, it's a typical Talon draft. I think if it gets into late game, you've got this farm Wind Ranger and Spectre going on the Sven. They don't have a lot to protect them if the swap is there, but they can burst them down really easily. Spectre in the late game has been a beast. As usual, the laning stage, I'm not really afraid for Talon in the laning stage either here, so looks pretty good. Well-rounded, then, Lacoste. Yeah, and we talked about Betboom being able to close out some of these early games, it's like compared to Talon, and that's what they're trying to do in this one. Try to close out before Spectre and Wind Ranger get too big. Weaver as well, Javs is on his, traditional farm heavy hero, so want to see that. But also Betboom, they do have 2 new heroes that they haven't played yet in the first game, so trying to experiment a little bit more. Yeah, there's an elimination on the line. We saw all the faces in the booth, though. They didn't look too stressed. But let's find out what the vibe's like as we are heading over to the game. But before that, first, a couple of words coming out from Sunbi, the coach of Talon. Thank you very much. Yes, I'm standing by with Sunbi of Talon, which, Sunbi, I feel like every time I talk to you, your team always has to do the hard journey. Lima, lower bracket run, Riyadh, lower bracket run. How do you pace your players to make sure they don't run out of stamina for these marathon tournaments? Well, luckily for this tournament, I think there has been a lot of downtime, so that's good. Although I don't know if downtime really works for us. I think they just want to... Draft харчаад ер нь унтрааж магадгүй шүү guys. I mean,
They're ready to play. I don't know if they do much. They Би just want to Night 8 болсон чи энэ онцсон байхгүй. Би энийг 5 цагийн дараас хийсэн чи би Bishop 8 болсон. Юу лээ Bishop гинэ. Паа 8 болсон чи. Бид хөгийн тэр муу хожаа зөө. Болт минь юу гэхээр би битсэн чи унтж байгаа зөө. Дараачих тэр нь уур үрээд би ч гэсэн үхсэн юм чи өөр хүмүүс үхээсэ гээд урталтан зай авч жагаад хасах голд минь юм чи дахиад юу гэж. Тэгэхээр голд менюг ахсах голд менюг бичиж алталтан зай авсан дахиад би үхчихэж байгаа зөө. Тэгэхээр голд менюнийхаа голдон зай авсан дахиад би үхэж шаас ёо тийрэл зүгээр. Тэр хүн бичснээ гэхдээ сүрэн дээр болоог байхгүй юу. Тэр нь би урталт нь 2 зай аваад голд меню дахиад үхэж шаас ёо. Тэгэл харсан чинь Night 1 болсон зөө. Тэгэл тийрсэндээ за би голд менюг сурж ич садлна гэ дахиад 3 удаа голд меню. Тэр өдөр яг депресс яаж. Okay, Tormy the Tormentor. We got In Hey. Bruges. We got Би ч одоо ингээд chess ч юм болцсон гэдэг. in my time as a CS:GO player. That's another pretty good one. 60-minute items NBA segment. Shout out to Perry and Flax. That's and of course trivia time. The classic. So hopefully he is able to come on back soon. We're into the game right now. Wow, I'm impressed. Thank you. Ихтэй гол нь Smurf бүлтэй писта шиг удаа хайх. Amazing. Yeah. Okay. Well, this is And definitely a bit of a different game, I want to say, because like the panel pointed out, this Wind Ranger is a pretty rare occurrence. This TI, I don't even know if it's has it been played more or less. Юу болчих офлайн юу болчих тэрийг This лаач. is the first game I personally see it. It might have had a game or two, but it's pretty uncommon. Jabs is playing an offlane Weaver. I think this may be the first time Offlane we've Weaver seen байна. as well, or in the Завцаа юу сэтгэж вэ? Яг офлайн Weaver аваад авра аваад агнимтай тоглоно. Авра авчихгүй л ядаж тий яах юм. Ээлтэй захмаар байна. Ядаж агнимтай тоглоод Sweeney-ха таргалсан үнийг авраад байл. one of his favorites, and Ойштой always авра. happy to see save play. Римсэн шатсан. Олор Крис шатсан. Тэгснээ агнимтэй хүний авраа. Давж тэхгүй л дээ. Of course, as you're sort of talking about, how much can GPK get done on this dazzle in the mid lane? We heard Moon already talk about the fact that this win runner is going to be 3 юу авах шалтгаан бол надад бол санагдахгүй. Юу бодчих вэ? already a little bit of a battle of Bruin. Oh! They sneak I guess this is going to resolve this. This is a 2 for 2. So without that steal, that would have been a 3 for 1. Гарнаа чичж ягаад үзэн гэж. Decent pressure onto Nightfall here. Nightfall балраад байгаа юм шүү. But he'll back off. Does have to take the long walk around. Бидэд очихт нь алж чадахгүй шүү дээ гол нь. That makes a lot more sense there. Already 3 heroes up on the top side of the map that will set up for just poor old 23 Savage alone down bottom. Энд гэхдээ баланс нь таарч. Change it over to 23savage.cringe. Олд энэ даацлын өдөөс Wind Ranger шаана. Энэр салат. Нэгээ хийгээ цохихгүй болохоор чаахан чаашийн. Юу ч гэсэн ямар ч асуудал мэдхгүй даацлаа. I don't know. I feel like these nicknames. Ямар амар хэцүү юм бэ энэ ч. Their sponsorships when they're not putting sponsors in there. Адилхан энэр сал. Attack range гэхдээ VR наа. It's like there's 2 people in the world and there's like a million people that get to see it. Like okay, this is like the most internal joke you can. Микото гэхдээ ойр эдэн жил range дотор аваагүй хуу гэсэн. At least I know what cringe is. Үр дандаа милиот. Things that people have at the end of their names. I have no. Милиот нь луг нь гоё л бил. Апснаас 2 leveling ап гаргасан ш дээр. Checker авсан. Пангогоос нь. I'm curious a little bit. You're talking about this Jabs Weaver pairing together with the Earth Spirit. Is this going to be a situation where like he's going to be rolling around a lot towards mid, trying to make some moves happen? What do you see his cues? Yeah, I think he has a decent amount of freedom because the lane matchup Weaver has here in the Sven Venge as long as he's playing on full health. First of all, дөрөвч одоо угаасаа юу ч авч болох юм биш. Ямар ч бадар дөрөв дээр орж ирээд өгөөгийн Solar Crest авч болох тамаа. Тэгэл фармддаг л бол. Фармддгүй батруулж хийж ийл. Би нэг Verana тоглож яг л галзуурах юм. Нөгөө ууг нь фармдж л байгаа. Би зүгээр нэг Aurora-ны айтм авцсан. Нөгөө Центагаа Oracle доо гэж хүлээгээд нөгөөтг нь биш Trask авна гэсэн үг лээ. Ирж хөнгө алдсан. Бол яг л jungle-дэг болсон. Амар амарх юм бил. Ээлтэй тэгсээ. Бүр яг ингэж оршаач. Дарангууд оршаагаад
ton of those rotations. Би тэрийг чи ганц тоглол ойлгож байгаа шүү дээ. Шаалтаа. Бүр үзээд ойлгоцсон шүү дээ. Those early goings, but also can make some moves happen around that level 6. We'll see how. Яг ардлынх нь яг бүхэнд болдгоо. Deny out some of this experience you're already on this. 3-4 авч үзлээ. Ерөөсөө цацрахгүй. 11 and 3 versus the 8 and 2. Ичлэг үз. Хийг авдаг юм байна. Тэр чи. Яа, тиймсээ. Right on top of Зүгээр point тийм three, байл. standing still, the couple of right clicks coming from save, not quite Тэг enough to get the болрооч. kill. Окей, хоёрын лэн угаасаа бүр яасан ч ял. Ancient Spectre нэг лэнд байна гэж төсөөлтөө үз та. Өөдөөс нь гол нь тайд аваа зүгээр л биеийнхаа тавдахыг бодчих юм. Энэ хоёрыг байн галах хэрэгтэй лэн шүү дээ. Энэ дээр зүгээр down breaker аваад байнга ancient төгстэй байсан. Энэ зүгээр нэг slowтэй ч юм уу нэг connect-тэй батар орж ирлээ. All-ий бол бүр байнга өгстэй л юм юм чинь. Яг тайд бол farm нь Spectre ч гэсэн тэгээ farm. Гол нь энэ хоёр ганц ч kill хийх потенциалгүй хоёр батрын өөдөөс тайд авдаг бол тэмгэл санагдлаа. That's something that they've got to watch for. As Nightfall throws out a stun, just secures that CS for himself. They're already starting to do a little bit of pressure onto this, and in fact, a roll onto Toronto Tokyo. Well, quite connect. Яг ингэх гэж авсан байгаа. Стан шитгэр нь шикүүчид орлоо, гарлаа, орохгүй. Mind games гэж. If you want to count that, it was a little bit of a connection, but down bottom, a little bit better spell accuracy as Ollie. Өстэй хоо энэ ус хохин билгүүдээ. Энэ хоёр батрыг нэг лэнд авч байгаа хүмүүс. Дотор ахгүй болохгүй ч тийм тийм. Өөр хийх юм байхгүй шүү дээ. Хүмүүс яг хоо жоохон төвхтэй л нөөл Facebook авснаа билетмэл шагаад. Энэ билетмэл гоё л юм байна. Тийм метар авч эхлээд тавар авахгүй бол Spectre айгүй тухтай фарж. Stay afloat in that bottom lane. Spectre орно. All three lanes going quite well. Mana region. We talked about that counter pick mid with the wind ranger. Sure, she's not being pressured by the dazzle, but she's not. Алт юм аа, уурамтай гоё штэ. Уугаал уурнаа өгчил зайлчдаг юм билээ шүү. Тэгэл өхөл өгөхгүй бол байл. Чи Spectre лэндээ алах гэж авдаг гэж бодоод байгаа юм. Заавчлаарай. If he didn't have a salve connecting at that time, I think it might have almost been better off dying. You know, so you just come back and have your resources and you can play lane. Because effectively right now he's not a hero either, right? Унтчваа. Юу унтахгүй. Зогсоох гэж нь одоо ингэсгээд. Пик ална гэж бодож байна. Пикстэй хэлж мэдэх юм алгаа. Би гейм руу орлоо. Юу руу орчлаа сая? Нэг юм руу орсон юм да. There's any meaningful difference here between any of the lanes really except that one kill. It does sort of have that Mega хийн гэж орсон байна. F10 тавина гэж орсон. F10 дээр нь бит бүүм дээр орсон. Үгүй Spectre Ancient төрийг нэг лэнд харчаад эсрэг орохгүй байж чадсангүй. And now with that shadow step change, it's becoming more popular again. Ургагийн рүүн дээр Spectre had the haunt ability as her ult, which is a low cooldown, but despite that, people were still buying. So now that you're available, honestly, more than twice as often. It's just an absolute no-brainer to pick this up on that hero. Refill. Нас дээрээс бууж ирж байгаа ш. Юу refill вэ? Алах гэж байгаа юм байна. Silence өөрөө өгөх ш. Save! Буудалтаа алдчихлаа штэ. Ёй! Эний буудалтаа оноол ална штэ. Өөрөө өгөхгүй штэ. You don't skill that at this point for a mid dazzle, so not surprising, and save definitely wasn't counting on it either. Just nice rotation, nice reaction there from Q to be in the right place at the right time, getting themselves on the board. Саяны буудалтаа яаж алдчих юм бэ? Нэг хүний жимдэр өсөж шүү. This is probably a game that is going to be relatively slow. Дот дээр энэ тайд ганцаараа үлдүүл өгдөг шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Хөөе pure. Арайчтай янда. That's really cute guys. Just юу шүү ганцаар үлдүүл юу шүү. Тэргээ хааж зогсохгүй. No damage. The perseverance still at healing Lotus pops the stick charges and yeah, he's perfectly fine. I mean, this is the thing really is that яаж л явах юм зогно гэж юу? Бүр артлын ороод тэмдэгчлээд байна гэж юу? Spirit тэгээ.
few stacks, wisdom runes traded off one. Ивэр бол яг л 2 эртээ And байна. as you Мэдхгүй. mentioned, a slow Үүч start. болж магад. But likely these level 6s Явц хүн нугасаа бас come 2 эртээ. around, either from the Spectre Явц бол or you know eventually явцсан дулан болоод болно. Явцсан богд болоод a lot болно. of damage thrown. Аль нь Yeah, болох юм and бэ? this Radiant lineup is kind of a classic combination, I want to say, where you have AA plus Нэг one заримдаа gold бол hero, тийм. because any sort of connection from a shackle shot or from a rolling boulder can suddenly turn into an overwhelming amount of damage for any. Гэхдээ энэ F-аар нэлээд As удаж иж safe орж as ирэх. Tide is now, I don't think Pure is just going to have a clean game. Oh, Q. Гоо авах уу гол нь удачуул авахд хэцүү болчих. Focus fire and then gonna TP away. Q recognizes he's not gonna Авах удачуул одоо ингэж хэцүү дээ. Тэр Tide-ыг нь авахаас өмнө орцсон болохоор. Comes in with the calling. That's enough to make sure that this dazzle does not get brought down. Игүүрээд байгаа. Амууд угаасаа яа юу хийгээд байна. But this is probably going to be the state of this game for quite a while. I think BetBoom's best play in the game now is to just focus a lot on stacking. I think you have both Tide and Sven that really want big stacks. Мэдээс авч байгаа тохиолдол байгаа мó юу And playing aggressive with your heroes is really difficult. 6-аараа Мэдасаа хурдлуулахаа болцсон байл шүү. Always need to account for an extra shadow step. 6-аараа You're Мэдасаа always gonna хурдлуулах. need to account for the massive ability that both Earth Spirit and Wind Raider have. So Яаж мэдхий. probably just better off. Айтем хурдлуулдаг юм шүү. Дандаа скил юм шүү. And let a Pure do this, right? Have the support. Хизээ. Pure can push the tower with meteor. Би өчигдөр бас тоглосон шүү даадлаа. And then keep building up that Арси nice last чаржтай frame авах that нүр. you're starting to Скил нэг хурдлаад Мэдас create хурдлаа. here. I'm really surprised they're not stacking anything actually. Мэдгүй. Үдсэн Мэдас бол It feels like they're putting more emphasis right there. You saw the rotation over. Аркан бэлэг бэлэг бол тэгж Pressure байгаа. the Spectre a little bit, but as you're saying, Мэдас I mean, Spectre's still going to get her farm. Although this тэгээд could be тэр good. өөж авцаагаар They're gonna авчихсан. get it. Авцаагийн би Nightfall пик ийм not очтой. there with the stun. They had the follow up. And so easily Ядаж getting энийг the- алъя. Okay, well, a Тайланс. lot more people show up and Spectre is suddenly Тань there, дээд шотыг онно гэж байх уу? Заансан. 23-ыг алчиж байгаа юм байна дайжгүй. Зүрөө орж ирсэн. Пюр бууж ирсэн. Ревэжн дээрээс энэ хоёр хойлоо өгөх хэрэгтэй. Хой. Равх байхгүй юу? Тэнд жавцаа ончиж байгаа юм уу? Жавж онсан. Ой! What? Save. Энэ бол save. finds him from downtown and well, BetBoom they brought more. Save-ийг үдчи цусаар шээ. Nice shot. Especially against Weaver, right? It was after Kikuchi went off. He still just barely. Үдчитэй гэв. Save миний F-ыг авч өгөх юм бол аавн дээ. Looked like a nice moment for Talon, you know, like it's hardly surprising that Talon seem to be pulling a little bit ahead in these fights if Tide shows up late. Тэд Мелстром авч яагаад л Тайдтай. It's just easier for them to connect. Тайд свинтэй армор хамаагүй. Easy snipes. Magic damage гарах. Yeah, getting that one on the way out for save really nice. Going Gonna close Mikoto. him in on level 6. Мелстромны Magic damage хүн алыг. Свэнийг ч одоо тэгээд армор өндөртэй зохиж алах гэж нохоо болно шүү дээ. Тайдыг бас алахгүй damage болоо гэдэг. Явцаа линк авч байгаа. Энтрийг зооцсон silence зэ стантцсан дахиад silence зэ. Эй сэвэ онооч. Заалчлаа. Сэв намайг нэг тэрүүлэл нэг баярлуулал гайтай баг. Couldn't quite get it. And yeah, you know, you talk about that holding on to the Ravage too. You would think at this point you would want to make some type of a move with Talon, but with Ravage up, you just can't really do it. They've already lost their tower. It's not easy to take. Facebook авахаар мананых асуудлыг зохицуулахгүй юм шиг. Итгэж ойлгож. Мэдэнс дараад 3-аар дарж гүүгээл фаранд. Жижигхэн талбайтай байхад Facebook завдаг байсан юм шиг. Гүү ард ирэл завдахаар би армартай гэсэн. Options for your Sven, maybe farms a little bit more aggressive. Ер нь Facebook завж байгаа баатар хараагүй баг. Офлайн дээр л офлайны баатрууд л авдаг. I keep keeping my eyes on these missing stacks. I find this to be very Нөгөө хин юм байна бас. I know BetBoom as a team are very aggressive and focus a lot more on being oppressive to the opponent, but Power trade завж илээ. Power trade завж. At least take some advantage. Микотог дагаад байсан. Микотогоорой. Makoto is not afraid apparently of GPK there, but I mean this is the thing is that if you're not making stacks you have to make moves. Айлынх нь бүх үлт юм байгаа юм шүү.
Dazzle ямар удах шиг үү? Зүгээр үү? Blast орж ирсэн pure гэсэн. Зүхтэн штэ тий. Ороохан тэгшний бүр тэр хойдол дээр нөтцөж байгаа. I said it's going to take a 3 or 4 hero rotation to kill Tide. Well, if he's next to your tower, it's hardly a rotation, and that is how you kill him. You just land all these spells. Pure obviously has no magic resistance right now. He will probably be building a pipe, I would imagine. There's just so much random magic damage you can block from your teammates. You know, Dagger, some Spectre, all of Earth Spirit spells, Ice Blast, Power Shot, even Shikuchi. Honestly, like everyone in the enemy team has meaningful magic damage. Right. So I think it's just a gimme here. Таад гол дээр бичлээ. Revenge-тэй. Үүж ирэхгүй юу сая? Одоо тэгэхээр дээтэл дээр тоглож байгаа. Харин амар олцгүй юм тийм. Авсан баатрууд айтм. Таад гол руу бицэн дээшээ өгөөгээд талаарныхан дээдлийн таврыг өгж болохоор л. Trying to wrap my head around how good this build actually is in this game. Like, so what can you block? You can block Sven stun. You can block Sven swap. You can't block the shot or the silence. So Muerta is actually very good against you, regardless of which items you buy, except BKB for the catch. You can block Gust if you don't want to. You'd rather block something else, and of course the poison touch. So, I mean, maybe it's just a matter of feeling free on the map. Obviously, we know Talon, they like taking games late game. They like having jab scale. Obviously, this is a feels good item on Weaver for a couple of reasons. The mono region is really nice. You can use Talon хэнийг алах гэдэг юм тайдыг. Revenge дарсан. Таггүй байгаа. Савап хой, swap хой. Үхээд наа чин хой. Ёй. It felt like that could have been a little bit more, but ямар зөрөгтэй шатгийн тий. Still 2k lead for Bet Boom. They're just getting more out of the map right now. Энд үхүүлээ солоогс би авах гэдэг юм шүү. Ой манчи фар болчихлоо шүү. Dazzle is always this hidden. Нэг левелтэй 12 билүү төсний. 12 дээр очиод өгчдөг үстэй. 2000 хэдэн зүнстэй байлаа сайн. Болоо гэлтг юм уу гэх шиг. With the Shadow Wave to farm effectively, he's almost going to have the Ags now. Болоо гэлгүй ч байж болно шүү. It's going to be so much in these fights, I feel like. The good news for Talon is they have Ice Blast, right? So it's one way of preventing Dazzle from getting this major burst heal that he can get with Shallow Grave on the targets. We've seen a couple of games this tournament where it's just like, okay, Dazzle just burst healed someone 800. Not going to be the case with Ice Blast on you, of course. The Grave can delay your death, but you're most of the time not going to fully survive, at the very least. And Makoto now picking up a wisdom room for himself, trying to build up those ancients. It feels like it's going to be on him to find that Dazzle after like a haunt or something, right? Because Spectre's not going to be able to get it alone. Өөрсдөн дээр хүлээж авах юм шүү. Толж ирснээ swap шааж байгаа юм яа. Are they going to be able to bring him down? He's really close to the angle. Яг аварсан уу? Q gets up close to him, but it's not enough. Pure walks it off. За аварсан. Only level 1 Ice Blast. That actually looked like Talon were not Какашило. Какашил миний FR-ыг хамгаалаа. A little bit easier, but yeah, just narrowly surviving that one. Pure getting away with murder, and he's now going to get a cloak. So next time it's going to be way harder. Yeah. He's just a 3 gold away from that. And the good news for Tide as well, you know, you take barely any damage when you're farming, so he can actually just go and play jungle. He doesn't need to go back to base despite having 200 health. He's even going top to clear out a little bit here. As well as the Meteor Hammer. That HP region of 20 next to this tower, very quick. Итбүм юу ч хийхгүй. Нилээ бодлаа да. Даацлын агныг гарцсан байх хэрэгтэй юм шүү. Эдвард нь. Yeah. 26 HP region up here. I mean, 16-гийн power өндөр өгч. Голын таврыг чарж хэмжээгүй. It feels as if Talon are just comfortable sitting back, getting their farm on a little bit, but at some point, I mean, this is the type of play that's going to be scary. GP Тайлан сорж ирсэн даацл дээр. Свэн! Спампла буруу газар оролцсон. Санаггүй талаас Revenge орж ирнэ. Өөрийгөө юучсан Grave-ийн GP-гээ. За эргэж хараад алчих юм байна юу ч гэсэн. 6-5, 7-5. Мөртөө онсон 8-5. Everybody else falling. I mean, it's way too much magic damage. Эдлаа. I think Ollie did have vision of the Venge in that whole situation, right? Yeah. It's kind of next level if he actually overshot the Ice Blast on purpose to hit on the swap, right? Because that's what ended up happening was... юу ч хийхгүй драфт. Гол нь лэндээ тэр сүүлчийн тайд гэдэг би яг амар гейм. That was a really nice execution from Talon, and
Гэсэн батраа авал Ancient-ийг байнга лаач. Энэ гейм Ancient байхгүй бол нөгөө талдаа таад даацл хоёр бол жиргэн шүү бүр. Ancient байхгүй бол зөвхөн Ancient-ийг геймгүй болгоод Ancient ч бас үхээд ирэхээр 6 орох гэж бүү юм байна. Really got to be careful around the map here if you're bed boom and position your heroes well. Дандуудаа 5-1 байлтаа. Бидэнд 5-1 байлтаа. Right, like they're running down, they see the 23 savages down there at that point at like 800 health and they just can't get onto them. You don't have this global presence. Ой, наач айлах шүү. Аач хоёул айлах шүү. Торонтого сейвлэрэ. Ой. Наадах чи бүгд айлах штэ. Looking for a few more hits. За. Talon are all over Bet Boom right now. One step ahead. You know. I love the way Talon. Fuck you. Recognizing that as long as they turn into a full-on team fight, right? Go mega creep болно уу? Төсөөл нэг талтай айл нь ч байсан болно. Нэг талтай спекттэй баг зөө. Хэдүүлээ лейд гейм ороо шаанагдсан зөө. Нөгөө талтай спекттэй баг. Манч мега хамгаална гэсэн. That is what they needed. That's blink dagger on Nightfall. Well played. That is a huge kill. Тэнэгтэрээ. Хүмийнхэн бол мега хамгаалсан. Хамгаална надад чинь. Амнуудаа дараагийнхаа шайл. Heroes that usually хамгаалсан шүү. Мега яг л хамгаалсан. the tide as we've seen in this game that want to push out a little bit further. Хайд гашцсан. At least he got the blade mail off. Армор хасаж өгч чинь юу гэж байгаа. He knows how to push his buttons. Now it's definitely been a little bit back and forth now. So in your estimation, there's been a lot of talk about how strong Spectre is. What do you think of that matchup against the Sven as we get later and later? Because there is eventually Silver Edge and all the rest of it, but it always just feels like the pace that Spectre plays at is too much. Yeah, I think it's a very unique matchup to really look at from the carry versus carry matchup, because I think the determining factor in this more so than many carry matchups is the supporting cast. It's about Sven obviously falls victim to being kited, right? So if you have the right defensive items or the right defensive heroes protecting the Spectre, she can just kite out his BKB and then overwhelm him, right? On the other side, for the Sven, you want to have teammates that set you up for that quick burst, and that's where someone like Ty is actually really good. Blink in, lock down the backline, and Sven gets to isolate his target. Also, Venge is nice for this, right? Swap out one hero, you blast them with the Sven burst without the enemy heroes being able to connect. So I don't know. I think in this case, both teams have what you would like in that late game situation. A little bit of a wild card come out from a Weaver next. We dare say it later. That would be a 6 save for Spectre, because that's one hero Sven cannot, kill in 2 hits. Spectre will eventually be too big for that, so Weaver might have a good shot at getting a save. But I don't think Jabs is going to buy it. He just wants to get it for free from Roche, like every greedy core player ever. That's a classic. Oh, for sure. I mean, and the way Talon play too, right? Like waiting for 3rd, 4th Roche, why not? You know they're going to get there. And speaking of which, we do get the Midas completed now on cue. 20 minutes, you're ready. I think I saw a little part of your soul just leave your body there. Hope you're okay. It's good. Everyone gets to be a core nowadays. Cool. Except Toronto Tokyo. He does not get to be core. I mean, maybe he'll get it. For now, at least, a little bit broke. Yeah, that's bye, guys.